Why is that happening? I sent it to clouds. Thank you. I sent it to cloud needed to help. Yeah. What does that mean? This is me. It's good. Well, why does that keep happening? It won't continue happening. It's because it kicked me out. The connection. Man, when we got distractions like this, I don't know where the hell I was now. You said Okay. that because of today where we are, so data needed to be deeper explained. That's where you were out. I don't know why we got distractions like this. That should not happen here. Well, the connection. Yeah, but when has this ever happened? It's always recorded and it's always being played somehow somewhere else. Why does this happen here? Affect us in here? Makes no sense. This way it never happened like this before. I don't remember what the hell I was talking about now, where I was. I don't know, man. What is the purpose for having a paragraph of words narrowed down to one word? Hubo una interrupción a nivel de la grabación, entonces una disculpa por esto. Y ¿de qué sirve? ¿Cuál es el propósito de que un montón de palabras puedan entrar en una sola? This is obviously for communication's sake. Es obviamente para propósitos de comunicación. Imagine if every time that we wanted to talk about a thing, if we had to say this huge paragraph of words each time. Imagínense si cada vez quisiéramos tener un montón de palabras para decir algo. Instead, if we can just identify this huge paragraph of words as one simple reference of Saoyerda. Pero en lugar de decir todas esas palabras, nada más decimos a oyer. So the purpose of identifying a huge amount of words to explain something and conglomerating it into one word is to have easy communication about something. Y bueno, obviamente el objetivo de hablar poquito, es decir, una palabra que comprenda mucho significado, pues es para facilitar la comunicación en lugar de estar hable y hable con un montón de palabras. So if you've been with us for a while, Y si han estado con nosotros ya por un tiempo, you will understand certain concepts. van a comprender ciertos conceptos. Say, for instance, some of you here will know the term 5 from 6. Digamos, por ejemplo, hay quien pueda comprender cómo se puede obtener 5 de 6. That 6 will get you 5. Que 6 les va a dar 5. 5 will get you 1. Y 5 les va a dar 1. Now, these are terminologies here that are giving reference to larger things. Estos son términos que dan referencia a cosas más amplias. So, if you've been with us, you're familiar with some of these concepts. Y si han estado con nosotros, entonces saben acerca de estos conceptos. If you haven't been with us, if you're just maybe exposed to this for the first time. Y si, digamos, no han estado con nosotros y es hoy la primera vez que están expuestos a esto, Then there's going to be a lot of today's conversation that you are not going to understand. va a haber varias cosas de hoy que no se van a comprender. And we're not going to take the time to explain this to you here today. Y hoy no vamos a poder tomar el tiempo de explicarlo a profundidad. We will only give the explanation of things using the words of reference as opposed to using the paragraph of explanation. Y por eso utilizamos esa palabra de referencia en lugar de hablar un párrafo, por ejemplo. So for a lot of people, the message today might not be understandable. Y para mucha gente el mensaje de hoy puede que no sea comprensible, This does not concern me. pero eso no tiene, es decir, no importa. It's not important if you, the individual, doesn't understand what's being spoken today. Si el individuo no comprende lo que se dice, no es de importancia. What is important is that the action, the collective overall action, does in fact take place.
Lo que es importante es que la acción colectiva sea llevada a cabo. Say, for example, within the human body, Por ejemplo, en el cuerpo humano, all the functions taking place all the time, like your heart's beating, your lungs are breathing in, your liver's working, all the regular functions. You don't ever have to think about it. todas las funciones ocurren, es decir, sus pulmones respiran, su hígado funciona, los riñones, ustedes no tienen que pensar en hacer esas funciones. But imagine if the time came where all of your internal organs just stopped working. The individual organ stopped working unless it was in a direct reciprocal communication with the rest of the body. Pero imagínense que de repente un órgano dejara de funcionar y obviamente todos los órganos están en directa reciprocidad con todo el cuerpo. So imagine now your lungs no longer expanding and contracting, bringing in air. Y digamos, los pulmones, su función es expandirse, contraerse para respirar. Imagine if they had to talk to the heart Imagínense que tuvieran que hablarle al corazón and say, you do this and I'll do that. y decir, ok, tú haces esto, yo aquello. And at the same time, it would have to talk to every other part of the body to say, okay, well, I am going to expand and contract. The heart is going to expand and contract, pumping the blood in and out, and the liver is going to do this, and this is going to do that, and the brain is going to do this. Imagine if you had to talk about all these things all the time with every little individual movement. Imagínense que tuvieran que hablar y decirle, ok, ahora usted corazón tiene que latir y usted riñones tiene que hacer su función, que tuvieran que decir a cada vez que se hace la función, tener que hablarlo. Well, then we can appreciate how our body functions in concert with each other. Trillions of cells formulating individual realities within the body to complete a bodily function. Bueno, pues es ahí en donde podemos apreciar y valorar el hecho de que nuestro cuerpo funciona con toda su armonía y su facilidad sin necesidad de hablarse entre ellos. Imagine if your toenail on your little toe, if it had to worry about or think about the heart pumping the blood out and pulling it back into the heart. Imagine if the cells in your little toe had to focus on that. Would they be able to be cells in your little toe? Imagínense si las células en el dedo pequeño del pie tuviese que preocuparse por el hecho de que vaya a salir sangre del corazón y que vaya a recibir oxígeno, pues ni siquiera podría existir de tanta preocupación. Just like you look at any business. Y digamos, como cualquier asunto que se tenga que tratar, You got a boss, you have workers. tienen un autobús, no un autobús, perdón, tienen un jefe, tienen trabajadores The boss has to manage and tell the workers what to do. y el jefe tiene que manejar y decirle a los trabajadores qué hacer. Imagine if the workers had to stop and think about, hey, what's the job we're going to do? And then they also got to focus on doing that job. Imagínense que los trabajadores tuviesen que pensar cuál es el trabajo que tienen que hacer y aparte hacer el trabajo. This would actually take away from the collective experience. Eso quitaría de la experiencia colectiva. It would actually identify devolution within our own system. Y de hecho identificaría una involución en nuestro propio sistema. This is to identify that, in the most part of our everyday lives, the majority of cells in our body are not confronted with the big decision-making processes. Todo esto para decir que no todas nuestras células en el cuerpo van a estar haciéndole frente al sistema de toma de decisiones del cuerpo entero. As neither are you within creation. Así como ustedes tampoco lo están en la creación. The trees are growing, the rivers are flowing. Los árboles crecen, los ríos siguen su curso, At least for a little while longer. al menos por otro tiempo más. The white man hasn't destroyed it all yet.
El hombre blanco no lo ha destruido todo todavía, even though we know it is his design. a pesar de que sabemos que esa es su intención. We are still benefiting from trees, rivers, animals, plants, everything from continuing its growth within its particular strain. Todavía seguimos teniendo los beneficios de los animales, de los árboles, de los ríos, de todo lo que hace su papel en la creación. And because of all those things doing what they do, we can do what we do. Y debido a que todo eso hace lo que hacen, nosotros podemos hacer lo que hacemos. Now imagine if all of a sudden we, every human on earth, had to focus our collective thoughts, energy on just making trees grow. Imagínense si cada humano en la tierra tuviese que enfocarse ahora en hacer que los árboles crezcan. Imagine if the rivers wouldn't flow tomorrow unless we got up and we had to go to a council to talk about it, to discuss about how we're going to make these rivers flow. Imagínense que mañana se levantan y los ríos ya no fluyen en su curso. Entonces dependería de que ustedes se levanten para hablar en consejo, para ver qué es lo que vamos a hacer para que los ríos puedan seguir su curso. If we had to do that, Si tuviésemos que hacer esto, you wouldn't have time to feed yourself. no tendrían tiempo de comer, You wouldn't have time to love, to experience, to be a human, to have children. You wouldn't have time to be the way that we are. no tendrían tiempo de amar, de experimentar, de ser humano, de tener hijos, de ser lo que tenemos que ser. So we are all dependent. Just like every cell in our body, every cell is dependent on every other cell knowing its job and it doing its job, so you don't have to do its job for it. Y entonces, como cada célula depende nuestro cuerpo de cada célula que haga su trabajo y su función para que no tenga que ser algún otro órgano que compense por el resto. And so in this way, no matter what you are, let's say you're a deer. Y así, digamos, si fueran ustedes un venadito, Well, you don't have to worry about thinking for humans, on behalf of humans. pues no tienen que preocuparse por pensar por los humanos. Or that's what you would think anyways. O eso es lo que ustedes creerían. But right now, the fact is that every species on Earth is concerned with humans leaving their station, leaving their responsibility to everything. Pero el hecho es que ahorita cada animal está preocupado con el hecho de que los humanos no están haciendo su trabajo como deben y están abandonando su función. But if everything was in its proper way, well, if everything was doing what it's supposed to and you were a deer, well, then you could focus on doing what a deer does. You could be grazing, you could just be eating, you could just be foraging. Pero si todo fuera como se debe, todo el mundo hiciera su función, pues si ustedes son ese venadito, no tienen que preocuparse de nada, nada más van a ir a agarrar el pastito, a escarbar, buscar sus medicinas, hacer su vida normal. You could take the time to experience and live in love in relation to that thing that you are, a deer. Podrían tomarse el tiempo de vivir y experimentar el amor en relación a lo que son, ese venado. The diversity of Sky Woman's design, La diversidad del diseño de la mujer cielo it interlocks us together in a reciprocal responsibility. nos hace estar en una reciprocidad, una responsabilidad recíproca. As long as I'm doing what I'm supposed to do as a deer, and you're doing what you're supposed to do as a moose, Mientras yo haga lo que tenga que hacer como venado y ustedes hagan lo que tengan que hacer como, ¿cómo se dice esto? Como, digamos, zorro. No es el animal que dijo él. then everything will be functioning within a relative state of happiness. Todo funcionaría en un estado relativo de felicidad. So this is what happens as a collective when we're all doing what we're supposed to. Each individual within the collective can experience this life experience the way that we are supposed to, in a good way. Y de esta forma, si todo el mundo hace su trabajo y su función, todo el resto puede vivir la vida de la buena forma.
So the thing here is that bigger movements within creation are, for the most part, you are oblivious to it. Y aquí el hecho es que de los movimientos más largos en la creación, la mayoría de la gente no está consciente de ello. You may be cognizant of it, Y puede que lo sepan de alguna forma, but say a lot of bigger motions, we can be cognizant of it, but yet it's still out of our beyond our control. pero a pesar de que estemos conscientes de ciertas cosas, sabemos que muchas veces está más allá de nuestro propio control. So in the bigger reality of Sawyerda, Y en, our individual freedom, power, is to grow to what we are, but to follow along with the main theme of creation. y en la realidad de esa ollera, el objetivo es que podamos crecer en nuestro propio poder personal individual, pero de acuerdo a el flujo de vida en el que nos encontramos. This is where there's a bit of a separation in cognizance of different levels of reality. Y es por eso que hay una diferencia de conciencia con respecto a los distintos niveles de la realidad. The person, you, me, we are all a part of the larger motion within creation. Y son las personas, ustedes, nosotros, que hacemos parte del movimiento de la creación. But you and me, we are female and male. We're native and non-native. We're white, we're black, we're this, we're that. Pero ustedes y yo somos mujer y hombre, dadora de vida, protector de vida, o nativo y no nativo, es decir, hay distinciones. So in your pursuit of being the particular thing that you are, Y en cuando ustedes persiguen aquello que quieren ser, our energy is focused in that, in being that thing. nuestra energía se encuentra enfocada en ser eso. And so what connects us to the larger thing sometimes becomes obscured. Our vision can't see it too clearly because we're focused on being what we are. Y lo que nos conecta a lo más amplio, a veces no lo podemos ver porque estamos bien ocupados siendo lo que somos. But yet we're all getting pulled along in this great DNA of creation. Pero a pesar de lo que sepamos o pensemos, todos estamos siendo jalados por este gran ADN de la creación. So think of it as a big rope. Entonces piensen en términos de una gran cuerda, You know, like these big ropes that are a few inches thick, like they use on ships. como estas cuerdas de los barcos que son bien gruesas. When you look at it from far away, it looks like it's something that's about 4 or 5 inches thick in diameter. Porque si, digamos, las ven de lejos, puede que parezcan de unos, no sé, 15 centímetros de diámetro. It looks like one solid thing. Se ve como algo bien sólido. But when you get up a little closer to it, you'll see that there's 3 or 5 larger, smaller strands that make up this larger body. Pero cuando se acercan, pueden ver que son, digamos, 3 o 4 cuerdas que forman esta cuerda gruesa. And then you'll see that in each of those strands, it's like smaller individual ropes wrapped around each other. Y a su vez van a ver que cada cuerda individual está formada de otras cuerdas individuales que están fusionadas, digámoslo así. So the reality of these big ropes that they use to tie off ships, you know, like cruise ships, it may look like one solid mass. Y la realidad de estas masas de cuerdas puede que se vean como un elemento, But in reality, it is made up of hundreds of strands of smaller fibers. pero en realidad está hecho de cientos de hilos más pequeños. But yet each of those strands of fibers, while it's being utilized, you know, docking a ship, Y cada hilo, cada hebra de esta cuerda, digamos, si está un barco amarrado al muelle, each of those strands are under strain. They're under the strain of what the larger rope is doing. cada uno de los hilos está haciendo la función que la cuerda grande está haciendo. So each of these individual strands, fibers in the rope, they could want to believe or entertain the idea that, hey, I want to do something
different. Y entonces una de las cuerdas que se encuentra ahí podría tener la idea de, yo quiero hacer algo distinto. This is the equivalent of when you look at a rope that has little strands of it frayed, you know, that it's cut and it's just like sticking up out of the side. Ese es el equivalente de si a veces han visto esta cuerda amplia, ¿no? Ya vieja y que está como media cortada o deshecha de una parte. You know that because it is frayed, Entonces, debido a que está como dañada, separada, that it's no longer connected to the larger rope. ya no está conectada a la cuerda en general. And so its existence becomes an extra burden, an extra weight on the overall rope. Y entonces su existencia se vuelve un peso en la cuerda en general. So the good thing about us in this comparisons here Y en estas comparaciones, lo bueno con nosotros is that we are not inanimate strands of fiber within a rope. es que no somos cuerdas inanimadas de una cuerda más grande, We are those living fibers. sino que somos esas fibras vivientes. And even though many people have made this decision to pull out of what the direction and purpose of this rope is, Y a pesar de que mucha gente ha tomado la decisión de sacarse del propósito de esta cuerda, they've decided that they want to go on vacation or something. deciden, digamos, me quiero ir de vacaciones o algo así. So they severed their ties from the past, Entonces cortan sus vínculos con el pasado and they are afraid right there, meaning there are ends of them sticking out from the rope. y ahí son separados. Entonces significa que va a haber partes de ellos que salen de la cuerda. This means that they severed themselves from the here and now. Y eso significa que se cortan a sí mismos del aquí y el ahora. Because when you cut your ties from your ancestry, Porque cuando cortan sus vínculos con sus ancestros, you are left as a singular. ustedes son dejados como un individuo singular. And without ties from your ancestry, then you are just creating or believing that you can create your own direction. Y sin estos vínculos con los ancestros, ustedes pueden imaginar lo que quieran, que están creando su propio destino. And so under circumstances like this, that individuals who choose to go out, they, in severing their ties from the past, remove themselves from the here and now. Because it's in the here and now that our decisions are made to link our past and our future. Y esos individuos que deciden ir por sí mismos son aquellos que están dejando de estar en el aquí y el ahora porque están cortando el vínculo con el pasado y por lo tanto ya no hay vínculo con el futuro. So once a person severs their ties with the past, they are no longer in the present and they are not within the continuum giving birth to or adding to the future generations. Y una vez que alguien corta sus vínculos con el pasado, ya no está en el aquí y ahora y ya no pueden continuar dándole vida, dándole luz a las futuras generaciones. This is where everyone is today. Y es ahí en donde todo el mundo se encuentra el día de hoy. You don't have to believe me just because I'm saying it. It doesn't matter if you believe me. Y solo porque lo digo, pues no me tienen que creer. I'm saying to you, this is where absolutely everyone is today. Pero yo les digo, es ahí en donde todo el mundo se encuentra el día de hoy. Everyone through the insanities, the insane corruptions of religion, democracy, false man-made educations, everyone has severed their ties completely with the reality of where we come from. Todo mundo, mediante todas las corrupciones del otro del océano, las falsas educaciones, las falsas instituciones, la falsa política, la religión hecha por el hombre, con todo esto, los humanos han cortado sus vínculos con sus ancestros en el pasado. So this leaves us in a state of flux, Y esto nos deja en un estado de fluctuación, where you may think that you are of importance, en el que ustedes pueden creer que son importantes, but the reality of in this society, most people acknowledge that they are insignificant, that they are of no importance because everybody identifies that, well, what can I do about this? So it tells you
that they view themselves as being of no importance. Pero la realidad es que la mayoría de la gente se ven como insignificantes porque la mayoría va a decir, pues sí, pero ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Entonces, claramente están diciendo que no tienen ningún poder, que no pueden hacer nada. Well, when you're in a state like this, then this is where powers that be, whatever that is overpowering you, which is the things we identify, democracy, religion. These are the things that are abominating your human experience. Y cuando las cosas son así, significa que hay algo más amplio que está controlándoles y son lo que ya identificamos, la democracia, la religión, son esas abominaciones que están dirigiendo su vida. Those circumstances leave you lost within this world, not even being able to detect or identify the larger movements that are happening anymore. Y esas circunstancias les dejan completamente perdidos sin poder ni siquiera identificar lo más grande que está ocurriendo. You are just subjected to them, whether you are aware of them or not. Y entonces ustedes están simplemente sometidos a estas fuerzas sin saberlo o tal vez sí. So in the body, for every cell within your body, that cell within your little pinky toe, Y en el cuerpo, digamos, las células de su pequeño dedito del pie. it's good that for them that there are things happening in the larger body that they're unaware of, that it's like they can't affect it anyways. Es bueno para ellos que haya cosas en el cuerpo que no sepan y que no les afectan de todas formas. It's good for them there that the heart keeps beating, the lungs keep pumping, and everything else in the body keeps working. It's good for them, even though they're oblivious to how all these things work. Es bueno que el corazón siga latiendo, que los pulmones sigan respirando, a pesar de que ellos tal vez no estén conscientes de que eso está ocurriendo. But regardless, there are still larger movements happening within your body, even after you die, that governs what's happening to your body. Pero inclusive si ustedes fallecen, va a haber cosas más amplias que van a seguir regulando su cuerpo después de fallecido. This is what we're going to talk about today. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Okay, so for this, we're going to need a Google map. We need a map. Who can share the Google map? We're going to look at the Earth's DNA. Y So- para esto necesitamos un Google Map. Entonces, ¿quién lo podría compartir? We're going to look starting from the South Pole. Vamos a empezar compartiéndolo desde el polo sur. So we need a Google map of the South Pole to be shared. Just Turtle Island. Okay, let's go to the South Pole. Okay, let's stay right there. Let me just share. Oh, you didn't share it yet? Oh, I thought that was shared, sorry. Oh, I'm looking at it here. I thought you could see it. Okay, there we go. All right, can you bring it down and Turtle Island a little bit more center? Good. You mean down like this? Down. Down. Okay, and a little more center. Or is that center? Oh, it's just on the screen here. Okay, but I want to see the like South America. South Pole. Okay, right there. Okay, so this is for people who have been with us for a while and who understand concepts. Esto es para la gente que ha estado con nosotros ya y que comprende los conceptos que se manejan. Okay, so this is where you go into the teachings about the DNA of our Mother Earth. Es ahí en donde se va las enseñanzas del ADN de nuestra madre tierra. Okay, so let's just show the DNA of our Mother Earth. Entonces mostremos el ADN de nuestra So madre tierra. as you know, that all physical matter on Earth has grown out of the South Pole.
Como sabemos, toda la materia física de nuestra madre tierra surgió del polo sur. Right there, what you're seeing is this is the equivalent of in the seventh moon, 7.5 moon approximately, that the baby turns over inversion in order to be born into the world. Y esta parte que ven aquí está contando las lunas, aproximadamente en la séptima luna es en donde se hace la inversión, es decir, en donde el bebé se da la vuelta para poder nacer en el mundo. So the fact is that you and I, all of us, our lives begin in a different realm other than what you know as life, where you are walking around, the air that you are breathing. None of us started our lives within this realm. Y es un hecho de que todo mundo que está vivo aquí, nadie empezó su vida aquí, es decir, todos empezamos la vida en el vientre materno, no en este mundo. There is the reality of that we all started our lives, we all experienced it within a different realm, an inner world. Entonces es un hecho que todos vivimos nuestra existencia al inicio en el mundo interno. And then when we go through that 7 moon inversion, then we are born into this physical world. Y cuando pasamos por esta inversión de las 7 lunas o en 7 lunas y media, entonces pasamos por la inversión para poder nacer en el mundo. So let's go up. Let's show right to the north of so-called South America. And so this is the physical world that we have been born into. Y este es el mundo físico en el que hemos nacido. And the mountain range that you are seeing on the west coast, Y esta cadena de montañas que ustedes observan en la costa oeste this is the first strand of DNA. es la primera hebra del ADN, It's female, que es femenina. but it's in the south. And as you know, that everything has a duality. So it is female, but it still has male within it. Y es en el sur, entonces es todo este hemisferio que es femenino, pero como sabemos, siempre va a haber femenino y masculino. And then as we know, right around there in Venezuela, that there is this electrical charge that has split the DNA, enabling it to turn over again. Y como sabemos, aquí en el así llamado Venezuela, es aquí en donde en el lago Maracaibo hay esta carga eléctrica constante y es aquí en donde se rompe y se puede dar la vuelta de nuevo. And as you can see, you look under the water there, that strand of DNA continues up like through Florida, and it becomes the eastern mountain range of the Appalachians, the Adirondacks, all the way right up until almost the North Pole. Porque así como pueden ver aquí abajo del agua, esta hebra del ADN continúa y es lo que se convierte aquí en las otras montañas que serían los Apalaches hacia arriba. So when I went under there also the inversion, you got to show the landmass back up where we can see the whole landmass. Okay, so that diversion there that we just showed you, that is the female side going to the east. Entonces, esta parte que se muestra aquí, que viene para acá, es la parte femenina que se va hacia el este. And the male side went to the west. Y el lado masculino se fue hacia el oeste. And you can tell the difference within the DNA strains, which is the mountain ranges. Y pueden ver la diferencia con las hebras del ADN, que son justamente las cadenas montañosas. The male side is rough and jagged, unwelcoming, uninviting. It's almost unlivable for humans. El lado masculino es, digamos, casi inhabitable, como un poco incluso hostil para los humanos. But the female side, the eastern seaboard, this is where prosperity is. This is where love is. This is where all peace, harmony, everything is. Pero el lado este es en donde se encuentra una capacidad fácil de vida, es decir, hay amor, armonía, en donde la vida florece. So in the DNA of the earth, let's go out to where we can see north and south. Y entonces en el ADN de nuestra madre tierra, Okay, so in the overall structure there of north and south, the south
is female. En la estructura, digamos, de sur y norte, es el sur el que es femenino The north is male, y el norte es masculino. but again, everything having a duality. Pero de nuevo, como siempre hay una dualidad, There is female in the north on the eastern side, el lado femenino en el norte es el lado este and there is male on the western side. y el masculino del lado oeste. Now, if we go up a little further, we'll see, this is where you have to draw upon your teachings about the DNA of our Mother Earth. Y si vamos más allá, es ahí donde tienen que jalar el conocimiento del ADN de nuestra madre tierra. You see that right around the Aleutian Islands, so-called Alaska, this is where the DNA broke off, where male dominance started its corruption. Ven aquí en lo que se le llama las Islas de la Alusión, que el ADN empezó a romperse y empezó su corrupción. And you will follow those 7 strands of DNA right into the ocean. Y van a seguir estas 7 rupturas del ADN hasta el océano. It's broken off in its attempt to go back into itself. Y es roto, pero trata de volver hacia sí mismo. What this reveals to you is that everything on the other side of the world is not real. Lo que esto les revela es que el resto del otro lado del mundo no es real. It is there, yes, but it's not real in as far as being the design. Está ahí, sí, pero no es real con lo que respecta al diseño original. It's like if you see in a human with its stomach on the outside, its heart on the outside, everything turned inside out. Yeah, it's there, it's real, but it's not the way that it's supposed to be. Es como si vieran a un humano que tiene su corazón hacia afuera, sus intestinos hacia afuera, es decir, bueno, sí está ahí, pero no es normal. Okay, so where we identified where this corruption happened that enabled the DNA to break off around the Aleutian Islands. Y en donde nosotros decimos que esta corrupción ocurrió, es ahí en donde se permitió que el ADN se rompiera en las Islas de la Alusión. Who here remembers where we say that the corruption took place? You don't say it. ¿Quién se acuerda aquí en donde dijimos que la corrupción ocurrió? Anybody here remember? ¿Alguien se acuerda aquí? No one? ¿Nadie? Wow. No one can remember where we said where the corruption took place in order for this DNA to break off? ¿Nadie recuerda en donde dijimos que la corrupción había ocurrido para que este ADN se rompiera? West coast of the States. In the other side. It's not on our side, it's the side of the Russia or Okay, where did we say that this corruption took place in order for this breakage to happen? En donde dijimos que esta corrupción había ocurrido para que esto se rompiera. around Philippines. Asking you. Okay, well, they are saying something. No, never mind, none of them got it right. It would be around the Hopi territory, and that the strain actually went on this line and this fault. Right around where the Baja California is. La ruptura habría ocurrido aquí, en donde se encuentra Baja California. Now, if you're thinking of a tree as it's growing upwards, Y si pensamos, digamos, en términos de un árbol, cuando obviamente está creciendo para arriba, if we're looking at so-called North America as a tree, y si viésemos al así llamado América del Norte como un árbol, then that branch that branches off in right around Alaska, the Aleutian Islands, esa, as you see the turn to that, that's the shape of DNA. It is supposed to be wrapped over and connect at the North Pole. esta hebra del ADN que viene de este lado, aquí pueden ver que se viene para acá, pero lo que debió de haber hecho es haberse seguido a decir, enredando hacia el polo norte. Now, in order for that to happen, that means it didn't break right there. Y para que esto ocurriera aquí, significa que no fue aquí el punto de ruptura. It had to break lower down in order for that, by the time that
part is growing and the weight is there, in order for it to break, it's because of the corruption that was further down in earlier in its journey. Sino que tuvo que haberse roto antes para que aquí pudiese haberse dado la vuelta. Entonces significa que la corrupción ocurrió antes en el viaje. Okay, so where the first strand breaks off around Alaska and goes towards Japan, let's zoom in on that strain near Japan. Entonces, aquí en donde esta hebra se rompe en el ADN y se va para Japón, vamos a ir a ver más hacia el de Japón. Okay, so you see, soon as the first break happens there, you'll see another break off that comes right to Hawaii. Entonces, ven, mientras esta ruptura ocurre aquí, se viene para acá, pero se ve otra que va hacia acá, derechito para Hawái. Because Hawaii, that's our people. Porque Hawái es nuestra gente, They are ours. son nuestra gente. They belong to Turtle Island. Pertenecen a la isla de la tortuga. There was a corruption that took place a long time ago, and they were basically stolen. Y hubo una corrupción que ocurrió hace mucho tiempo y fueron básicamente robados. So let's look more to Hawaii. Yeah. Let me see. Entonces, veamos más hacia Hawái. Okay, let's zoom in on Hawaii. Vayamos a darle zoom a Hawái. Okay, right there, you'll see from Hawaii, you see that crack Aquí de Hawái ven esta falla, aquí, that goes right to Baja, California. que va derechito hasta Baja California. This is where it's coming to. Es ahí en donde viene. Now, when you're looking previous from between Hawaii and so-called Japan, Y cuando se vea antes, digamos, en del así llamado Hawái y el así llamado Japón, what you're seeing there obviously is an underwater mountain chain. lo que ven, por supuesto, es una cadena montañosa subterránea bajo To el the agua. other side. I don't want to see that side. I want to be where we were. Okay, so in order for that mountain range to be there, we know how mountain ranges form under the ocean. Y para que esta cadena de montañas se forme, bueno, tenemos que saber cómo se forman bajo el agua. That first, it begins as a crack, like maybe a tectonic plate or a crack, and it's from there that matter, whether it's fissures under the ocean, creating matter, taking thousands of years before it's going to be physical ground sticking up out of the water. Y entonces, para que esto ocurra, bueno, tiene que empezar por alguna grieta, entonces podríamos definirla como falla o como ruptura geológica que va a generar que esta masa de tierra se forme. So this line right there coming from Hawaii is the DNA coming back to from where the corruption started, enabling it to break off around Alaska, around the Aleutian Islands. Entonces, esta falla aquí es el tratar de corregir esta ruptura que ocurrió que permitió que acá arriba en las islas de la Alusión se pudiese romper en Alaska. Okay, now let's look inland. Ahora vayamos hacia la tierra. Okay, so this is where the corruption happened right there. This is how and why that so-called Sea of Cortez in the Baja California. That's why that geographical shape or geological shape is that way. Y es aquí donde ocurrió la ruptura y es aquí en lo que se llama el Mar de Cortés y es por eso que tiene esta forma. Okay, so this is where the break happened, the male dominance happened. Es ahí en donde la dominación masculina ocurrió, donde se hizo la ruptura. Okay, so right in that territory, you're looking at, of course, let me see. Y en este territorio estamos observando, a ver, déjenme ver. If you watch the cursor,
that the epicenter would be right about here. Si ven el cursor, el epicentro sería como por aquí. What is there, right there? ¿Qué está aquí? I think this is pretty much Tarahumara territory. Can we zoom in, look at it, whereabouts is that? What's, so that people can understand modern day Mexico, where is this? Entonces, para que todo el mundo pueda comprender lo que es hoy el día moderno de México, we're looking at the states of Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, a little bit all of these mountain parts. Okay, and where is Mexico City from there? Just down here. Where? Y la Ciudad de México con respecto a Chihuahua, Coahuila y Nuevo León que tiene esta cadena montañosa aquí, ¿dónde se encuentra? Bueno, está un poquito más hacia abajo, aquí. How far away is it? Well, it's here, so a little bit, Well, I don't see where here is. Here, look, here. That's Mexico City? How far is that? I don't know, like In miles about. Give a guesstimate. 1,000, I don't know. That ain't 1,000 miles. No. I'd say that's probably about 400 to 500 miles. Yeah, maybe like 700 kilometers or something like that. I don't know. Okay, and who are the people that are around there? ¿Quiénes son las personas o los pueblos que están aquí? So that's why I'm saying this could be like Tarahumara territory. Griselda, I don't know if you know of, because Griselda lives here in Nuevo León, huh? Okay. So she's there. There's also the Raramuri that are more over here in like what is Nayarit, Zacatecas, that are the Huicholes. Mhm. Pretty much. Le digo, Griselda, que aquí en Chihuahua están los tarahumaras, también aquí con ustedes y más para acá están los Raramuri, los Huicholes, pero no sé si conoces algún otro pueblo que esté por esta región. Okay, and where would the Zapotecs be in relation to that? ¿Y dónde estarían los zapotecas en relación a esto? They are here Mhm. in this isthmus. That's called the Isthmus of Tehuantepec. Okay, and that's still in so-called modern day Mexico. Yeah. Okay. Los zapotecas se encuentran aquí en esta parte que se llama el Istmo de Tehuantepec, que es de hecho donde se une esta cadena y esta otra montañosa y que sigue siendo en lo que hoy se llama México. Okay, so like we said, in order for, oh wait, can you bring it down a bit where we can still see that, but yet we can see that crack coming from Hawaii? Okay, we can see the two of them there. All right. So in order for that break to happen, oh, don't go too far. In the area that we identified, Y para que esta ruptura ocurriera en el área que identificamos, it's like, let's switch back for a minute to big screen. It's like if something was to split apart, like if we're looking at the top of a tree, if it was to split apart right here, it's because of some defect that happened a little further down. entonces si digamos se tiene que dividir así, pero se rompe, es por un defecto que ocurrió abajo. Okay, so let's go back to the map. Entonces volvamos al mapa. Okay, so here we are in the territory of where the break originated within the DNA structure of our Mother Earth. Entonces, enos aquí en el territorio en donde la ruptura se originó en el ADN de nuestra madre tierra. It is here where the root of male dominance started. Y es aquí en donde la raíz de la dominación masculina comenzó. And from within human conduct, Y dentro de la conducta humana is extrapolated into the earth. es extrapolado hacia la tierra. As you can see, let's go up to see the northeastern seaboard. Y como podemos ver, si podemos subir para ver la parte del noreste de la isla de la Tortuga, As you can see on the northeastern seaboard of Turtle Island, como se puede ver aquí, that the peoples
perceptions, able to come out of war and to establish peace. La percepción de la gente fue capaz de salir de la guerra para poder establecer la paz. This is human behavior is extrapolated to the earth. Y es el comportamiento humano que se traduce hacia la tierra. So just look at the color of the eastern seaboard. Entonces nada más miren el color del este Look at the color of the western seaboard. y miren el color del oeste. Well, just by looking at the color, you can tell, well, it's richer, it's more vibrant, there's more life on the east than there is on the west. Viendo el color se puede ver que hay mucha más vida y más vibración en el este que en el oeste. This is an exemplification of how the people are, what their perceptions are, what they end up doing is extrapolated to the earth. Y ese es el ejemplo de lo que la gente es, lo que la gente hace, cómo se traduce, se extrapola a nuestra madre tierra. So when the people think and conduct themselves matrilineally in accordance with great law of peace, then what you see is a vibrancy, a bright green, a life so strong and healthy, where poisons are not there. They're not as abundant as what you see within the dead male dominant side. Y cuando la gente está en acuerdo, en paz con nuestra madre tierra, se ve la vibración, la armonía de la tierra, que no es un lugar seco, árido, al límite hostil, como se observa en el lado oeste. So this is why you can say, let's go back down where we can see where the break was. Y si podemos volver a bajar para ver en dónde ocurrió la ruptura. Okay, leave it right there. No, go back down just a touch. Want to be able to see the south and the north. One click, go down. Down, the other way. Okay, well, up, whatever. One more. Okay, leave it there. Don't move it now. Just leave it there. Okay, so from where you see where the break was, Y de donde ven en dónde ocurrió la ruptura, where it originated, this is human behavior is extrapolated to the land. You can see that male dominance has a negative effect upon the land. donde se originó la ruptura, se ve cómo tiene una repercusión en la tierra esta dominación masculina. Okay, so now let's zoom out a little bit. Ahora vamos a salir un poquito. Hold that. Okay, so now we're gonna look in the big picture at in a smaller strain of life. Y ahora veamos la gran imagen en una porción más pequeña de la vida. So first off, as you know, that if I done something, or if Edith done something, if let's say if she broke the windows here, who has to fix the windows? Y digamos, si alguien hizo algo, digamos aquí, yo hice algo, o Edith hizo algo, si alguien rompió las ventanas, ¿quién las tiene que arreglar? It would be the one who broke the windows. Tendría que ser quien rompió las ventanas. They have to fix it. Son ellos quienes tienen que arreglar. And so within creation, within the larger body of DNA of our Mother Earth, Y entonces en la creación, en el cuerpo más amplio del ADN de nuestra madre tierra, we can see a correction taking place podemos ver que hay una corrección que está ocurriendo from the break that happened right around here, de la ruptura que ocurrió por aquí, as it broke loose over here around the Aleutian Islands. y como se rompió por aquí, por las islas de la Alusión, We see a break off from it, vemos que sale una hebra para acá, coming direct to Hawaii, que viene derechito hacia Hawái. and that it has the groundwork set, the foundational work of this crack here, going right to the area of where the break is. Y que tiene su trabajo fundamental de corrección hacia esta ruptura que va derechito a donde hubo el epicentro de la ruptura. So we are seeing a larger correction happen within the DNA structure of our Mother Earth.
Entonces estamos viendo una corrección más amplia al ADN de nuestra madre tierra. Are humans a part of it? ¿Y los humanos hacen parte de esto? Are we a part of the DNA structure? ¿Somos parte de la estructura del ADN? Yes, we are. Por supuesto que sí. Now let's go back to the teachings of DNA. Ahora, si volvemos a las enseñanzas del ADN, So let's go back, take that off for a minute. saquemos esto por un minutito. I don't know if I have. No sé si tengo Okay, give me a minute. un minutito. Our marker board got soaking wet trying to recite. Nuestro pizarroncito se mojó estando afuera en el recital de la ley, So entonces it's kind of rubbery. está así como que chicloso. It's not easy to work with. No es fácil trabajar con esto ahora. Okay, so back to the DNA teachings. Entonces, si volvemos a las enseñanzas del ADN, I hope you can see that. espero que lo puedan ver. Okay, he's going to see that. ¿Lo ven? Okay, so as you know, Como saben, there's specks of nothing floating through the air. hay cachitos de nada que flotan por el aire. And within the DNA structure, Y dentro de la estructura del ADN, again, you have the double helix. tienen el doble hélice, It's like two sides of a ladder. que son como dos lados de una escalera. And this speck of nothing that's floating by, there's an enzyme that picks it up. Y aquí va a haber una enzima entre, así se llama, la enzima entre ambos, y lo agarra Takes it and puts it in between. y lo pone entre los dos. Now, we all know that as the reality. Y sabemos que como la realidad, So on the scale of the very small within our bodies, there is something that plays the role of the enzyme that places those nothings in between our strands of DNA. como la realidad es que a partir del ADN hay algo que es que agarra los cachos de nada y los va a poner en medio de las dos hebras. Now, this is going on right now in your body. Esto está ocurriendo ahorita en su cuerpo. Okay, so let's go back to the map. Entonces, si volvemos al mapa, Okay, so within this DNA, en este ADN, what is it that determines what's going to be taken away and what's going to be allowed to stay there, or what's going to be placed there? ¿qué es lo que determina lo que va a permitir que quede ahí o que se vaya? Can anybody answer that question? ¿Alguien puede responder a esta pregunta? On this scale, continent-wide, the DNA of the mountain range of the so-called Rocky Mountains, and on the East Coast, the Appalachians, the Adirondacks, what decides what's going to be placed there, what's going to remain, or what's going to be removed? En este ADN de las cadenas rocosas y las de Apalache, ¿qué es lo que determina qué es lo que va a quedarse ahí o lo que va a ser quitado? Anyone? ¿Alguien? No one want to answer that? ¿Nadie quiere responder? Is La it energía magnética, Correction. Corrupción. Okay, what decides what is going to stay there is humans. Son los humanos. Humans are taking away things, so obviously, you know, it's humans that decide what's going to be removed.
Son los humanos los que deciden extraer o quitar cosas, entonces son los humanos los que deciden lo que se quita. Humans put things there, decides what's gonna be placed there. Y los humanos también ponen cosas ahí, deciden qué es lo que va a colocarse. So on this scale of continent wide, it's humans that play the role of that enzyme. Y en esta escala continental son los humanos los que juegan el papel de esta enzima. Now, in our DNA, what determined the enzyme that places those things there, Y en Well, nuestro ADN lo que determina la enzima, lo que va a quedarse ahí, you can clearly see the parallel between on the scale of our DNA, the scale of the very small within you. Yes, there is something there that places these things or removes them, and you can draw the parallels to the continent wide that we humans are the ones that determine what will be placed there or taken away. y pueden ver claramente como en la enzima aquí es la que determina lo que queda entre las dos hebras y a nivel continental, por supuesto que son los humanos los que lo determinan. Yeah, so let's go back to the map. Si volvemos al mapa, Okay, so now I'm going to tell you the story. ahora les voy a contar una historia. And keep thinking about how DNA grows. Y si siguen pensando en cómo el ADN crece, Now think of what the proper way, go up, no, zoom out a bit, si salimos un poquito de aquí, one click. un clic, Okay, right there. What is the proper way for that DNA to have grown? You can see as it went up to right around so-called Canadian US border, you can see where it starts to like the branch is getting too heavy, like it's breaking off. si ven en lo que hoy se conoce como la frontera canado-estadounidense, es un poco como que ven que, uy, aquí ya está muy pesado y empieza a romperse, a caerse. So this is what you know. Y eso es lo que ustedes saben. Now think of what you don't know, what you haven't known up until now. Y ahora piensen en lo que no saben, en lo que no han sabido hasta ahora, Of that, this is DNA. de que esto es el ADN. And that this little curvature part from so-called Alaska over to wherever that is in Europe. Y que esta parte que viene de aquí de Alaska a donde sea aquí en Europa, Now, you know that was supposed to come around over here saben que esto debió de haber venido para acá, to link up around here. para vincularse por aquí, If you can see that cursor on the screen. si pueden ver el cursor en la pantalla. Okay, so think of, while we're telling this story, the proper way that the DNA was supposed to have grown. Entonces, mientras contamos la historia, piensen en la forma en que el ADN debió de haber crecido. Okay, so in order for this breakage of DNA to happen, then it is obviously not the design of creation. Y el que haya habido esta ruptura en el ADN, obviamente no es el diseño original de la creación, Love is the design, porque es el amor el diseño original, matrilineal. la matrilinealidad. Male dominance is the destruction of the design. La dominación masculina es la destrucción del diseño, It's war. es la guerra, It's hate of love. el odio del amor. Okay, so in this process of destroying, Y en este proceso de destrucción, there is one side, the male dominant side, that sets out to destroy. el lado de la dominación masculina determina que va a destruir. Now, the other side knows that this side is warring upon them the same way that we, all the original peoples here in Turtle Island, all of so-called North and South America know that everyone from the other side of the world is waging war on us. All of these people are all waging war against us here.
Así como los pueblos originarios de la isla de la Tortuga saben muy bien que es todo el resto del mundo que está haciéndonos la guerra. This is hate of love. Y este es el odio del amor. And so love knows that hate is hell-bent on destroying creation. Y el amor sabe que el odio está determinado a destruir la creación. Every person here throughout so-called North and South America, Turtle Island, every person knows that everyone else from around the rest of the world that has come here to Turtle Island, that you are all hell-bent on destroying absolutely every part of creation. Y cualquier persona que haya venido mediante el proceso de colonización sabe que por ser parte de este proceso están completamente agarrados en el proceso de destrucción. Now, most non-native people acknowledge this. Y la mayoría de los no nativos reconocen que esto es así. It's impossible for non-native people to not acknowledge what their collective action is. Es imposible que los no nativos no reconozcan cuál es su acción colectiva. You would have to choose to remain oblivious. Si ese fuera el caso es porque ustedes escogen conscientemente el no saberlo. Okay, so matrilineal knows that male is out to destroy it. Entonces la matrilinealidad sabe que la dominación masculina tiene como objetivo el destruirla, To kill. el matarla. Okay, so within the structure of this DNA, Y en la estructura de este ADN there is a fantastic story that begins in this area. hay una historia fantástica que empieza en esta área. It's not what I wanted to do. Eso no es lo que quería hacer. It begins in that area of, we can say, a secret mission. Empieza aquí que sería, digamos, una misión secreta. Now, you have to think from within that DNA. Y ahora, si pensamos en este ADN, So there is, from this break, there was knowledge of that where the male dominance went, it just brought devastation. de esta ruptura se tiene el conocimiento de que la dominación masculina trajo devastación And that where on this side where matrilineal went, y que aquí de este lado, a donde fue la matrilinealidad, I didn't want to do that either, tampoco quería hacer eso, that it created love. que creó el amor. So Entonces, from this area of where the corruption happened, it knows that the answer is over here, where it stayed true. de esta corrupción en donde la ruptura ocurrió, sabe que la verdad está aquí. So there's a epic story that has been unfolding Entonces hay una historia épica que ocurre that involves us. que nos implica. We're the humans that are filling this role. Somos los humanos que estamos llenando este papel. And so there was a journey that began hundreds of years ago. Y hubo un viaje que empezó hace cientos de años From that territory right there where the corruption started, de este territorio aquí en donde comenzó la corrupción, of matrilineal to heal the break of male dominance. para que la matrilinealidad pudiese sanar esta ruptura de la dominación masculina. And so sometimes you'll know of circumstances like this, especially in times of war. Y ustedes a veces pueden conocer este tipo de circunstancias, sobre todo en tiempos de guerra. That sometimes you'll send a person out with a message, A veces envían a una persona con un mensaje, knowing that the enemy will attempt to intercept the message. sabiendo que el enemigo va a tratar de interceptar el mensaje. So you have to hide the message within the messenger.
entonces se tiene que esconder el mensaje en el mensajero to the point of where the messenger isn't even aware that they are the message. al punto que el mensajero ni siquiera sabe que son ellos el mensaje, So that the message can be protected, para que el mensaje pueda ser protegido, so that it wouldn't be detected on board the pirate ship. para que no fuera detectado a bordo del barco pirata. It's sneaking across the pirate ship. Está como escondiéndose en el barco pirata, To not awaken the pirates, the pirate captain. para no despertar a los capitanes piratas. And so if they do awaken, Y si se despiertan, they have to see something that they don't know what they're seeing. tienen que ver algo que no saben que ven. They have to see something that they're tricked by. Tienen que ver algo que les haga como engañarles. They got to think it's one of them Tienen que pensar que es uno de ellos, in order for them not to focus on that and to steal or to kill the message. para no enfocarse y agarrar el mensaje o matarlo. Okay, so this process started hundreds of years ago. Entonces este proceso empezó hace cientos de años It actually started before the coming of the white man. y de hecho empezó antes de la venida del hombre blanco. And this is the reason why the white man says that, these ruins or civilizations were abandoned. And they blame it on that they were stricken by war or disease or something, not knowing, because our natives are just stupid. They don't know anything what's happening in this world. Y es por eso que el hombre blanco dice mucho de esta región que ay, la gente de repente dejó las ruinas y se fueron porque habrán sido golpeados por enfermedad o hambruna o que desaparecieron. Pero eso es lo que el hombre blanco dice porque no sabe. But that's a self-inflicted stupidity, Pero eso al fin de cuentas es una estupidez autoinfligida. because the reality, anybody can decipher the reality out of this big facade that's been placed before us. Porque la realidad es que quien sea puede descifrar esta gran fachada que nos ha sido puesta hacia enfrente. Okay, so in this journey, there was, it started within the people, the process of correction. Y entonces el proceso de corrección ha empezado dentro de la gente. They had to journey out Tuvieron que viajar, esconderse in secrecy. en secreto, They could not afford to be discovered, porque no podrían permitir ser descubiertos, because if it was, they would be stopped in its tracks. porque si fuera el caso, les pararían ahí inmediato. And so as it is found its way out of the people, Y mientras ha encontrado su forma de salir de la gente, it has to work through people who are alive in the here and now, in whatever given here and now it is, if it's 100 years ago or 100 years in the future. tiene que trabajar con la gente que está viva en el aquí y en el ahora. Si fuera hace 100 años, pues con la gente de entonces, y es hoy, pues con la gente de ahorita. No matter what time, some human being living in that time frame will be filling that particular position. Y entonces la gente que vive en ese momento son los que van a llenar esa posición particular. And so there was this movement within the people. Y hubo este movimiento dentro de la gente, It was sent out in all directions, se envió hacia todas las direcciones, because you don't send out just one runner, porque no se envía nada más a un corredor, not in the most crucial event in all of creation. no en el evento más crucial de la creación. So many runners were sent out. Entonces fueron muchos corredores los que fueron enviados Many runners have lost their way. y también muchos lo perdieron su camino Many runners have been killed in the process. y muchos han sido asesinados en el proceso. But there was some that made it through. Pero hubo quienes lo lograron. And in one journey about 25, 30 years ago, Y en un viaje hace unos 25 o 30 años, there was an event that happened in this person's life hubo un evento que ocurrió en la vida de esta persona that triggered them or activated them. que les activó.
out of from where they are. para salir de donde estaban. Now, it's very important that the perfect storm, so to speak, the perfect conditions exist Y es muy importante que la tormenta perfecta o las condiciones adecuadas existan for that runner or that person to be successful. para que ese corredor o ese mensajero tenga éxito. They were all dispatched without their knowledge. Todos fueron despachados con su conocimiento. And so in this one person's journey about 25, 30 years ago, this thing that triggered them, activated them, it exacted them to the territory of the Ganyangahaga. Y en este momento en el que esta persona hizo este viaje, les llevó directo hacia el territorio de los Ganyangahaga. And in this journey, this person that came here as a Mexican. Y en este viaje, esta persona que vino acá vino como mexicano, Oblivious to the reality of that they were not a Mexican, sin saber que la realidad era que no eran mexicanos of that they were actually a Zapotec, y de que eran zapotecas and that this identity was hidden within them. y que esta identidad estaba escondida dentro de ellos. Because if it would have been discovered, this person would have been squashed. Porque si hubiese sido descubierto, esta persona habría sido eliminada. And so through the interaction with this person, Y mediante la interacción con esta persona, it was discovered the role that they play se descubrió el papel que juegan and that they are in fact one of these messengers. y que de hecho son uno de estos mensajeros. And that through the interaction, it was discovered or identified that this person was not a Mexican, was a Zapotec because of hidden knowledge within them of the matrilineal line. Y mediante la interacción se descubrió que la persona no era mexicana, sino zapoteca debido al vestigio de la matrilinealidad en su línea de sangre. Now, this person has spent the past, I don't know how long now, 12, 13 years, if not longer than that, Y esta persona ha pasado sus últimos 12, 13 años, y no tal vez más, receiving the knowledge of the Guyana Rasadaskanagoa, recibiendo el conocimiento de la gran ley de la paz. where this person has been trained in a lot of concepts, Y esta persona ha sido entrenada en muchos conceptos, to where concepts, again, like if you got to say a whole paragraph, can be said in one word, that Y- only certain people will be able to grasp what that concept is. en estos conceptos, de nuevo, que pueden decirse muchas palabras en una sola y que solamente ciertas personas pueden entenderlo. And so we have been watching an epic journey unfold before our eyes. Entonces hemos observado un viaje épico enfrente de nuestros ojos An epic journey of correction de corrección, that first breaks the DNA right here in this area. que primero rompe el ADN aquí en esta área And then thousands of years later, y luego miles de años después dispatches one of its runners despacha a uno de sus corredores right to here, para venir aquí. wherever that is. What does that say? Montepellier. Yeah, kind of in that area. Dispatches a runner right here Despacha un corredor aquí to come and to receive the knowledge of law, para venir y recibir el conocimiento de la ley, of matrilineal, de la matrilinealidad, what has enabled us to exact love and peace and harmony into the world. lo que nos ha permitido ejercer el amor, la paz y la armonía en el mundo Through matrilineal law, mediante la ley matrilineal, where peace is not something that is an option, but where peace is law. en la que la paz no es algo opcional, sino la ley. And so now, this story that's unfolding Y ahora esta historia que está ocurriendo comes to the point of where this person, llega al punto en que esta persona, which is Edith, que es Edith, is now traveling back to her home.
está viajando de vuelta a casa a place that she's not familiar with, y es un lugar con el cual no es familiar, a place that she's never been. en donde nunca ha estado. She was there as another person. Estuvo ahí como otra persona. She was not there as the true being, the hidden spirit that she has been. Y no estaba ahí como el verdadero espíritu que estaba escondido en ella, That she plays within this world. que ella hace ese papel en este mundo. And so first, the journey is breakage from here in this area, Entonces, primero, el viaje es la ruptura en esta área and to journey here to get the law y venir aquí para tener la ley and to bring it back here y traerla de vuelta, to where the humans can fix the DNA hacia donde los humanos pueden corregir el ADN of our Mother Earth. de nuestra madre tierra. Okay, let's get rid of that. Salgamos de aquí ahora. And so, what is happening today Entonces, lo que está ocurriendo hoy is you are witnessing es que están siendo testigos a process that takes over 10,000 years to complete. de un proceso que toma más de 10,000 años para completarse. And so with this process, we prepare Edith Y con este proceso preparamos a Edith to stand here. para, se puedes parar aquí, To receive this message of the role that she must complete, recibir este mensaje del papel que debe de llevar a cabo, that she is not an individual unto herself, que no es un individuo ella por sí misma, that she is a part of the continuum, que es parte de la continuidad and that as an individual within the collective, y que como individuo del colectivo that we will each find our place, our role as to what we are to be within this collective. vamos a encontrar nuestro papel de lo que debemos de hacer en este colectivo. And so as individuals exposed to collective, we will find our true identity. Y como individuos expuestos al colectivo, vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. And this is what we tap into now, Y es ahí a donde vamos ahora, into Edith's true identity, en la identidad verdadera de Edith, into that which has been hidden within her, aquello que ha sido escondido dentro de ella, the message that she has been carrying, el mensaje que ha estado portando and to what she must bring back to her people. y lo que debe devolverle a su gente. And that message that she has come here for Y ese mensaje por el que ha venido aquí is to learn the truth of law es para aprender la verdad de la ley and to know how to be able to affect that back into the DNA of our Mother Earth. y saber cómo afectarlo de vuelta al ADN de nuestra madre tierra. And so for this, we send from the Ganyangahaga Nation Y para esto mandamos de la nación Gañangajaga Edith, a Edith, who is under the protection of the Wolf Clan, who has been training under Gayanarasadaskanago, quien está bajo la protección del clan del lobo y quien ha sido entrenada bajo la gran ley de la paz to carry the knowledge para aportar el conocimiento and the concepts, y los conceptos and to be able to convey the message y poder transmitir el mensaje of what she has been here learning. de lo que ha estado aprendiendo aquí. And that message will be carried in this official symbolism Y este mensaje va a ser portado en este simbolismo oficial of that she will carry this belt with her, que va a portar este cinturón con ella of the Five Nations Longhouse Confederacy, de la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga and that it is the message of the Ganyangahaga people, y que es el mensaje del pueblo Gañangajaga and that it is the message to return back to our
traditional councils, y que es el mensaje para volver de vuelta a nuestros consejos tradicionales, back to our original teachings, a nuestras enseñanzas originales, and that it is time to remove all of the poisons that the white man has inflicted upon our people. y que es tiempo el de quitar todos los venenos que el hombre blanco le infligió a nuestro pueblo. Time to remove ourselves from democracy, Tiempo de sacarnos de la democracia, from all false man-made religions. de todas las religiones falsas hechas por el hombre, Time to return back to our teachings, y de volver a nuestras enseñanzas, our education, nuestra educación, our counsels, nuestros consejos, our ceremonies, nuestras ceremonias, our medicines, nuestras medicinas, our social structures, nuestras estructuras sociales, all of our knowledge of how to be human within this world. todo nuestro conocimiento de cómo ser humanos en este mundo. And she brings with her the message of Guyana Skanagoa. Y trae con ella el mensaje de la Guayanera Sarascanagoa. She brings the message from the Ganyangahaga people Ella trae el mensaje de la nación Ganyangahaga as a whole, como totalidad. not as the Ganyangahaga as myself or Longhouse up the hill, but from the Ganyangahaga people. No como un mensaje por mí o por la Casa Larga de Up the Hill, sino por toda la nación Ganyangahaga. This wampum that she will carry will be testament as to the message that she carries on behalf of the Ganyangahaga nation. Y este wampum que ella porta va a ser el testimonio del mensaje que ella porta en nombre de la nación Ganyangahaga. It is Edith's responsibility Y es su responsabilidad to take care of this message el cuidar este mensaje and to carry it and to share it with absolutely every individual, every person, every collective that she can while she is in that territory. y portarlo y presentarlo a cualquier individuo, a cualquier colectividad, a quien sea, mientras ella esté en aquel territorio. And the message that is that completes it Y el mensaje que lo completa will be exemplified va a ser ejemplificado in this wampum en este wampum belt that she will carry with her also. que también va a portar con ella. That as everyone knows, that if you have been following us in these teachings, Como todo mundo lo sabe, si han estado siguiendo estas enseñanzas, that this is the final wampum este es el wampum final within the great law of peace. dentro de la gran ley de la paz. It is the broad belt of purple wampum shell. Es el cinturón amplio de las shakiras de moradas. That which is the symbol to recall all people back to their original home. Que es el símbolo para llamar de vuelta a toda la gente a su casa original, Back to their original identity. a su identidad original. This black wampum is the final wampum of the great law of peace. Este wampum negro es el wampum final de la gran ley de la paz. This is the final thing you will see. Y esto es lo que van a ver final, It's the final thing you will hear. lo que van a escuchar final. There is nothing after this. Después de esto no hay nada más. This is the emergency message to get home. Este es el mensaje de emergencia de volver a casa. This is Edith's responsibility to carry this message Y es la responsabilidad de Edith el portar este mensaje and to affect it to absolutely every person, every individual, every group, every place that she can while she is in that territory. y afectarlo a cualquier individuo, grupo, todas las personas que pueda mientras esté ella en este territorio. And this will be the symbol of the authority of her message. Y este va a ser el símbolo de la autoridad de su mensaje, If I can untie it. si lo puedo abrir. Maybe there is no symbol. Tal vez no va a haber ningún símbolo, entonces. Okay. Give me an hour. Denme una hora Can you para figure that abrirlo. out? Be careful. Let me get my glasses.
see. You got it? It will take its time. Okay, so, Because I have. oh. Give me, let me hold these bills. Mhm. Maybe we'll send her with a scissors. Tal vez vamos a tener que mandarla con unas tijeras también. Oh, man. It's really safe water. Right? Say, don't open it. Yeah, well, it opens. So this will be the symbol of the authority of her message, Este va a ser el símbolo de la autoridad de su mensaje. that she will speak with authority Va a hablar con autoridad and carry this message from the Ganyangahaga people y portar este mensaje del pueblo Gañangajaga to return back now para volver to truth a la verdad and to push away all of the great darkness that the white man has brought here. y empujar toda la oscuridad que el hombre blanco ha traído aquí. We are now in the final phase of correction. Estamos ahora en la fase final de la corrección. We are talking on massive levels. Estamos hablando en niveles masivos. This is not something between you and I. No es algo entre tú y yo. It's not something between No es individuals. nada entre individuos. There is no individual that is taking importance over this larger thing that is happening. Porque no hay nada individual que toma importancia sobre esto que está ocurriendo a nivel general. All individuals are subjected to this. Todos los individuos están sujetos a esto. You are subjected to this. Ustedes están sujetos a esto. It does not matter what you think either way about anything, because you are not involved in the larger action. You are not a deciding player. Y no es necesario saber lo que piensan porque ustedes no están siendo parte decisiva de este proceso. Or are you? ¿O acaso lo son? If you are, Si ese fuera el caso, if you wish to be, si desean serlo, you must leave behind your infantile ways now. hay que dejar atrás sus modos infantiles de hacer las cosas. Ahora, Understand the message that is being conveyed to you, specifically to you. y hay que entender el mensaje que les está siendo transmitido específicamente a ustedes. The infantile behavior El is comportamiento not tolerated. infantil no puede ser tolerado. We are within a larger correction, and it is time for you to get your head on straight. Estamos en una corrección más amplia y es hora de que su mente esté firme, If not, this does not bother us. porque si no, bueno, eso no nos molesta. We are involved, we are engaged. Estamos implicados, comprometidos, Anyone who is not on board with this agenda, y quien sea que no esté a bordo con esta agenda, you are insignificant to us. son insignificantes, You do not factor in. no tienen ninguna incidencia. No, this is the larger action that is happening upon our Mother Earth. Y esta es la acción más amplia que está ocurriendo sobre nuestra madre tierra. You don't have to believe me. Y no me tienen que creer a mí, I do not care if you believe me or not. porque no me interesa si me creen o no. It actually makes it easier the less people that do believe, because the less people that we have around, then that means the less possibility of infantile minds corrupting things. De hecho, es mejor que haya menos gente, porque si hay menos gente, significa que hay menos mentes infantiles que están corrompiendo las cosas. This is what's happening. Esto es lo que está ocurriendo. The message goes from north to south El mensaje va de norte a sur, because the message has already come from the south to the north. porque mensajes ya han venido de sur a norte. This is the final communication of assessment before
the final action of correction. Esta es la comunicación final de análisis antes de la acción final. And so this is where I say what my father had said is aguatzanoni. We give thanks for the work that we have been given. Y es ahí entonces que digo, como mi papá, Wagatzanuni, estamos contentos por el trabajo que nos ha sido otorgado. My mother has shown me what I must do in this world, Mi mamá me ha mostrado lo que tengo que hacer en este mundo and we will do it. y vamos a hacerlo. It is getting done. Se está llevando a cabo. Love has to push its way through hate and war in this world. El amor tiene que empujar su camino a través del odio y de la guerra en este mundo. And to the infantile minds, it's going to look aggressive. And you're going to think, this is not love. It's not going to look like love to you because you are war. Y para las mentes infantiles, esto no va a parecer como que es el amor, pero para esa mente infantil, ellos son la guerra. And so, now that we have risen to this point in our evolution, Y ahora que nos hemos levantado a este punto en nuestra evolución, very coincidentally, it is within the first moon after the law recital. con toda la coincidencia, es dentro de la primera luna después del recital de la ley. This is year one. Este es el primer año. These are the first steps we are taking. Son los primeros pasos que estamos tomando. And in the very near future, we will come out of this inner world and we will be crawling in the next world. Y en el futuro cercano vamos a salir de este mundo interior para gatear hacia el mundo exterior. And we will follow our mothers in that world also as she teaches us how to walk. Y vamos a seguir a nuestras madres en este mundo también mientras ella nos muestra cómo caminar. This is the love of our message that through all the realms, we will stay true only to our mothers. Y este es el mensaje de amor que en todas las dimensiones vamos a ser fieles al mensaje de amor de nuestras madres. We will not make supplication to anything else in this world other than our mothers. Y no vamos a hacer súplica a nada más en este mundo que no sean nuestras madres. And so this is the message Y este es el mensaje coming from the Ganyangahaga Nation que viene de la nación Gañangajaga, of the Five Nations Longhouse Confederacy under Guyana Dasaraskanago. de la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga bajo la Gran Ley de la Paz. And the message is to return Y el, back home. y el mensaje es el de volver a casa. And the authority of this message is carried within. Oh no, did I tie this back? I'm not gonna go and tie this again. Y la autoridad de este mensaje está dentro de esto que ya volví a amarrar y no lo voy a desamarrar de nuevo. You've already seen this, brother. Ya lo vieron, la pluma. I shouldn't have tied it back. No debí de haberla amarrado de vuelta. So that's the authority. Y esta es la autoridad. Now there is something else to make this all real Y hay algo más para hacerlo realidad, as to what the hope is in this message. de lo que es la esperanza en este mensaje. That the hope is within through the Dagini Diohade La esperanza es dentro del wampum de 2 vías, to bring power back to all women of this world. el traer de vuelta el poder a todas las dadoras de vida de este mundo That from the center of the life giver y del centro de la dadora de vida is the truth of what a woman is. es la verdad de lo que es una mujer. A true woman is a grandmother, a mother, and a granddaughter standing together. Una verdadera mujer es una abuelita, una mami y una nieta de pies juntas. Now, they do not have to necessarily be standing in the same space and time, Esto no significa que necesariamente tengan que estar de pie en el mismo lugar y en el mismo espacio, but they stand together under one common truth pero están bajo una verdad común for all life givers worldwide, para todas las dadoras de vida a nivel mundial, to raise the women's nation so that the women in this world will never be in a circumstance of oppression again.
el levantar la nación de dadoras de vida en todos lados para que las mujeres no vuelvan a estar en un lugar de opresión de nuevo. This is the official symbolism of the Women's Nations belt. Y este es el simbolismo oficial del cinturón de la nación de dadoras de vida. We keep the Women's Nations belt here, Nos vamos a quedar con el cinturón aquí and we send this official symbolism. y enviamos este simbolismo oficial. And within it, Y con él we place the ayongo, ponemos el sagrado tabaco, the sacred medicine la medicina that has grown out of the mind of Sky Woman herself. que ha crecido de la mente de la mujer cielo. This is the sacred medicine of communication that we have been given, Es la medicina sagrada de comunicación que nos ha sido entregada so that we can communicate with the larger body, para que podamos comunicar con el cuerpo más grande, so that we can remember who we are para que podamos recordar quiénes somos and under which agenda that we work. y bajo qué agenda trabajamos. And so this is the message in its entirety. Y este es el mensaje completo. Edith is the runner. Y Edith es la corredora He carries the official message of the Ganyangahaga people. que porta el mensaje oficial del pueblo Gañangajara. She is not Ganyangahaga, Ella no es Gañangajara, but she has been trained within the ways and the customs and the ceremonial cycles of the Ganyangahaga. pero ha sido entrenada en las formas ceremoniales y en las costumbres de los Gañangajara. She is of matrilineal. Ella es de la matrilinealidad. And so I'll tie something. I'll use something to tie this up later. Y más tarde voy a utilizar algo para amarrarlo. I don't want to use No this. quiero utilizar esto. So this is the message. Y este es el mensaje. I put this in your hand Pongo esto en tu mano so that everybody knows, everybody sees. para que todo el mundo sepa y lo vea. This is what Edith is now carrying. Esto es lo que Edith porta ahora. And she goes on her journey tomorrow morning. Y va en su viaje mañana por la mañana. And she spends 2 weeks in the territory Y pasa 2 semanas en el territorio of her ancestors, de sus ancestros, of where this break originally started, en donde esta ruptura se originó, of which the people there had sent their runner here to get the information necessary for them to be able to heal. y que la gente allá mandó a su corredora aquí para traer la información que les permita sanar. So the overall message in all of this Entonces, el mensaje general sobre todo esto is for you to tell the people now, es el que le digas a la gente ahora, on top of all these things, encima de todo esto, to return and all of that, which you've already heard, which you know the messages, lo que ya escucharon, de volver a lo que ya saben cuál es el mensaje, is to impress upon them es el de enfatizar that the law is now back in the world, que la ley está de vuelta en el mundo, that the law is returning, que la ley está regresando and that all those that have been hanging on by a thread, y que todos aquellos que se están agarrando de un hilo, that relief is coming. que llega el alivio. Just hang on a little bit longer. Agárrense nada más un poquito más. We are almost home now. Ya estamos casi en casa. We are going to watch the most epic story in all of history play out right in front of our eyes. Vamos a ver la historia más épica de la historia de ella enfrente de nuestros ojos. And we will have the honor of not only watching it, but affecting it. Y vamos a tener el honor de no nada más verlo, sino afectarlo. So we are happy. Entonces estamos contentos. This message that goes out is a message across time and space. Este mensaje que sale es un mensaje a lo largo del tiempo y el espacio. It is what our mother has been crying for. Y es lo que nuestra madre ha estado llorando por esto. All the cries of all the women around the world for the past couple of 1,000 years have been asking for this love, for this peace to return.
Todo el llanto de las madres en los últimos cientos de años ha estado pidiendo porque este amor vuelva. And now it is at our doorstep. Y ahora está en nuestra puerta de entrada. We are a part of something great. Somos parte de algo más grande We are bigger than what we are. y somos más grandes de lo que somos. And together, Y juntos we will complete our job. vamos a completar nuestro trabajo. My mother placed me in this world to rid this world of male dominance, and that's what we will do together. Mi mamá me trajo a este mundo para deshacernos de la dominación masculina y eso es lo que vamos a hacer juntos. And if we don't, then we will die trying. Y si no lo logramos, vamos a morir tratándolo. Because as you know, there are powers in this world that hate love. Porque como saben, hay poderes en este mundo que odian el amor. So we give thanks to this process. Agradecemos este proceso. We give thanks to all the players in this process who have risen to fill their role. Y le damos las gracias a todos los actores en este proceso que han llenado su papel. We give thanks to our ancestors Y le damos las gracias también a nuestros ancestros that have guided us across this desert, que nos han guiado por este desierto through this wilderness, mediante esta salvajería, through the treachery. mediante las traiciones. Amazingly, we have survived up until this point. Sorprendentemente hemos sobrevivido hasta ahora. It is seemingly impossible or beyond imagination that we are still here. Y pareciera imposible o más allá de la imaginación que todavía sigamos aquí. Or is it the other way around? ¿O es al revés? At one time, we had millions of people holding up this weight of great peace. En algún momento tuvimos a millones de gente agarrando el peso de la gran paz. If we can get to this point where there is just one of us left, Y si podemos llegar a un punto en el que nada más hay uno de nosotros que queda, are we at our weakest or are we at our strongest? ¿estamos en nuestro punto más débil o más fuerte? This is what's unfolding before your eyes. Esto es lo que ocurre frente de sus ojos. And even though you may not be here, you may be watching this on the social media. Y a pesar de que no están aquí, puede que nada más estén viendo esto mediante la media social. You may not understand or comprehend, Puede que no comprenda, because many of these things that we spoke of, which is the impetus to this message, porque mucho de lo que hablamos que se encuentra detrás de este mensaje are very big things, son cosas muy grandes, beyond most of your ability to even perceive it. más allá de su habilidad a inclusive percibirlo. This is something that you need to be. You need to have been in this vein, working in this vein to know it, to understand it. Esto es algo que se necesita haber estado ahí, haber trabajado en esto para poder conocerlo y comprenderlo. And so, very coincidentally, after this great 25,000-year cycle in our final law recital, Y muy coincidentemente, al final de este gran ciclo de 25,000 años en nuestro recital de la ley final, or out of our final law recital, I mean, más bien saliendo de él, that we come to this first step llegamos a este primer paso of renewal. de renovación. For myself, I had said, coming up to the law recital, all we have to do is get there, and after that, we can just take it easy after that. En cuanto a mí, antes de que llegáramos al recital de la ley, yo dije, lo único que tenemos que hacer es llegar ahí y después nada más hay que relajarse. Yes, I can take it easy. Y sí, ahora puedo relajarme, I can just drift in now, puedo flotar ahora, but it does not mean we are not going to be busy. pero eso no significa que no vamos a estar ocupados. This kind of business, this kind of work, this is play for us Este tipo de trabajo es una diversión para nosotros, because it's life. porque es la vida. We are the only people engaged in living life and trying to preserve it. Everyone else on earth
is against it and trying to destroy it. Somos quienes estamos implicados en proteger la vida, sanarla, corregirla, recuperarla, y el resto está implicado en destruirla. So we can say, "Agotsanuni, Entonces podemos decir que estamos contentos I am happy for the life that I have been given. por la vida que me ha sido dada. All my life, as you could probably imagine, it was quite a struggle. Y como pueden imaginar, toda mi vida ha sido un gran esfuerzo. The individual stories of our people are all the same. We've all been confronted with the exact same ugliness of the white man. Las historias individuales de nuestra gente han sido las mismas. Todos hemos sido confrontados con la fealdad del hombre blanco. Our strain has never forgotten what our ancestors have been standing against. Y nuestra hebra nunca olvidó contra qué nuestros ancestros estaban levantados. Our strain is still within that plan, that resistance, as to what Guyana Rasarascanagoa tells us, that once we are engaged in the contest, we do not stop until the contest is won. Y esta hebra nos dice también que una vez que estamos implicados en el concurso, según la gran ley de la paz, no nos paramos hasta que el concurso se ha ganado. No matter how bad or how crazy it looks, Sin importar qué tan mal o qué tan loco se vea, the white man is not going to succeed. el hombre blanco no va a tener éxito. He will be a forgotten memory. Va a ser una memoria olvidada. And so all of us are to work within this reality now. Y todos tenemos que trabajar con esta realidad ahora. This message that is working, it is the only communication now within the body. Y este mensaje que está ocurriendo es la única comunicación en el cuerpo ahora. Everything else within the body of our Mother Earth will work within this line of communication. Y todo el resto del cuerpo de nuestra madre tierra va a trabajar con esta línea de comunicación. This is our mother's voice, and she has spoken. Y es la voz de nuestra madre que ha hablado. And we follow through with her word. Y seguimos con su palabra. This is what we are doing. This is the message that Edith is carrying. Esto es lo que hacemos y es el mensaje que Edith porta. So in the coming 2 weeks, keep your minds focused on her journey. Entonces, en las próximas 2 semanas, conserven su espíritu, su mente concentradas en su viaje. And in the next Reconstitution, Y en la próxima reconstitución, we will hear of how this epic story has unfolded. vamos a escuchar cómo esta historia épica ocurrió. This is greatness. Esta es grandeza. My mother told me, showed me that as a human, you are to do something great every day in this world. Mi mamá me dijo, me mostró que en este mundo hay que hacer algo grande cada día. And that the only way you can do great things in this world is if you are doing something for the greater good. You are not doing it for yourself. Y la única forma en la que pueden hacer algo grande es cuando están haciendo algo por el bien mayor, no para ustedes mismos. And so this truly is a great epic journey unfolding right before our eyes. Y entonces esto es realmente un gran viaje épico que está ocurriendo enfrente de nuestros rostros. So I give thanks for the life I have been given. Y agradezco por la vida que se me ha dado a mí. I give thanks for the life of my sister here. Y doy gracias por la vida de mi hermana aquí. That in the big picture of what has been transpiring here in Turtle Island, Que en la gran imagen de lo que ha ocurrido en la isla de la Tortuga, that my sister and I will stand for this truth mi hermana y yo vamos a estar de pie por esta verdad to the death. hasta la muerte. This is this message. Es este el mensaje. So, you know the message in its entirety. I'm not going to ask you to repeat the message here. Ya conoces el mensaje, no te voy a pedir que lo repitas aquí. Everybody knows as to through the law recital as to how messages are to be conveyed. Mediante el recital de la ley, todo el mundo sabe cómo deben de ser transmitidos los mensajes.
So for this, everyone knows it, since it's gone out in this process, this method, it's not something that's like, say, private. Just a few people know. Y como está ocurriendo en este proceso, no es nada privado, como que nada más unos cuantos saben. Now, there is no way to misrepresent this message. Ahora no hay forma de mal representar el mensaje. It is done before the world. Es hecho ante el mundo. And most importantly, even though a lot of you may not see the significance in this, Y sobre todo, si hay quien no vea el significado en esto, it is inflicted into the algorithm. es infligido en el algoritmo. And so this is where we are. This is what happens now. We embark tomorrow morning. Y es ahí en donde estamos, entonces el viaje empieza mañana en la mañana. We're going to be on a great journey. Vamos a estar en un gran viaje And you know that there's going to be some parts in your journey y sabemos que va a haber partes en tu viaje where you're going to have to lean into your paddle. en donde vas a tener que reclinarte en tu remo. You might get scared. Puede que te asustes, You might feel intimidated that you are not maybe qualified to be communicating with certain people on certain levels. puede que te sientas intimidada, que sientas que no estás calificada para comunicar con ciertas personas a ciertos niveles. With this message, you are the only one qualified to speak on every level. Pero con este mensaje eres la única calificada para hablar de este mensaje en cualquier nivel. Okay, so now the task for today is complete. Entonces, hoy la tarea está completada. Very happy about this. Later on, we're going to wrap it all. Maybe we could just put it there for now. We'll wrap it all up in a bundle. Entonces, más tardecito lo vamos a envolver en un bultito. Okay, so if you happen to be in Mexico, in those territories, Entonces, si ustedes están en México, en estos territorios, then Edith is going to be waiting to hear from you. Edith va a esperar escuchar noticias de ustedes. If you wish to have the message delivered to your people, to your territory, then how will they The contact? The Reconstitution page. Then Edith will explain how you can contact. Y si hay alguien que quisiera que su mensaje, este mensaje sea entregado a su gente, a su grupo, nada más contactarme. And just to contact, we have in this video the Reconstitution page, Reconstitution of the Condor and the Eagle is called on Facebook. So you can send a message right there and we'll be in touch by there. Y si gustan estar en contacto, la mejor forma sería enviarle un mensaje directamente a la página de la Reconstitución en Facebook, que da ahorita ya un comentario del video y ahí estamos en contacto. Oh, and she's going to be bringing her drum with her also. Y también va a llevar su tambor con ella And she knows a few of our songs. y conoce algunas de nuestras canciones. She'll probably be singing the friendship song. Probablemente va a cantar la canción de la amistad And maybe she might pick up one of your songs to bring back here. y tal vez agarre una de sus canciones allá para traer acá. We have already received songs from the people of the South for our garden to keep squirrels out of our garden. Ya hemos recibido canciones de la gente del sur, de hecho de los nahuas, para que nuestras nuestro jardín esté libre de ardillas. So who knows, maybe we'll get other songs. Y quién sabe si tengamos otras canciones así. Okay, so we had to go around this big circle in order to present the full picture so that everybody knows what this is that we're talking about here. Entonces teníamos que hacer toda esta gran presentación, este círculo, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. We're talking about the correction of the DNA of our Mother Earth. Hablamos de la corrección del ADN de nuestra madre tierra, It's something that is already happening. que es algo que ya está ocurriendo. Something that humans, regardless of your level of cognizance of, will happen to humans no matter what.
Algo que poco importa qué nivel de conciencia tengan, esto va a ocurrir de todas formas. But it is also within your conscious ability to work with it. Pero que también está dentro de su habilidad consciente el poder trabajar con esto. So this is a very great day. Here we are on the 10th full moon. Y este es un gran día y aquí estamos en la 10ª luna llena, Right out of the law recital. saliendo del recital de la ley. And the first step we make Y el is something so epic, so huge, connecting us back into our past, connecting us into a corrected future. Y el primer paso que hacemos es de una proporción tan épica de reconectar con nuestro pasado para poder conectar con el futuro. Never, never ever have blind hope. This is for stupid people. Nunca hay que tener una fe ciega, eso es para la gente estúpida. Always be a realist. Have your feet on the ground. Y siempre sean realistas, hay que tener los pies en la tierra Have your head in law, y la cabeza en la ley, so that you're never going to allow yourself to be misguided by false hope and lies. para que nunca se permitan el ser mal guiados por falsas esperanzas y mentiras, But that you'll always only be driven by the truth. pero que siempre sean conducidos por la verdad. There is no false hope in this world. No hay falsa esperanza en este mundo, There is only the truth and the knowledge of what you are. solo la verdad y el conocimiento de quiénes son. So you rise to fill your position within this world. Entonces levántense a llenar su papel, su posición en este mundo. Get your fire burning. Hagan que su fuego queme, encienda, prenda. And if it isn't burning, then get your fire started. Y si no enciende, pues hagan de que alumbre Get your fire connected to other fire. y conecten su fuego con otros. Soon together, through following this process, Y pronto, juntos, siguiendo este proceso, the DNA of our Mother Earth will be corrected. el ADN de nuestra madre tierra va a ser corregido. The corruptions of male dominant war mentality will have been removed. Y las corrupciones de la mentalidad de la dominación masculina de guerra van a ser quitadas. And the contest will have been won. Y el concurso habrá sido ganado. This is our fate. If it is not, then the contest will have been lost. Ese es nuestro destino, porque si no ocurre así, el concurso habrá sido perdido. We don't have time for that. No tenemos tiempo para eso. We only have time to win this contest. Nada más nos queda tiempo de ganar este concurso. So rise to your place so that you can fill your role within this larger action of correction that is already happening upon our Mother Earth. Entonces levántese a llenar ese lugar para poder ejercer la corrección que ya está ocurriendo sobre nuestra madre tierra. Okay, with that, I don't have anything else to say today. Habiendo dicho esto, no me queda nada más que decir hoy. I don't know if there was supposed to be somebody joining us. I don't think they did. Samuel, había Samuel que iba a venir, pero no lo vimos pasar. There was supposed to be a friend of Roger Chuck Mendoza's joining us today. He was supposed to inform us of whatever is the latest happening in that area. Quien es un amigo de Roger Choque y que se encuentra en gira en la así llamado Washington y nos iba a contar en qué se encuentra ahorita. But as you know, we're all busy and this man is busy also. So it's not to say that we're not going to connect again in the future. Of course we are, but it's just that he's not here today. Y bueno, como sabemos, todo el mundo está bien ocupado, no significa que no vamos a volver a conectar con él, simplemente hoy no pudo venir. Okay, like I said, I don't have anything else to say after this. Como dije, ya no me queda nada más que decir después de esto. So unless there's anything that anybody wants to address about anything that was said here so far up until now, and if not, then we're just going to close for the day. Entonces, a menos de que haya alguien que tenga algo que decir acerca de lo que se dijo aquí, si no, pues vamos a cerrar por el día. I see that Franz raised her hand. Go ahead, Franz. Allô tout le monde. Hi everyone. I'm France.
granddaughter of Hermeline, granddaughter of Angelina, daughter of Giselle, mother of Rémi Yago, and Jean-Sébastien, grandmother of Jacob and Michael. Fran se presenta de forma matrilineal mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y de sus hijos y de sus nietos. In the Life Givers Nation, I'm temporary turtle clan member. Y es miembro temporal del clan de la tortuga en la Nación de Dadoras de Vida. Well, this was fun. Esto fue simpático. It's a new level of manifesting ourselves into the world. Es un nuevo nivel de manifestarse a nosotros mismos en el mundo. I really appreciated the level of languages. Me gustó mucho el nivel de lenguaje. Not saying like the translation, of course, the translation is always wonderful. Y bueno, no hablo de la traducción porque la traducción siempre es genial. But in the level of the heart kind of languages. Pero en el nivel tierno del corazón, en ese lenguaje. I don't see how this message will not reach every heart. No veo cómo ese mensaje no podría llegarle a todos los corazones. It's just a matter of being shared, but we'll see. Cuestión de que sea compartido, básicamente. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Surtout aujourd'hui, I have not a lot of words to describe the feeling, but this is really good. And thank you very much for everything you do. Y muchas gracias por lo que hacen. Y es como si no tengo las palabras para describirlo, pero esto me pone muy contenta. Hola. Okay, well, since you said something here, let me ask you, I've already heard what you've expressed. Como acabas de decir esto, déjame preguntarte, ya escuché lo que mencionaste. How do you feel about it? How do you receive it in your feelings? Is there a comfort in it? Is there a truth in it? Is it a yes or a no? How does it feel? ¿Cómo te sientes con ello? Es decir, ¿qué te hace vibrar? ¿O es como, cómo lo reciben tus moléculas, tus células? ¿Te dice sí, te dice no? ¿Cómo se siente? Probably like a grand mystery. It's hard to describe with words sometimes the feeling of the heart. Tal vez como un gran misterio. Es como difícil a veces describir lo que el corazón siente. It's mostly like in the breathing process or sometimes in the tone of the voice, you know. Silence is a great thing. Y es a veces en el tono de la voz y sobre todo muchas veces el silencio es algo maravilloso. And I have to give it to the Turawampu process because I did learn to just shut up and listen. I did. Y tengo que darle el reconocimiento al proceso del Wampum de 2 vías porque yo sí tuve que aprender a callarme y a escuchar. Doesn't mean that every time I speak, I'm like wonderful. I mean, just, you know, sometimes you're just off and sometimes you just goop buff or whatever. Y no significa que cada vez que hable lo haga de forma perfecta, porque a veces todavía voy a ser un poco, no sé, como que algo me falta, no sé, soy chistosa también. This is, I think, the most precious thing of being human is just being sometimes silly, you know, but sometimes we're in a more drastic kind of situation, you know. Some of us have been going through life and death situation in many ways. Y a veces creo que es parte de la vida de ser humano, a veces es más dulce, a veces estamos en situaciones más drásticas, hay quienes incluso viven al borde de la vida y de la muerte. The worst is to lose our spirit.
Y lo peor sería el perder nuestro espíritu. But now I feel it. I feel this is something secured now Pero ahora siento que esto es algo seguro after today. después de hoy. Mhm. Well, what this is basically, if we think back to that rope, Bueno, si pensamos en la cuerda, lo que esto es, you know that here in Turtle Island, the people collectively had lived the right way. We lived according to the laws of peace. saben que aquí en la isla de la Tortuga la gente vivió en la forma adecuada según las formas de la paz. The people together here were collective. We were fair in our conduct to each other. Y la gente aquí era justa en su conducta los unos con los otros. There is justice here. Había justicia aquí There is representation here y representación for everyone. para todos. Everyone's voice is represented. La voz de todo mundo es representada, Truth is represented. la verdad. Love is the glue that kept bound all of our nations together through all of our confederacies. Y es el amor el que mantiene, es el pegamento de lo que hacía que todas nuestras confederaciones continuaran juntas. All the people together here were living precisely as what the white man has identified, the way that he envisioned that his God would live. We, according to his own recordings, were the closest thing to godliness he has ever seen. Y según los propios registros del hombre blanco, cuando llegó aquí, éramos lo más cercano a lo que Dios habría deseado de cómo viviésemos. But he, the white man, came here to destroy everything. Pero ese mismo hombre blanco vino aquí para destruir todo. He is white, but he is the black plague upon creation. Él es blanco, pero es la plaga, la peste negra de la creación. And so within this rope, this strand of creation from out of the South Pole through so-called South America, North America, all of Turtle Island, Y entonces en esta cuerda, que es todo lo que hoy se conoce como la América del Norte, América del Sur, que es la isla de la Tortuga, it's like this was the rope, es como si esto fuera la cuerda, but that they had cut it. pero la cortaron. And what this represents today Y lo que esto representa hoy is the first invisible, infinitesimal strand connecting them back together. es el primer hilo bien casi invisible, infinísimo, que está reconectándoles juntos. And what you're going to see, what you're going to experience is just like if you have two live wires and you just touch them, you're going to see electricity. Y lo que van a ver es como cuando tienen dos cables sueltos y los conectan, van a ver electricidad. So you're going to see power happen. Entonces van a ver el poder que ocurre. You aren't going to have to wait 100 years from now and to see the reaction building out of the people. You're going to see reaction immediately through our Mother Earth. She is going to react. No van a tener que esperar, digamos, 100 años a que haya algo, sino que van a ver una reacción inmediata y la van a ver de la parte de nuestra Madre Tierra. So keep your eyes open. Entonces, mantengan los ojos bien abiertos. She embarks on this journey tomorrow morning. Ella se va en este viaje mañana en la mañana. Now, she might not be engaged in it right away, you know, like tomorrow afternoon. Puede que no esté involucrada en esto luego mañana en la tarde, But there is already events and things lined up for her in order for her to bring this message. pero ya hay eventos, compromisos para que pueda entregar este mensaje. So maybe not right away tomorrow, maybe not the next day, maybe, what's today? Sunday? Maybe by Tuesday or Wednesday, we'll be seeing, you'll be observing changes within the earth. Entonces, no va a ser algo que ocurra tal vez mañana inmediatamente, pero espérense, digamos, al martes, van a ver ya cambios que ocurren en la Tierra.
Because this marks the first official communication within the central nervous system connecting this entire body. Porque esto significa el primer paso de reconexión dentro del sistema nervioso central. So keep your eyes open. Entonces, mantengan los ojos abiertos. Well, I hope you feel good and strong and healthy. I did. Espero que te sientas bien y feliz y fuerte, Edith. Yep, yep. Sí. Okay, I'll be with you. there's somebody else. Yeah, gracias, Franz. There's Lucy and there's Griselda. Go ahead, Lucy. Great. I will present myself in French. I will try to speak a little bit English, but you know, it's not my language. So, je suis Lucie. Je suis la petite fille d'Anna et d'Emma, la fille de Thérèse. Et dans le fond, je me suis trompée, c'est la petite fille d'Anna et Emma, la petite fille de Jeanne-Isabelle et Anita, la fille de Thérèse, la mère de Frédéric, Fanny et Rémi, et la grand-mère de Priya et Armani. So I want to say to everybody that I'm very happy today. I'm feeling very well. It's a good, how can I say that? It's a good message like you just told us. And pour toi, Edith, je te dis que je suis vraiment très fière que ce soit toi qui fasse ce message. Je suis très émue. Et puis, je vais t'envoyer tous les matins, tous les soirs, des bonnes ondes pour que tu puisses réussir à passer le message. Je t'aime énormément. Je vous aime vraiment tous, même ceux que je n'ai pas rencontrés. Puis, c'est un très beau jour. So, Nyawengoa and Skinangoa to everybody. So Lucy introduces herself in the matrilineal way. Lucy se introduce de la forma matrilineal, naming her mama, her grandma, her sons, daughters, and her little kids. Menciona el nombre de su mami, su abuelita, su bisabuelita, de sus hijas, hijos y nietos. And she's saying that this is a very happy day for her, and she's very happy that it is Eve that is bringing this message, and she's going to be sending every morning good vibrations so that the people can receive this message, and it's a wonderful day for her. Y Lucy dice que ella está muy contenta de este día, es un día hermoso y está bien conmovida y está muy contenta de que sea Edith la que porta este mensaje y que va a estar enviando a cada mañana buenas vibraciones para que la gente pueda recibir este mensaje y ella nos ama a todas las personas en este grupo, inclusive a las que no conoce todavía. And she loves everybody, even those that she doesn't know yet. Well, I take your message as a response of happiness, a response of joy, of hope. Tomo tu mensaje como una respuesta de felicidad, de esperanza. Whenever there is an action to restore or to heal, to fix something back, Y cuando hay una acción para restaurar o para sanar o corregir algo, especially if it's something that is of natural occurrence, sobre todo si es algo que ocurre normalmente, then this is when this occurs, there is a power or an energy that any one of us can tap into. cuando esto ocurre es un poder o una energía que quien sea puede ir a buscar. Now, just wherever you are right now, anybody, there's wrongs everywhere, as you know. Y en donde estén ahorita, donde sea que se encuentren, hay muchas cosas malas que están ocurriendo, como saben. And you are constantly picking up the energy from all of that. Y ustedes se encuentran constantemente recogiendo la energía de todo esto. You know, so maybe you'll get home from a long day's work and you'll just be so frustrated with everything that you don't have time to
expand your love into the world. Y entonces a veces puede que les toque que llegan de casa y están del trabajo a casa, están tan cansados, ni siquiera tienen la energía ni el tiempo de expandir el amor en el mundo. That's the equivalent of suffocating. Es equivalente de sofocar. If you cannot put love into the world, Si no pueden poner amor en el mundo, that's like grasping for oxygen. es como tratar de agarrar oxígeno. Because as humans, our oxygen is not only to breathe, it is to put love into the world. Porque como humanos, nuestro trabajo no es nada más respirar, sino poner amor en el mundo. So without any action of correction, the only thing that we are all feeling is the negatives. Y sin ninguna acción de corrección, lo único que sentimos es lo negativo. Once an action of correction is initiated, then, like what I hear from you, hope returns to the people. Y una vez que una acción de corrección es iniciada, se escucha lo que acabas de decir, es decir, la esperanza vuelve a la gente. But this isn't really a hope. Pero no es realmente una esperanza, It's more of a realism, sino más bien un realismo. because it is a hopeful feeling or a hopeful celebratory feeling that comes about as a result of physical action. Porque es un sentimiento de esperanza o de revelación que resulta de una acción. So it's not a hope for just, oh, I hope things get better. Entonces no es como una esperanza de, ay, me cruzo los dedos para que todo vaya bien. It's a hope in knowing that things can get better by the fact that people are taking their responsibilities to affect the proper thing to happen. Sino es la esperanza de saber que las cosas se van a mejorar porque la gente está llevando a cabo sus responsabilidades para lograrlo. So really then what is happening is that your hope or what you've expressed is an energy that was released by this message. Entonces tu respuesta o esta esperanza es lo que acaba de ser liberado con este mensaje. An energy that uplifts you, Una energía que te levanta a ti and then in turn, by you expressing your upliftedness, y cuando tú expresas cómo te sientes, then uplifts myself, Edith, others. también levanta a mí mismo, a Edith, a otras personas. The message itself is the impetus to happiness. El mensaje en sí mismo es el motor de la felicidad. This is the magic of Guyana Goa. Esta es la magia de la gran ley de la paz, What the non-native world doesn't know, lo que el mundo no nativo no sabe, of how to empower themselves. el cómo empoderarse a sí mismos. Absolutely anyone can empower hope into the people, can empower love back into the people. Todo mundo puede volver a poner el amor de vuelta hacia el mundo, hacia la gente. It's just that people just don't know how to do it anymore. Es solo que la gente ya no sabe cómo hacerlo. They've strayed too far away from their original instruction. Se han salido mucho de su instrucción original. So for this, I give thanks for my mother, Y por esto yo doy gracias por mi madre, that she's placed me on this path, enabling me to say her words that in turn gives you hope, that in turn you can give me more hope. And I see the power that my mother has given me. It's unlimited. que me ha puesto en este camino y que en ese mensaje te da esperanza a ti y que a su vez me da esperanza a mí y nos empodera y entonces no tiene límites. Yeah, so in Yawago. Entonces, muchas gracias. Yeah, go out. Chris, go ahead. Pues, Tlazocamatí, pues, mi nombre es Grisela Jurado, Modixibi, mi nombre es Siembra Otomí. Pues estoy muy contenta de escuchar esta noticia. Ya sabía que venía de México, pero pues no que la intención con la que venía, yo pensé que venía de vacaciones. So Griselda is saying her name that was given to her in Otomi language as well. And she's saying that she's very happy and that she already knew that Edith was going to down there, but she didn't know the intent of the message and the commitment to it. Like she thought she was going on vacations.
Ujú. Y pues sí, bienvenida Edith. Ahorita en el chat de Oyin Yolo Mezcli, de Danza de Luna, pues te mandan decir todo el grupo, el consejo, que bienvenida, te recibimos con amor. And so you are more than welcome, Edith. And I just in the chat of Aline Yolometsky of the Moon Dancers, that is in the chat that you are in, I just sent a welcome to you, and that everybody is aware that you are coming, and everybody's welcoming you with a lot of love. Y pues te voy a hacer un cantito que aprendí ahí en Oyin Yolometsky, que estoy segura que te harán ceremonia acá con pipa. And I am gonna make a little song for you that I actually learned here in the chat, well, in the group that they have for the singing, for learning the songs in Olin Yolometsky. And I'm pretty certain that they are gonna welcome you also with a pipe ceremony. Se llama Canto de Pipa. And this song is called like that, the song of the pipe. Okay. Ómete. Voy a elevar un rezo al universo con humo sagrado que se lleva el viento. Voy a elevar un rezo al universo con humo sagrado que se lleva el viento. Pipa de obsidiana, ayúdame a cortar con todas las tristezas y la enfermedad. Pipa de obsidiana, ayúdame a cortar con todas las tristezas y la enfermedad. Huella, huella, yo, huella, huella, yo. 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 Voy a elevar un rezo aquí en la tierra, que todas las mujeres resplandezcan como estrellas. Voy a elevar un rezo aquí en la tierra, que todas las mujeres resplandezcan como estrellas. Abuelita luna, ayúdame a fluir con las mismas fuerzas de los colibríes. Abuelita luna, ayúdame a fluir con las mismas fuerzas de los colibríes. Huella, huella, yo, huella, huella, yo. 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 Ometeos, bienvenida. I'm just going to translate a little bit the words of the song. It says, obsidian pipe, help me cut with all of the sadness and everything that doesn't fit or doesn't correspond. And it's like we're elevating our words to the universe so that the women can be happy and can be shining like stars. Wow. Sometimes the best communication is not words. A veces la mejor comunicación no son las palabras. You know, in different circumstances, it might be a little gesture. It might be even just the raising of an eyebrow. A veces puede que sea nada más un gesto o como que te levantan la ceja. Could be the squinting and of the eyes, and you know. O cómo te hacen con los ojos así como. Sometimes it is a song, A veces es una canción. because sometimes the song conveys more emotion, more meaning than the words that a person can find. Porque a veces estas canciones portan muchísimo más significado con su sentimiento que lo que unas palabras pueden decir. I think one time what's going to happen is that we're going to have a Reconstitution Zoom without any words. Y creo que algún día lo que va a pasar es que vamos a tener una sesión de reconstitución sin palabras, We're going to have just song pura canción from all the people who are gathered. de otra gente que venga. So
We're not gonna tell the people when it's gonna happen. Y no le vamos a decir, no les vamos a decir cuándo va a pasar, You just be ready. nada más alístense. You know, it's not gonna be the next one because by that one, the next reconstitution, Edith will be back and she'll have to convey all the information. So it probably won't be able to happen at the next reconstitution. Lo más probable es que no ocurra en la próxima porque es cuando Edith va a volver y va a contar todo lo que ocurrió. But maybe the one after that, which means it's about a moon from now, Pero tal vez la de después, que es dentro de una luna, but you never know. pero nunca se sabe. It might be 2 weeks from now. Puede que sean 2 semanas. So for everybody, just to be ready with your songs, Entonces, para que todo el mundo prepare sus canciones, that if it is in 2 weeks and Edith conveys all of the everything that happened and we still have time, si es en 2 semanas y Edith cuenta todo lo que ocurrió y todavía nos queda tiempo, then we might go into expressing ourselves, our love in song. puede que nos dé tiempo el de poder expresar nuestro amor con las canciones. So everybody, just prepare yourself. Entonces, prepárense, Have your love song. que es su canción de amor esté lista. Not your love song to somebody that you like or whatever, but your love song to creation. No la canción de amor para alguien que quieren o que les gusta, sino para la creación. Your true power song. Su verdadera canción de poder. Yeah. Griselda, that's you who started that. You just now in singing that song, you gave way to the love of song, of how we will communicate in a future communication. Entonces tú, Gris, acabas de iniciar esto, eres tú la que abre esta puerta y es la que trajo el sonido del amor aquí, entonces es lo que vamos a hacer en un futuro próximo. So now we'll go for that. Y muchísimas gracias por eso. We're seeing truly how our mother works. Estamos viendo cómo funciona nuestra madre realmente, Our mother gives us the drive to do something. que nos da la motivación para hacer algo. It will create response of happiness in others. Y va a crear respuesta de felicidad en otros. Their happiness will develop in them expressing that, building up the hope, the love, the happiness between each other. Y su felicidad va a ser expresada, lo que va a seguir construyendo el amor, la felicidad, la esperanza para todos. So we can see that through this process of identifying, sending the message to say, to return our mothers back to power, Entonces podemos ver que con este mensaje de ir a presentar que nuestras madres tienen que volver a su sitio de autoridad, that we can see our mothers and life protectors also in the future communicating their love through song, because this is what you have revealed to us today. podemos ver a las madres, a las dadoras de vida y también a los protectores de vida comunicando su amor mediante la canción, porque eso es lo que tú nos revelas el día de hoy. So through us adhering to our mother's process, Y cuando nosotros nos adherimos al proceso de nuestra madre, together we will bring back happiness, we will bring back women feeling comfortable in expressing their love and being able to do it when and where they know it needs to be done. juntos vamos a ser capaces de volver a hacer esta transmisión, comunicación del amor en donde y cuando necesita ser hecho. So, Griselda, if you or anyone else ever has a song at any time in the future, let's say we're talking about apples and oranges, and you might think, well, your people are just arguing back and forth. You might have a song to relieve the pressure at that moment. Don't ever be afraid. From now on into the future, all women, any song at any time that you feel must be shared to express love, feel free, empowered to do it now.
Y en cualquier momento, a lo mejor está hablando alguien de manzanas, peras, yo qué sé, pero hay una discusión un poco acalorada, entonces tal vez tú en ese momento puedes decir, ok, paren y cantar una canción, y eso simplemente va a calmar los ánimos de todos, va a traer la paz, va a poder hacer que el otro pueda comprender, captar, es decir, cambia la interacción, es el amor el que es permeado mediante esa acción. The message is great law of peace is back in the world. Y It's coming back. el mensaje de la gran ley de la paz está volviendo al mundo. This is freedom, truth for all women, Y esa es la libertad y el amor para todas las mujeres. the lifting of oppression, El quitar la opresión the freedom to be you in the way that you want to be, para poder ser tú de la forma en la que quieres ser. to be able to express your love the way that you want in this world. Y poder expresar tu amor como lo quieres en el mundo. The life giver's freedom is coming back. La libertad de las dadoras de vida está volviendo. That's the responsibility of all the life protectors to get on board with this agenda and to facilitate it happening. Y es la responsabilidad de todos los protectores de vida el estar a bordo de esta agenda y el ayudarlo de toda la forma posible. So now we'll go, Griselda. Entonces, muchas gracias, Gris. We will do the best we can to protect and ensure your safety, that you will be free to sing your song whenever you see fit. Vamos a hacer lo mejor que sea posible para asegurar tu seguridad, para que cuando tú desees cantar tu canción lo puedas hacer de la forma más libre posible. There is already something returning. Ya hay algo que está volviendo There is already something happening just through initiating this message today. y ya está ocurriendo algo nada más iniciando este mensaje hoy. And from my side, I've been on a different end of this, of assisting it to make it happen than most. But for myself, I'm just very happy. I feel happiness building. Y bueno, yo he estado siendo parte de que esto se construya, pero ahorita nada más me siento bien contento de poder escucharlo y sentirlo. Okay, so now we'll go, Griselda. I know that Edith's looking forward for you to meet. Y bueno, muchas gracias, Gris. Y yo sé que a Edith le daría mucho gusto que se pudiesen conocer. It's going to be a great celebration. Y va a ser una gran celebración. Yous have fun, enjoy yourselves, Y diviértanse, disfrútenlo. and make that love boil over into the world. Y hagan que este amor hierva en el mundo. Now we're going. Gracias. Es que en Coba, Plaza Camate. Bien, Tlazocamati. And there's Mary Claude, and then there's Delfina. Go ahead, Mary. Yes, hello everyone. I'm Marie-Claude, great-granddaughter of Marie-Louise, granddaughter of Yvette, daughter of Francine, temporary Bear Clan representative for the Life Givers Nation. I just want to share how happy I am. I'm absolutely filled with love. I was so moved. I was actually, tears of joy were running from my eyes. I'm so proud of you, Edith. I'm so proud of all your journey, all of your efforts. And I'm going to be keeping you in my Ohunda Gariwadekwa every day. And I cannot wait to see, what will transpire. And I know it's all going to be so beautiful. So thank you so much for this. Marie-Claude se presenta de forma matrilineal y ella también es representante temporal del clan del oso, la nación de dadoras de vida, y dice que todo el tiempo estuvo llorando, está muy conmovida y está muy contenta, entonces está muy orgullosa también de Edith, de todo lo que ha sido su camino, y va a estar enviando, va a estar teniendo la presente a cada día en su Ohunda Gariwadekwa, y ya tiene muchas ganas de ver todo lo que va a ocurrir con esto. Okay, in the lines of what you just said, En las líneas de lo que acabas de decir, for everybody, this isn't just for you, it's for everybody listening. y no es nada más para ti, sino para todo mundo que está escuchando. We all know of examples of procrastination. Todos conocemos ejemplos de procrastinación. When it comes time to New Year's, people make New Year's resolutions all the time that they fall back on and they don't make real.
Cuando llega el año nuevo, todo el mundo va a hacer sus resoluciones de año nuevo y dicen voy a hacer esto y aquello, pero nunca lo hacen. You know, everybody knows that one of the biggest resolutions that people make to say, this is what I'm going to do this year, is people say, oh, I'm going to get healthy, I'm going to exercise, or I'm going to stop smoking, something like that. It's about their health. Y la mayoría de resoluciones tiene que ver con su salud. La gente va a decir, ah, voy a empezar a hacer ejercicio, o voy a comer más saludable, o voy a dejar de fumar. Well, I say, I'm gonna start exercising. Bueno, digamos que digo, voy a empezar a hacer ejercicio. But you know that everybody's got all kind of other stuff that they do every day. Pero sabemos que todo el mundo hace un montón de cosas diario. So tomorrow, even though I said in my mind that I'm gonna put aside a half hour a day just to exercise, tomorrow when it comes time for that half hour, it's gonna get pushed aside because I'm stuck in rush hour traffic or I'm doing something else. Y mañana, a pesar de que mi cabeza dijo, tengo que empezar a hacer ejercicio, aunque sea media hora, pues de repente no voy a poder porque ya voy a estar en la hora de tráfico y con un montón de cosas. So here's the thought, I'm gonna exercise. Y aquí está el pensamiento, voy a hacer ejercicio. This is the thought, exercising, it's Edith going to the south, bringing the message. Y este es el pensamiento, el ejercitar. Es Edith que va a traer el mensaje hacia el sur. Now, in the mind that says it's gonna exercise, Y en la mente que dice que va a hacer ejercicio, all of a sudden, something else happened. Oh, wait a minute, what's that? de repente hay otra cosa ocurre. Ay, espérate, ¿qué es esto? Oh, that's a distraction. Es una distracción. Hey, what happened with my exercising? ¿Y qué pasó con mi ejercicio? What happened to the thing that I was lifting? ¿Qué pasó a lo que le estaba levantando? The distraction overpowered me. La distracción me ganó. So, as Mary Claude said, Y como Marie-Claude dijo, that throughout Edith's journey, in the 2 weeks that she's going to be there, every morning, every day, throughout the day, you have to have her in your Honda Gadi Wadekwa. You have to be making yourself remember, I have to exercise. y como dijo que iba a tener a Edith presente en su Honda Carihuadecua en las próximas 2 semanas, es ella quien tiene que estar recordando, tengo que hacer ejercicio. We all got to focus on her being there, Todos nos tenemos que concentrar en el hecho de que ella está allá, on pushing love, empujando el amor, tearing away lies. quitando las mentiras. Anyone who is going to be of, what's the term here? Another agenda, Y quien tenga otra agenda, to expose them hay que exponerles and to push them out of the way. para sacarles del camino. Every day in our Honda Gadi Wadekwa, while she is officially out there carrying that message. A diario en el Honda Carihuadecua mientras está ella oficialmente portando este mensaje. Talk with your friends Hablen con sus amigos. about her. If you're talking with somebody who says, hey, guess what? I'm going to Mexico. I'm going on vacation. Acerca de ella, y si hablan con alguien que dice que se va de vacaciones a México, Then you say, guess what? Hey, one of our friends went to Mexico digan, ay, pues ¿qué crees? Una de nuestras amigas fue para México, on a vacation also, but to work, también una vacación, pero para trabajar, to go visit her family, para ir a visitar a su familia to reconnect with love, y reconectar con el amor and to build that message of love. y traer este mensaje de amor. So speak to your friends about that who are saying, oh, I'm going to go to Mexico and go lay on the beach. I'm going to go to Punta Cana. I'm going to go here. I'm going to go there. They're going to go elsewhere and exploit other people without doing any kind of work for the world. They are working against the world. Entonces vayan y hablen con esa gente que puede a lo mejor que vaya a irse a la playa, a Punta Cana, y que van a ir a un lugar a no hacer nada por el mundo, pero que hagan un trabajo por él. Okay, yeah, so everybody, like what Mary Claude said, a Honda Gadi Wadekwa each day, even at night, whenever through your day, you talk to others about what Edith's going to be doing there. And if you can, even send an email to a friend that you know that's in Mexico, or to a friend that you know who's intending to go there, or who is interested in this, communicate it with others. Entonces, para alguien que saben que van a estar yendo, que están en México, es decir, hablen de esto, comuníquenselo a más personas. Yeah, okay. And well,
You know that you yourself are just as much of a part of this message as Edith is in traveling there. Y tú sabes que tú eres parte de este mensaje, así como Edith viajando. So everyone, don't separate yourself from Edith in this action. Entonces no se separen de Edith en esta acción. This is a woman's action. Esta es una acción de las mujeres. It's to protect and defend the life-giving force upon Mother Earth. Para proteger y defender la fuerza dadora de vida de nuestra Madre Tierra. Okay, now we'll go. Okay, thank you, Annie. Delfina. Hola, it's getting cool, everyone. Can you hear me? Oh, yeah. Okay, okay, good. My name is Delfina. I'm the daughter of Alien, the granddaughter of Albertina, the great granddaughter of Albertine and Sophie. And my grandmother originally from Desmontagnes, Quebec. Delfina So, se presenta de forma matrilineal, mencionan el nombre de su mami, de su abuelita, y ella viene originalmente cerquita de aquí, de una región que se llama Dos Montañas, en el llamado Quebec. so I didn't know what we were going to talk about today, but I sure am so happy that I tuned in. Y no sabía de qué iba a hablar el día de hoy, pero estoy tan contenta de escuchar todo esto. First of all, I just want to say gracias to the Longhouse and Nyangoa. And I am so happy that you are going, Edith, to see that you're going south for many, many reasons and on many, many levels. It gives me a lot of joy in my heart. Y me da mucho gusto, quiero agradecerle a la Casa Larga y me da mucho gusto que Edith vaya hacia el sur por muchísimas razones, alegra mucho mi corazón. So I will hold you in my heart to the entire time that you're gone. And I almost want to cry right now because I really love you. And I know the journey, and I want you to know that I will be sending love there as you go until you come back. So go ahead. Estoy diciéndote que voy a enviarte muchísimo amor a diario y voy a estar soportando tu corazón con mi ser y voy a hacerlo hasta que vuelvas. My heart is very connected to Mexico. I have lived in San Miguel de Allende for 2 years. Y mi corazón está bien conectado a México. Viví en San Miguel de Allende por 2 años. And I've lived in other parts of Mexico. So I just I guess I might even cry. I just wanted to say thank you and for all the work. And when Stuart was talking, I just felt such a sensation in my whole body of truth. I could feel the truth spoken on such a deep DNA level, and the mission also of Wolf and Bear as well. So I think it's like my DNA just started pulsing. Y tengo que decir que cuando estaba escuchando el mensaje de Stuart, mi ser se llenó de felicidad. Es como pude sentir la transmisión del mensaje del lobo y a la vez del oso. Entonces mi ser empezó a vibrar, como a pulsar. Like my body said it's time. My spirit said it's time. And so I feel I am happy that you're going. And I feel at this point, like my body is almost quivering, because a lot of us are quivering because we've waited for so long. So what Stuart says is hang in there. So we're hanging in here. It's we're going to keep hanging in there. So we're going to send you prayers, and that's all I'll say before I start crying and laughing or something. I don't know. I just want to say I send you my love. Gracias. It's gonna go up.
Como Stuart dijo, tantos hemos estado agarrándonos de un hilo por tanto tiempo y hemos estado esperando tanto. Entonces, cuando escuché el mensaje, todo mi ser, mi corazón dijo, sí, es el tiempo. Entonces, bueno, podría seguir hablando, pero me voy a parar porque voy a empezar a llorar o a reír o no sé. Entonces, de nuevo, muchas gracias. I don't know if you were with us through the law recital and if you heard this particular part of it. No sé si estuviste todo el tiempo escuchándonos en el recital de la ley o si escuchaste esta parte en particular. That when we are engaged with an enemy Cuando estamos comprometidos con un enemigo, who is abstinent against the great peace, quien es abstinente ante la gran paz, who has a steadfast refusal to live within peace, y quien rechaza completamente vivir en paz, then we must engage with that enemy until the contest is won. entonces tenemos que comprometernos con ese enemigo hasta que el concurso sea ganado. It's not a war. Doesn't say war. No es una guerra, no dice guerra, The contest. sino el concurso. The contest means we are being challenged. El concurso significa estamos siendo puestos en desafío. What are we? ¿Y quiénes somos nosotros? We are human. We are love. Somos humanos, somos amor. Love is being challenged by hate, by war. El amor está siendo desafiado por el odio, por la guerra. So you may see this as quite simply a message. Y puede que veas esto como un mensaje. We are to understand that this message, carrying the purple wampum, this is the final wampum within great law of peace. Y hay que entender que este mensaje que porta el wampum morado es el último mensaje que es enviado de la gran ley de la paz, Which means it's the last ditch effort. que significa que es el último esfuerzo. This is contest. Y este es el concurso. We are in a contest. Estamos en el concurso. There is something challenging our humanity, Hay algo que está desafiando nuestra humanidad, forcing all out complete annihilation of our species. forzando una aniquilación completa de nuestras especies. We're at the precipice of it right now. Estamos en el precipicio ahorita. You are not threatened. You don't feel that there is a nuclear holocaust on your horizon. Y no sienten que hay un horizonte nuclear que viene. But the insane people, the insane white man, has been pronouncing this to you as premonition. Pero el hombre blanco completamente loco se los ha estado anunciando como una premonición. A month ago, the insane people in the so-called United States have been starting to put out the lie that Putin was putting some kind of nuclear threat to the world. Hace un mes, el bloque así llamado del oeste ya estaba diciendo que Putin estaba poniendo una amenaza nuclear en el mundo. And then we seen a sabotage to Russia's oil pipeline in the North Sea, Y in the luego, Baltic Sea. y luego vimos un sabotaje a los oleoductos rusos en el mar Báltico, One that everybody knows was not done by Russia. algo que todo mundo sabe que no fue Rusia que lo hizo. And then just yesterday, this bridge also attacked that everyone knows that this is not done by Russia, that it is further sabotage. Y luego ayer este puente que también todo el mundo sabe que no fue hecho por Rusia, sino que es un sabotaje mayor. And that again, right after it, the insane white man in the United States then again lies that Putin is heightening the nuclear threat. Again, as a result from yesterday, the bridge getting bombed. Y que de nuevo el loco está diciendo que hay una amenaza nuclear más fuerte como resultado de la explosión del puente ayer. Who is threatening the world with nuclear? ¿Quién está amenazando al mundo con lo nuclear? Is it Russia? ¿Es Rusia? No. Russia did not invent nuclear. Rusia no inventó lo nuclear. Russia adopted it. Rusia lo adoptó.
Who invented the gun? ¿Quién inventó la pistola? Everyone else on earth adopted it. Todo el mundo en la tierra lo adoptó. Doesn't mean they created it. No significa que sean ellos los que lo crearon. It doesn't mean that they know or understand what is being done with that gun that they picked up that was a result of someone else creating it. Y no significa que sepan qué es lo que está siendo hecho con esa pistola que ellos agarraron, que alguien más creó. No, the nuclear threat in this world comes solely from the so-called United States. La amenaza nuclear en el mundo viene del así llamado Estados Unidos, It is those insane people that created it in the first place. porque son ellos los locos que lo crearon para empezar. It is those insane people that use that weapon upon a civilian population. Son esa gente loca que utilizan esa arma sobre la población civil. And it's those insane people of the so-called United States, upon using that weapon on the civilian population, then locked that population of Japan into a corruption of being a nuclear guinea pig through Atoms for Peace program that was a part of the Marshall Plan. Y es esa locura que hizo que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fuera puesto como prisionero, como conejillo de Indias, mediante el tratado que les hicieron firmar, más bien sentencia de muerte, de átomos por la paz. There is a nuclear threat in this world, and it comes direct out of the crazy white people in the so-called United States. Hay una amenaza nuclear que sombra sobre el mundo y viene directamente del así llamado Estados Unidos. It is not coming from Russia or Putin. No viene ni de Rusia ni de Putin. So what we need to know is, regardless of how far away this contrived, whatever they want to call it, a war, no matter how far away from it is designed to bring nuclear holocaust to the world. Y lo que necesitamos saber es que a pesar de que esta guerra parezca que esté lejana de nosotros, es una amenaza de holocausto nuclear para todos. And the challenge to us Y el desafío para nosotros is to rise to this contest, to see if we will succumb to nuclear holocaust, or if we will remove that threat from the face of this earth so that our future generations can have an earth to rise from. es el de levantarnos a ese desafío para ver si vamos a poder lograr que no haya un holocausto nuclear, para poder dejarle una tierra para que nuestros rostros aún abajo de la tierra puedan levantarse. So this isn't just about, well, Edith's going on vacation. Hey, why not? Let's send her a message with her. Y esto no se trata como de, bueno, Edith se va de vacaciones, ¿por qué no enviamos un mensaje con ella? This is an emergency maneuver to avoid the Titanic from crashing head on into an iceberg. Esta es una maniobra de emergencia tratando de evitar que el Titanic se choque contra un iceberg. It's designed to free everyone. It is a contest that we are all confronted with, even though most people do not even know they're involved in the contest. Está diseñado para liberar a todos y ganar el concurso, a pesar de que la gente ni siquiera sepa que está en medio de un concurso. So, have a good contest, everyone. Don't forget, it's to the death. Entonces, buen concurso a todos y no olviden que es hasta la muerte. So either you're going to give all of your energy to the death to win the contest, or else you are going to lose sight of this contest and you're going to lose the contest itself. Entonces, ya sea van a darle con todo para ganar este concurso, o van a perder de vista el concurso y van a perderse a sí mismos. This is the big motion that this message represents. Y este es el gran movimiento que este mensaje representa. It is your last ditch effort to stop nuclear holocaust from happening. Es su último esfuerzo para evitar que haya un holocausto nuclear, Whether you want to believe that or not. lo quieran creer o no. Okay, yeah, now we'll go, let's move on. Thank you, Delfina. Angel, also raise my hand. Can't hear you, Yeah, for a reason. can't hear you.
We hear like movements, but we don't hear your voice at Hello, all. can you hear me now? There you go. Yeah. Yes, okay. So my name is Angèle, daughter of Jeanne Mans, granddaughter of Jeanne, great granddaughter of Marianne, and I'm also the Turtle Clan temporary representative in the Life Givers Nation. Angel se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, abuelita, y también diciendo que es la representante temporal del clan de la tortuga en la nación de dadoras de vida. This is a great message that we witnessed today, that you go, I knew you were going to Mexico, but I didn't know all of this. So a message from Elsa, that she wrote to me in the chat because her microphone doesn't work. She said she is really proud of you. Es un gran mensaje el saber todo esto. Sabía, Edith, que ibas a México, pero no sabía que era con todo esto. Entonces es hermoso verlo. Y también de parte de Elsa, que te envía a decir, porque su micrófono no funciona, que está muy orgullosa y que te manda mucho amor. And from my part, is just want to say everything that everybody said, of course, but also to say that I'm there to support you in any way I can if you need. Y de mi parte, por supuesto, también quiero decir todo lo que los demás dijeron, pero también que voy a estar ahí para apoyarte en todo lo que necesites. It's been a long time that I kind of know that this is part of your role to go and connect with Mexico and do something somewhere there. Y ya es un tiempo que he sabido que esto es parte de tu papel, el de ir y conectar algo allá con México y algo de alguna forma. And I'm happy today that like everything is like uncovering, clarifying this role that I felt that probably everybody felt that you had to do. So thank you, Edith. So. Y agradezco el día de hoy porque me permite como tener más claridad con respecto a este papel que tenías que hacer, que tal vez yo veía, que todo el mundo veía, pero que se confirma hoy. Gracias. It's kind of when you're thinking about this whole story, the way it's playing out. Cuando se piensa en cómo está ocurriendo esta historia, One can think, well, then it looks like Edith is more than what she is. se puede pensar que, bueno, a lo mejor Edith es más de lo que es. Like there's some kind of greatness there within her somewhere. Como si hay alguna especie de grandeza en ella, en algún lado, It's not really that way. pero no es así. It looks this way for anyone from the outside looking in. Parecería así para alguien que ve de afuera hacia adentro, But the reality is that Edith, just like anybody else, is just living their daily lives. pero la realidad es que Edith, como cualquier persona, está viviendo su vida a diario, But everybody is living their daily lives in a negative. pero todo el mundo vive sus vidas de una forma negativa. We are taking out of our identity as humans, and we have adopted a way of destroying our own humanity. Estamos quitándole a nuestra identidad de humanos y la estamos destruyendo. And so most people don't ever see anything like this ever. Y la mayoría de la gente no ve algo así nunca. But when they do, they'll think, well, this is really great. It's like big. You're like, you've got a big role in this world. Pero cuando lo ven, van a pensar, ay, bueno, es algo bien grande, como tienes un papel en el mundo. No, she's got a role in this world just like you do. Y tiene ella un papel en el mundo así como tú lo tienes Just like everybody does. y como todo el mundo. And this is where what my mother said to me, where it really is exemplified. Y es ahí en donde, como mi madre lo diría, se da el ejemplo. About every person is to do great things every day. Todo el mundo debe de hacer grandes cosas a diario. Now, again, it was identified that the only way you can do great things is if you're doing things for others, for the greater good of people. Y como ya se dijo, la única forma de hacer algo grande es si se hace por la gente. But in this world, everybody is subdued as individuals to pursue just their own personal happiness. In that way, no one can do anything great. Pero en este mundo, todo el mundo está obligado a nada más hacer las cosas por su propio beneficio y así nadie hace nada bueno por nadie ni por lo más grande.
So for anybody looking at this, they might think, wow, what a great role that you have in this world. How lucky you are. Yeah, you are just as lucky. You, everyone, has such a great role waiting for you to play out, waiting for you to accept your humanity, to pick it up and to follow the path of our mother. Y quien sea tiene ese papel, nada más es cuestión de agarrarlo para seguir el papel que nuestra madre nos ha otorgado. And your most average, everyday person living a seemingly mundane life will be a great person, doing great things every day of their life. La persona más mundana que vive su vida día con día va a ser la que va a hacer las cosas grandes en la vida. So the more that this becomes the way of the people, Y entre más se vuelva esto la forma de hacer las cosas de la gente, eventually it will become the status quo for all people on earth. eventualmente se va a volver el statu quo para la gente en la tierra The people will become good again. y la gente se va a volver buena de nuevo. So this is truly a great process, and we all have a great role to play in this. Y este es realmente un gran proceso y todos tenemos un papel que jugar ahí. So yes, Elsa, it is something to be proud of that we know somebody such as Edith who rises to fill a role. Y entonces sí, Elsa es un motivo para estar orgullosos cuando Edith se levanta a hacer este papel. But we're also happy and proud of the role that you play, because it is just as equally a great role as to what Edith is fulfilling. Pero también estamos bien orgullosos del papel que tú haces porque es igualmente importante como el papel que Edith hace. What you've all got to know is that the people who are gathered here, all the people who have been working together over the last few years, what makes Edith's role possible is all of you working together. Y lo que todo el mundo aquí tiene que entender es que el hecho de que Edith pueda hacer este papel hoy es gracias a todo el trabajo que ustedes han hecho en los últimos años. So by working together, you have all realized greatness. Y trabajando juntos han hecho ustedes la grandeza. And for that, I give thanks to you, because this message would not be going if not for you. Y por eso les agradezco, porque este mensaje no saldría si no fuera por ustedes. We come to see how important we are to each other. Y That without us rising to fill our role of humanity, how we're supposed to, we would not ever realize the other person's role, because it's us that gives them that power. Y es así que llegamos a entender que sin la energía de todos no podríamos lograr lo que hacemos, porque cuando alguien hace algo, somos el resto el que le damos el poder. So wow, we're really in a great epic story. Entonces realmente estamos en una gran historia épica. And this is what we truly have to be thankful for, of who we are, where we are, when we are. Y es eso lo que tenemos que agradecer, quiénes somos, cuándo somos, dónde somos. Okay, yeah, we'll go. There's no one else, huh? No. No, I ain't got nothing else to say. Except everybody stay focused in the next 2 weeks. Edith's leaving tomorrow. Flying out in the morning, no, in the afternoon. Arriving probably around 6 o'clock or something. Entonces mañana empieza este viaje, Edith se va en la tarde, llega en la noche allá. So first off, just remember this, that she's going to be reconnecting with her mother. Entonces primero recuerden que va a reconectar con su mamá. She didn't see her mother in 3 years. Y no ha visto a su mamá por 3 años. Of course, she's going to see her father too, Por supuesto que va a ver a su papá también, but she's going to reconnect with her mom. pero va a reconectar con su mami. So this is the first thing we know, that tomorrow night, there's going to be an explosion of happiness. Entonces mañana en la noche va a haber una explosión de felicidad, There's going to be a lot of tears, a lot of crying, lágrimas a lot of happiness. y mucha felicidad, mucho llanto de felicidad. And then her mother and father are going to come to realize the message that she's carrying and the role that she's been playing and the job that she fills.
Y luego su mamá y su papá van a acompañarla en llevar a cabo este papel y darse cuenta del trabajo que ha estado haciendo y del papel que hace. And so we can all be proud, we can all be happy together because we have all exerted such a huge amount of energy to get to this point of activating or being the ones in this space and time where we are confronted with our own evolution. Y entonces podemos dar las gracias por el hecho de que todo este trabajo colectivo que hemos estado haciendo es el que puede hacernos confrontar este punto de evolución humana que estamos teniendo. Okay, so this is a great thing. No, there's probably other stuff for us to talk about. Right now, I can't really think about anything else. Y esto es algo genial y bueno, por supuesto que tal vez habría otras cosas de las que tendríamos que hablar, pero ahorita no pienso en nada más. So we're just going to end for today. There's nobody else that had any other question or anything. So yeah, we're going to leave it here. Let the people's minds stay in this vein. Y entonces no hay nadie más que tenga preguntas o algo más que decir. Entonces, que todo mundo se mantenga en esta vena. I gotta say, when we started on this path, Y tengo que decir que cuando empezamos este camino, it was actually Alain Bergeron that got us on this path. fue de hecho Alain Bergeron que nos trajo a este camino, He's a French guy from here in Quebec, que es un francófono de aquí, de Quebec, who, in pursuit of his own truth, crossed our path. y persiguiendo su propia verdad, cruzó nuestro camino. And we see that our paths have been intertwined now for about 7 or 8 years. Y vemos que nuestro camino ha estado mezclado, bueno, juntado por unos 7, 8 años. Was he here in 2015? No, 2017. Okay, for about 5 or 6 years. Por unos 5 o 6 años. And so if not for him, he pushed us in the direction of this line of communication, but first it was just mumble, it was just audio. Y fue él quien nos empujó a este método de comunicación, pero al principio era nada más audio mediante una plataforma que se llama Mumble. And then it evolved into, as you know, this Wednesday night Zooms, which then evolved into creating this Reconstitution Zoom. Y luego evolucionó en los miércoles de la noche y luego evolucionó en estos Zoom de Reconstitución. So maybe we would have been here without Ellen, but fact is that it was Ellen that gave us that nudge to get in this vein that we're in. Y tal vez estaríamos aquí igual sin Alain, pero realmente fue él el que nos dio ese empuje. So really in this message to return our mothers back to power, Y en este mensaje de hacer que nuestras madres vuelvan a su poder, there is males in this message also. hay hombres en este mensaje también. Males who are maybe perhaps hurt by the lack of love in the world Hombres que tal vez están heridos por la falta de amor en el mundo and who are driven by that want and that desire to have love. y que están motivados por ese deseo de tener amor. Sometimes guys are misunderstood in this area. Y a veces los hombres son malentendidos en ese ámbito. Now, I'm not going to make no excuse for bad guys' bad behaviors, Y no estoy haciendo ninguna disculpa por hombres que tienen mal comportamiento. but sometimes guys also being subjected to the craziness of male dominance and all the insanity in this world, sometimes it's hard for guys to be able to isolate that part within them that is love, the desire for love, and to express it into the world. Sometimes it's hard for them to do that. Pero a veces el hecho de que sea el hombre el que no puede saber cómo aplicar el amor en el mundo o cómo recibirlo, eso hace que sea muy difícil para ellos. But we say to our mothers that there are many life protectors out there, many guys waiting, ready to be activated, to become life protectors, to get into this vein, to assist, to make this love return.
Pero le decimos a nuestras madres que hay un montón de protectores de vida que están listos para ser activados, que nada más están esperando para ayudar a nuestras madres a ser las que vuelvan a su sitio de autoridad. So the only thing that we ask is that we are fair in our application of law. Entonces, lo único que pedimos es que seamos justos en nuestra aplicación de la ley. That we are just. Justos. Yeah, okay, that's, the only thing is to close now. Entonces, lo único que queda es cerrar. Wow. Wakatsanuni. Wait a minute. Espérate. Is there anything you want to say? ¿Hay algo que quieras decir? Solo la pregunta si hay algo que yo quiera decir. Y I feel that I need to say something. Y creo que sí tengo que decir algo. First of all, I want to just give thanks to everybody that spoke and that didn't speak for being here, for being part of this process, and for all of your good words, all of your good intentions, all of your good love. I already feel it in my being. It's vibrating, and it's like the confidence and the, it was mentioned, security of this endeavor that is not only me that is going to do something. It's like everybody is coming. The other day we were imagining something for Moon Teachings, and all of a sudden I felt that I was surrounded, well, not surrounded, but that everybody of the recital was there. Like if they were seeing what we were seeing, thinking about Moon Teachings, everybody would be saying, yes, yes. So that collective conscious is something that I personally had never experienced before. And it's a certain confidence in knowing that in this world, there's a group of people that I can trust, that I know that if something happened and I just was snuffed out of this world, the work that the Longhouse has been doing will continue. And that is one of the greatest things to feel. And I give thanks for that to each one of you. Quiero agradecer el hecho de toda la gente que está aquí, y toda la gente que habló con sus palabras, que cantó o que no habló, porque simplemente el hecho de que estén presentes indica el compromiso que tienen con este proceso, la importancia que le ven. Y el otro día estábamos hablando acerca de algo con respecto a las enseñanzas de la luna, y de repente sentí que toda la gente que estaba en el recital de la ley estaba ahí, que si estuvieran ahí de pie escuchando, estarían diciendo sí. Es decir, esta conciencia colectiva que se forma con la gran ley de la paz es algo que yo nunca había experimentado, pero que es real, que se siente. Y que si algo me pasara y que me fuera de este mundo, estoy confiante y segura de saber que la gente que está ahí va a seguir perpetuando ese trabajo que la Casa Larga ha estado haciendo. Y es algo que me llena de mucha tranquilidad, de mucha seguridad, de mucha emoción. Entonces, este mensaje que se lleva, no soy yo nada más la que lo lleva, sino que son todos ustedes. Entonces, por eso les doy las gracias. And there's, after this law recital, there has been a lot of integrations, stuff that are still coming, and like maybe tying up loose ends. And I know that this trip, and I was talking to Celine the other day, is going to be a continuation of that. And that whatever is going to come from that is also going to be a push for next moves or next steps to give in this reconnection of the body in the true sense of the great law of peace. So yeah, I just feel a great love, and it's that love that is being given by you and being given back to you. That is the motion behind this. So again, y es este gran amor que se siente y que ustedes lo están portando, que me lo transmiten y que a su vez yo les transmito, y que es este amor el que va a crear esto. Y este tiempo del recital de la ley todavía estoy integrando muchísimas cosas, y siento que este viaje va a ser todavía parte de eso. Eso hablaba con Celine el otro día, seguir integrando cosas, y que de aquí van a surgir otros pasos para reconectar este cuerpo en la gran ley de la paz, y eso es el gran amor. Entonces,
Muchísimas gracias. Una pregunta. What? A question. Hello. What's that, Pablo? Soy Pablo, hijo de Hey, Natalia. how's it going, Pablo? Can I speak? Soy Go Pablo. ahead. We were just getting ready to close, but go ahead. Yes, yes. It's are you, but this means Edith is traveling, viene para acá, pero no se terminan estas sesiones, ¿verdad? Porque no pude llegar a tiempo. He's asking if these sessions, it doesn't mean that these sessions are ending because he couldn't get on time. No. Ya, porque también podemos hacer una propuesta, bueno, ya solo quería resumir brevemente. ¿Puedo unos 5 o 10 minutos? Because I want to make the synthesis of a proposal, so can I do it in like 5 or 10 minutes? Yeah, sure, go ahead. Bueno, menciono que me comuniqué a la República Dominicana, de donde es mi abuelo, Pedro. Soy hijo de Natacha, nieto de Isabel y Pedro. Y bisnieto de Salomé. I just recently contacted somebody in the Dominican Republic because that's actually where my grandfather was born. And then he introduces in the matrilineal way saying that's also his, grandfather line. Y les mandé un mensaje. Es terrible lo que mostraron los dos articulistas, dos comentaristas de radio conservadores. And it's horrible what 2 radio commentators that are conservatives spoke. Porque decían que había un problema de seguridad nacional con Haití. Because they were saying that there was a national security problem with Haiti. Muy similar a lo que dijo Stuart. Les propuse que tiene que ser con amor, con fraternidad, que todos tenemos los mismos abuelos, todos tenemos millones de abuelos comunes, que el color de la piel no importa. Dice que, Very similar to what Stuart was saying. I told them, well, this has to be handled with love because let's not forget that we are all related. Like we have grandmothers, grandfathers that come from the same origin. And I mean, if we're gonna just look at the color of our skin, well, we are dividing ourselves. It is our ancestors that were the same. Y que vean la historia más antigua de la isla. And so they can see the history that is very old from the island. Haití fue castigado desde el momento de la independencia y siempre ha sido castigado hasta ahora, el último que recibió la vacuna del COVID, si es que sirve. Haiti has always been very punished since the time of their so-called independence, and specifically lately with the so-called vaccine, they were super punished too. Sí, claro, les hablé del neocolonialismo que definieron en África como la persistencia de la dominación colonial a pesar de la declaración formal de la independencia, por todos los medios económicos, políticos, ideológicos, mediáticos. And I had already spoken to you about this neo-colonization that when they forced them to sign this declaratory of independence, they were also forcing them to accept certain terms in political, governmental, economical measures. Que los dementes empresariales, dementes lunáticos, causan guerras y causan saqueos. Por una pepita de oro tienen que contaminar, que sacar una tonelada de tierra y contaminar con arsénico y con oro y con mercurio. Y que los niños orinan arsénico. And it's been known that those interests were from the corporations, and all of these people that are completely maniacs and completely insane
are the ones that just to be able to dig 1 ounce of gold are gonna take a ton of earth and are gonna use cyanide and are gonna pollute everything. And then the kids are gonna be peeing arsenic because of that. Entonces, lo que tenemos es una amenaza, una verdadera amenaza de geocidio, destrucción de la vida como la conocemos en la Tierra. So we are really facing a true deep threat of geocide, meaning of complete annihilation of life as we know it on Earth. Y les mandé el mensaje fraternal de que ya no estén en análisis locales, sabiendo bien que hay injerencia foránea, injerencia de las que ellos llaman potencias. And I sent them this message saying that they had to stop this local analysis like if they were on their own, knowing that all of their problems come knowingly from external interference of what they call the superpowers, for example. Que sí tuvimos luchadores de la independencia, luchadores de la libertad. Hemos tenido luchadores como Toussaint Louverture, como José Martí y como Hostos. And we did have fighters for liberty in the independence, like José Martí or other 2 names. Toussaint Louverture de la primera independencia de América. Toussaint Louverture that comes from the first independence in the so-called Americas. Sí, la independencia formal, que no es la independencia económica, no es una completa independencia, solo fue en una forma. That is the formal Very important. independence, that is not the economical independence. It was just in a way. Pero importante porque sirvió para algunas cosas. Entonces, el mensaje era ese, de fraternal, para ir buscando nuevas formas de relaciones humanas. But it was an important form, and it's important because it creates new ways of relation, a human relation. Sí, entre los médicos está de moda hablar de la inteligencia artificial y del machine learning, que vamos a tener aprendizaje maquinal, pero también aprendizaje humano. Eso es lo primero. Y modificar las relaciones humanas de la dominación, de la explotación, de la discriminación y todos los sidios. And today, people, especially in the medical world, are all about artificial intelligence and machine learning and all of that. And well, what about human learning? In order to end with all of the sides that had happened, meaning feminicide, humanicide, everything. Exactly. Sí, de ahí vienen el genocidio. Primero el ecocidio, la destrucción de la madre naturaleza, que es la única que nos va a salvar si es que de los pueblos antiguos de África y de América. Esos pueblos tienen todavía la sabiduría de 300 milenios de ciencias que nos dan de comer todavía hoy. En la mesa todas las comidas, todos los alimentos que comemos son de las ciencias antiguas. Entonces, y también las medicinas y las que sacan las empresas. And we're talking about genocide, but before genocide, the ecocide, which like they want to completely kill our Mother Earth, but that's how we need to preserve the knowledges of the cultures that have been alive for more than 3,000 years, and that it is thanks to them that we feed ourselves. All of their knowledge in how to make culture of something, to put food on the table, it's theirs. Y entonces, pues, que estamos para poder combatir ese geocidio, tenemos que cambiar las relaciones sociales, las relaciones humanas, que, por ejemplo, en México, todo fue, desde 500 años, todo fue bloqueo, incluyendo post-independencia. Fue peor después de la independencia, la destrucción de la cultura propia.
And we have to avoid or try to find ways to stop this genocide that in the case of Mexico, it started immediately after the colonialism, but then it just got worse after the independence. Y así Justo Sierra, que fue el gran maestro que fundó la Secretaría, Ministry of Education, Justo Sierra y José Vasconcelos, los dos decían esos dialectos, quítenlos. Pero si no están en España, señores. And Justo Sierra and José Vasconcelos that were the first one appointed for the Ministry of Education, and the second one, the founder of the University, National University of Mexico. They were saying, oh, these primitive languages, let's get rid of them. Like, come on, like we are not in Spain, people. Con la misma frase, los dos reputados maestros cancelaron. Entonces vemos que los niños de 8 años van sonriendo, llegan a su escuela y no pueden estudiar en su lengua, les impiden y hasta les pegan. Esta violencia contra los niños ha sido en todo el país y en todo el continente, desde luego que ustedes lo conocen, desde lo que han venido denunciando maravillosamente. Eso es la terrible desgracia que heredamos del colonialismo directo y del neocolonialismo. Es decir, es igual de pernicioso y más el neocolonialismo. So imagine you have those two people being heads of the education in the country. So imagine then you have the 8 years old kids that go to the school. They are all happy. They're coming from their families. And now, oh, they are going to stop them talking their language, and they are not allowed to do it. And if they do, they will be hit in the hand, or they will be getting more violence. So they stop talking their language. So that violence has been existing since then, and it's still perpetuated day to day here. And what's happening then with the humanity? How can those kids continue? Bueno, y podemos utilizar las máquinas, podemos hacer algo de aprendizaje maquinal para ver en todas las regiones. La máquina nos puede ayudar, sí, pero es el aprendizaje humano el que tenemos que instalar en suspender, detener esas cosas en las instituciones. No es posible que sigan en lo mismo, pues lo siguen haciendo. I'm for sure that the machine learning, well, yeah, I mean, it can help, but before anything else, it should be the social, human learning that we should be putting in front, that how to conduct human relations in an adequate way, how to behave in a way that you're caring for the earth, you're caring for the others. I mean, that is not learned with a machine. So this is the stuff that should be prioritized. Y como decía Stuart, están amenazando atómicamente de todas las formas que pueden. Es demencia pura. Desde luego que Rusia no va a romper sus propios gasoductos. Eso tampoco se comporta muy bien Rusia. Pareciera que siempre en la Segunda y Primera Guerra Mundial, ambos lados tenían patrones escondidos. And as Stuart was saying, yes, they want to atomize the world. Of course, it would have not been Russia, the one that would have blown up their own pipelines. And of course, I mean, Russia doesn't have either a good behavior. It's like if since that time, since the first, second, however wars, they are wars, they are all doing the same behavior all of the time. Es un teatro de la guerra, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar las relaciones? Lo primero es que cambiemos la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional, pero es más la Secretaría de Educación con la educación primaria. Y todo, porque no podemos usar las lenguas. Entonces los chavos y chavas están creando cantidad de canciones, precisamente canciones, ñañú, masawa, ñatrejó, y de todos, explicando sus lenguas. Ahora es otra generación que está avanzando notablemente en México. So
So what can we do in order to stop this atomization or nuclear threat, or what can we do to change things? So what I see here is, well, first we gotta change the education. So yes, the national university, but first up, the Ministry of Education, like what the kids are gonna be learning in the elementary schools. And now the generations are also different. Now it is the same kids that are saying, no, we're gonna protect our languages, and they invent songs and they create them in their own languages, and they put them in a digital way. And it's like they are doing what they can. It's a completely different generation too. Y además, por cierto, ya les había dicho del Hospital de las Culturas, ¿verdad? Para terminar, que es muy bueno que sean bilingües, letreros bilingües y multilingües en los hospitales para la salud, en las escuelas para la educación, y eso vamos a proponer dentro de donde yo trabajo, y ya ocurrió en Chiapas, y de la justicia. En esos 3 lugares debe de haber letreros bi y multilingües. And the other thing is, in the hospitals, there's gonna be bilingual signs. So they that's one of the steps. And also in justice, there's gotta be a bilingual thing going on there. Y en las escuelas para la educación también. And in the schools for education as well. Así pues, esperamos que nos vengamos, y si me mandas tu teléfono, esperamos comunicarnos. Ya Tono ha vuelto, les manda mensajes de saludos, dice que la situación está muy difícil. En todo el país, en México, ha habido muchas cosas de ataques y muchos problemas. And so if you give me your phone number, we're going to be in touch. And there's people here that are saying that, well, there's a lot of problems and we got to do something about it. Ha habido mucha violencia que difunden en los medios, porque todo es mediático, desde Reagan hasta Biden, todo es mediático, todo es teatral con actores, pero pues confirmados eran Reagan y Trump, eran artistas. And here there has been a lot of violence, but it's also all mediatized. And let's not forget that that's their game. That's the theater of war. It's they even have actors. Don't forget that Reagan was one of them, confirmed, and Trump is one as well. Así que para terminar nada más es que ojalá que Oaxaquero, no sé por qué ya no siguió con su clase, pero podemos trabajar con él, nosotros aparte, el diccionario de Oaxaca también es un problema. Solo hemos logrado una lista, pero ya tenemos una lista del norte, a la mitad, 2,500 Sericomcaac. Ya tenemos 3 regiones de México. I don't know why he didn't continue with his class, but we could also continue working with him separately. We already have these lists of words, and there's already a dictionary that is coming from the north with the Comcaac. Sí, esperamos comunicarnos cuando vengas, y un abrazo a todos, que sigan luchando, como dice Stuart, es una lucha que tenemos que hacer cada uno, como si tuviéramos que salvar al planeta. And I hope, I'm looking forward to see you when you come down, and everybody, thank you for continuing your work, because yes, it's a work that we have to do like if as we were truly wanting to save the planet. Muchas gracias. Tlazocamachi. Thank you very much. Colabal. Asante sana. Everything that you said is precisely what we are all addressing. Todo lo que dijiste es exactamente de lo que hablamos. When you consider of the things that you point out in the world about Russia and all the craziness that's going on. Cuando se considera lo que mencionaste acerca de Rusia y toda la locura que ocurre en el mundo. Yes, this stuff is all scripted. Sí, por supuesto que todo es un script. It's kind of like in the so-called United States, you know, that you get 3 big automobile makers.
Como en el así llamado Estados Unidos, nada más tienen 3 grandes manufacturas de carros. Like you'd have to be a complete stupid idiot to not be able to see through that. Bueno, tendrían que ser bien tontos como para no poder ver a través de eso. There's really only one kind of car, one kind of vehicle. Realmente nada más hay un tipo de carro y de vehículo, And that's a gas burning engine vehicle. y es que quema petróleo. They create these 3 supposed big 3 automakers Y crean estos 3 supuestos fabricantes de autos just to give the illusion of diversity para dar la ilusión de la diversidad, when they're all the same. pero son los mismos. Anybody who's examined or who's paid attention to the automobile industry in the so-called United States, Y quien examine o ponga atención a la así llamada industria del auto en Estados Unidos, you can see right through the lies of corporate advertising techniques. pueden ver las mentiras de las técnicas de marketing corporatistas. Well, I'll sell you this one, Te vendo esto, but you'll also need this. pero también necesitas esto. And they're the exact same thing. Y son lo mismo. And then I'll make another one with a slightly different variance to it. It's the exact same thing, but I'll convince you to buy that one also because it looks like it's different. Y luego hago esta otra variante y se vende como distinto, pero bueno, nada más le cambié esto. This is the stupidity and the attention span of people in the consumer society. Y esta es la estupidez y la capacidad de atención en la sociedad consumerista. Consumers are not humans. Los consumeristas, los consumidores no son humanos. These are stupid, leftover something resembling humans, Sino algo que se parece a los humanos, but they're not human. pero no lo son. They are consumers that consume the things that humans need to survive. Están consumiendo las cosas que los humanos necesitan para sobrevivir. So the narratives that are fed to us, of course, they're always lies. Y entonces las narrativas que nos son dadas son mentiras. So we know that by not succumbing to the lies Y sabemos que no sucumbiendo a las mentiras is the only way that you can see the true agenda of the enemy and then know how to confront your enemy. es la única forma en la que podemos ver al enemigo y saber cómo confrontar al enemigo. So the big thing about, let's say, being confronted with nuclear, whatever. Entonces, la cuestión de estar enfrentados a alguna cosa nuclear, The way to address that is you can't go and talk to Biden because he's the idiot with his finger on the button. Biden, the United States are the ones that are going to force a nuclear holocaust. la forma de abordarlo es que no puedes ir a hablarle a Biden porque él es el que tiene el dedo a punto de apretar el holocausto nuclear. So it's them and like-minded people. So nuclear holocaust, no matter what, is coming from the white man, just the white man. Y cualquier cosa que sea un holocausto nuclear viene del hombre blanco, It's not coming from black people. no viene de la gente negra It's not coming from any natural peoples. ni de gente natural, It's coming from that white mentality. sino de esta mentalidad blanca. And so the reality of that, you can't go and talk to Biden to not be the fool. Y la realidad, bueno, es que no pueden ir a hablarle a Biden porque si no sería tonto. So that means that to stop this insanity, you're not going to do it in the here and now. Entonces significa que para parar esta locura no se va a hacer en el aquí y en el ahora, You got to get into the minds of children sino que tienen que ir hacia la mente de los niños before they grow up to be the monsters just like Biden antes de que crezcan para ser los monstruos como Biden or Putin. o Putin. Well, is Putin really the monster if he's responding to the actions that the United States has done? Y Putin es realmente el monstruo si lo que hace es reaccionar contra las locuras que le inflige Estados Unidos. Well, he's still part of the white man's insanity. They're all still doing the same thing. They can't see anything else except war. Bueno, aún sigue siendo parte de la locura del hombre blanco porque no ven nada más que la guerra. And so
what they're what they do is they inflict their insanity into the minds of their children. Y lo que hacen es que infligen esta locura en la mente de los niños. And so that's why in the white man's world, there's no one ever who will ever be able to even imagine peace. In their minds, whatever their concept is of peace, it's always intertwined with war. Y es por eso que en el mundo del hombre blanco ni siquiera pueden concebir la paz como tal, porque para ellos hay tiempos de paz entre la guerra. As you know, the so-called United Nations is supposed to be a conglomeration of nations that, you know, if you come together on a talking basis, well, that should be the foundational groundwork to eliminating war. But contrarily, the United Nations came together quite simply for them to establish rules of their wars that they fight against each other. Como se sabe, supuestamente las Naciones Unidas era para esto, pero en realidad lo que hacen es nada más dar reglas en cómo hacerse la guerra. So the fact is if we're being truthful with ourselves about the insanity of the white man's world, there is no correcting them. They are hell-bent on complete, utter destruction. Y el hecho es que si vemos cómo están las cosas en el mundo del hombre blanco, pues no hay forma de que hagan alguna corrección porque están completamente metidos en la guerra. The only way that this will not happen Y la única forma en que esto no va a ocurrir is if we forget about them right now. es si Forget about the white man right now si nos olvidamos de ellos ahorita, olvídense del hombre blanco and start concentrating on the white man's children. y empiécense a concentrar en los hijos, los niños del hombre blanco. Of getting into the academic world and educating his children to become real humans. El ir hacia su mundo académico y educar a sus niños, To where they're not going to be raised to be just like Biden. en donde no van a ser educados para ser un Biden. White man is crazy. That's a fact. El hombre blanco está loco y eso es un hecho. No matter what, he is a loaded gun. He is the loaded gun in this world. Y es él la pistola cargada en el mundo. He cannot be trusted around anyone's children, No puede ser confiado alrededor de los hijos de quien sea, especially not his own, because he raises his own children in a fit of rage, hate, and anger to be war just like him. y especialmente los de él mismo, porque los va a educar para ser odiosos, llenos de ira, como él mismo. So this is, in fact, what we have been, what we continue to work on, Y esto es en lo que hemos estado trabajando y seguimos haciéndolo, in getting into the academic world to teach the white man's children how to become human again. ir hacia el mundo académico para enseñarle al niño cómo ser humano de nuevo. This is the way you stop nuclear holocaust from happening. Es así que se para el holocausto nuclear. So it isn't going to happen now. You see that crazy white man with his finger on the button? Y no va a ocurrir ahorita, porque si ves a ese hombre blanco con el dedo a punto de apretar el botón, Everybody's seen him for the last 70 years with his finger on the button. Nobody done jack shit up until now. todo el mundo lo vio con el dedo así durante los últimos 70 años y nadie hizo nada. The whole world bought into his agenda, El mundo entero siguió su agenda, where the whole world is teaching their children the exact same corruptions that the white man forces down the mouths of his own children. y el mundo entero está siguiendo lo que el hombre blanco le pasa a sus hijos. It is, in fact, only we who are reaching into that world to heal the minds of his children. Y somos de hecho nosotros los que estamos yendo a curar las mentes de sus niños. So people might want an immediate solution. Forget it. You had the past 70 years, you had the past 500 years to address this. Y la gente puede querer solución inmediata, pero tuvieron los últimos 10 o 20 años para abordarlo. No one in the non-native world ever addressed it. Y nadie en el mundo no nativo lo habló.
The ones that did it just in a way that just didn't represent the truth. Y quienes lo hicieron de una forma en que no representaba la verdad They lied y mintieron to misrepresent things. para mal representar las cosas. So some people may have heard of this movie, Gray Owl. Hay gente que haya escuchado hablar de esta película que se llama El Búho Gris Pierce Brosnan was in it. y Pierce Brosnan estuvo ahí It was made about 20 years ago, this movie, hace como 20 años hecha. where it's a true story Es una verdadera historia of a white man from Europe de un hombre blanco de Europa that he's seen, of course, all the insanity in Europe. que vio toda la locura de Europa And he came here, it was about 150 years ago, something like that, 100 years ago. y vino hace unos 150 años And I believe he was with the Anishinaabe, just north of us. y creo que estaba con los Anishinaabe aquí al norte de nosotros. Anyways, he was a white man who was pushing for the preservation of the land, of creation. Stop the economic assault on her. Y era un hombre blanco que estaba luchando contra la opresión de nuestra madre tierra, que no le asaltaran económicamente hablando. But there was a reality. He was a white man. Nobody was listening to him on that level. Pero la realidad es que era un hombre blanco y nadie le escuchaba a ese nivel. So he started passing himself off as a native. He started impostoring a native. Entonces empezó a personificar a un nativo. And that's the only time his message started getting out there. People started listening to it. Y es solamente así que la gente empezó a escucharle. But then the world found out that he was a white man lying, passing himself off as a native. Pero luego el mundo descubrió que era un hombre blanco que estaba mintiendo, que se estaba haciendo pasar por un nativo. The fact is that once the truth was known, it didn't matter how true his message was. All the world looked at is that he was another lying white man trying to pass himself off as a native. Y no importa qué tan verdadero era su mensaje, todo lo que la gente vio después era que era otro hombre blanco mintiendo, haciéndose pasar por un nativo. And therefore, anyone in the world who was seeing any kind of truth in his words, it just all fell to pieces. Y quien veía la verdad en sus palabras, pues todo se cayó en pedazos. Let's understand what's happening again here. Hay que entender lo que está ocurriendo de nuevo aquí. In every native community, En cada comunidad nativa, you have imposters, lying white people who fill the elective offices of the band system, on the stateside tribal system, and whatever the hell they refer to it as in Mexico or elsewhere. tienen impostores que están llenando las oficinas de banda, que es el sistema impuesto aquí sobre los nativos, o el sistema tribal, y como le llamen en México y en otros lugares, Just like here in Ganawage, como aquí en Canahuague, the elective system is imposed by Britain. el sistema electo es impuesto por la corona británica. So who do you think participates in that? ¿Y quién crees que va a participar en eso? No native person. Ninguna persona nativa. You'd have to be a complete stupid asshole if you were a native person to participate, to accept Britain, our genociders' system of governance. Tendrías que ser una completa persona estúpida para aceptar el sistema británico impuesto si eres nativo. Did you say stupid asshole? Un estúpido pendejo. Asshole? Pendejo. This is precisely what they are. The people who join the British imposed elective system are all a bunch of non-native assholes. Y todos aquellos que se metan en el sistema impuesto electo dirigido por la corona británica, pues son un paquete de no nativos pendejos. They are wannabes. Porque quieren ser algo, Even if you see some of them may look native. a pesar de que alguien pareciera realmente nativo. If you spoke to them, Sí. you would be surprised that they are passing themselves off as native because you would see nothing but white mentality within them. Si les hablan, verían que se están haciendo pasar por nativos, porque nada más verían cómo piensan como hombre blanco.
So we got to understand the reality of what is really going on in this world. Entonces hay que entender la realidad de lo que ocurre en el mundo. In order for us to be able to devise a plan or a method of reversing it and healing it. Para que podamos crear un plan o un método para invertirlo y curarlo. Because most people don't even realize that they are fighting against themselves. Porque la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta que están luchando contra ellos mismos. They are the problem that they keep pointing out in other people, but it's in them. Ellos son el problema que siguen señalando en otras personas, pero son ellos. This is how colonization works, male dominance works. Es así como funciona la colonización y la dominación masculina. It inverts everything to the point of where you think it's this way, and then by the time you invert it, it's actually inverted back the other way, where you're in a constant state of lies. You can never have access to truth in the non-native world. Invierte todo a un punto en que lo invierte y lo invierte de nuevo y luego ya no hay forma de encontrar la verdad en las mentiras. So we must be very astute in our assessment of our circumstances. Entonces hay que ser bien astutos en el análisis de nuestras circunstancias, Very truthful. muy verdaderos. So we must not look at people or our friends or our family. We must look at this contest between lies, hate, corruption against love. Y no podemos ver a nuestros amigos, a nuestras familias, sino lo que podemos ver es este concurso de la verdad y el amor que están siendo atacadas por la corrupción y las mentiras. Because only then will we be able to isolate the true enemy. It's not out there. It's not in them. It's not in them. It's in here. We got to isolate the enemy within us. It's isolated thoughts. It's not a complete identity of us. It's something that's hidden within our thoughts. Porque va a ser solamente algo que no vamos a estar señalando y decir está allá o está acá o es él o aquel, sino que va a ser dentro de nosotros en nuestros pensamientos. And so when we say we set out in this world to remove corruption, to remove male dominance, then we subject ourselves to it. Everything is fair game. Anything that is connected to that corruption, we attack it, even if it's in ourselves. Y entonces cuando decimos que estamos ahí para deshacernos de todas las mentiras y las corrupciones, pues eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a sacar, inclusive si se encuentra dentro de nosotros. So the thing that you present here, as you know, again, it is in fact what we are all working on. We are working to heal by fixing the minds of where the trauma is. And the trauma is in the white man's world. It's in their minds, it's in their thinking. Y por eso estamos, en todo el trabajo que hacemos es para abordar la forma de pensamiento del hombre blanco que se encuentra permeado en todo. And just so that you know this, there is, in this field of what you're talking about, there is a new agenda. Well, not a new agenda, but a new development in the teachings that we've been bringing out there to the non-native children. Y para que sepas, hay como una nueva agenda que se ha desarrollado en las enseñanzas que llevamos a los niños. And this is to organize them into a what? Organize them into being able to activate their own personal power. Y estamos en el proceso de organizarles para que puedan activar su propio poder personal. By going into the schools and teaching the non-native children about our grandmother moon. Yendo a las escuelas y enseñándole a los niños acerca de nuestra abuela luna. And exposing them to the truths about the colonization about grandmother moon. Y exponiéndoles las verdades con respecto a la colonización de abuela luna. That the plan is to activate the non-native children. El plan es activar a los niños no nativos. To stand against the colonization of grandma moon. Para que defiendan a abuela luna de la colonización. By organizing them within a society, within the non-native society.
organizándoles en la sociedad no nativa, It's just like within us. We have medicine societies. como con nosotros que tenemos sociedades de la medicina. This will be a medicine society within the non-native population, Esta va a ser una sociedad de la medicina en la población no nativa, consisting of children que consiste de niños who will stand to defend Grandma Moon. quienes van a defender a Abuela Luna. And we're organizing them into, this is developing into Moon, what's called Moon Team Alpha. Y se va a llamar el equipo alfa de la luna. Children around the world who will be taught the proper things about Grandma Moon and who will stand to keep colonization off of her. Niños en el mundo que van a aprender la verdad sobre Abuela Luna y que van a evitar la colonización sobre ella. And these children will be called Moon Team Alpha, Y son ellos quienes se van a llamar el equipo alfa de la luna, standing in defense of Grandma Moon. defendiendo a Abuelita Luna. And so this is the beginnings. Well, not the beginnings, we're already into it, but it's the next stage of evolution into the education of the non-native people. Y ya estamos ahí, pero es la etapa que sigue en la educación del mundo no nativo. This will affect the changes on the levels that you're identifying where these changes need to be made. It's just that right now, there is no one in the white man's world that can fill the role of correcting and healing. They're all corrupt. Y esto va a ser el cambio de lo que tú estás hablando. Es solo que hoy en el mundo no nativo no hay nadie que pueda efectuar este cambio porque todo el mundo está bien corrupto. And that is a challenge to the white world. Y ese es el desafío al mundo blanco. I challenge the white world for you to prove what I just said is not true. El desafío al mundo blanco que demuestren que lo que acabo de decir no es cierto. We are engaged in a contest. Estamos comprometidos en un concurso The rest of the world isn't aware of it. y el mundo no lo sabe. All of my people have bent over backwards to kiss the white man's ass. They have spit on our ancestors. Toda mi gente se ha doblado en dos para lamer el trasero al hombre blanco. Están escupiéndole a sus ancestros. They are no longer a part of this 500-year struggle that we've been engaged in. Y ya no hacen parte de este esfuerzo de 500 años en el que hemos estado metidos. They are out of the contest. Están fuera del concurso. We are what's left. Somos lo que queda. We will push this contest right to the end. Y vamos a empujar este concurso hasta el fin. And we will win this contest. Y vamos a ganarlo. There is no other option. No hay otra opción. If we don't win, you will never know it. Y si no ganamos, nunca lo vas a saber. Because after that point of not winning, there will not even a thought left in your head or anyone's head to be had. Porque después, si no se gana, ya ni siquiera va a quedar ningún pensamiento en la cabeza. This is the precipice that we are at. It is now, it is immediate. Y ese es el precipicio en el que nos encontramos, es ahorita, inmediato. But the correction of it will not be in the here and now. It will not be immediate. Pero la corrección no va a ser en el aquí y ahora, no va a ser inmediata. It will be quite simply the removal of what is the here and now. Sino que va a eliminar lo que es el aquí y ahora. And the replacing of it with, if there is any possibility of saving the non-native children, the white children, of them adopting truth, if there is any possibility, then it will only be through this process. If not, white man is going to disappear. Y si hay alguna posibilidad de corrección, va a ser mediante los niños, porque si no, el hombre blanco va a desaparecer. Which I got no problem with. Lo cual a mí no me pone ningún problema. The world will not miss him, No lo va a extrañar el mundo, but he will miss the world. pero él sí va a extrañar al mundo. So this is everything that you said. Yes, it's the agenda that we're working on. It's what all the teachings that we're doing, the message that Edith is carrying. Y todo lo que dijiste es exactamente lo que hacemos, las enseñanzas que traemos a las escuelas, el mensaje que Edith va a llevar. Just have patience. That's all you got to do. Be patient. Solo hay que tener paciencia. Be patient. Una intervención de un minuto.
debemos considerar lo que dices de eso de la escuela, de los estudiantes, incluyendo las escuelas privadas, porque ahí van los ricos y todos los dementes, los hijos de los que están mal de la cabeza. In what you're saying, we will have to include also the private schools, because those are the schools that the rich people's children go to, and that's the ones that will promote more the insaneness in the mind. Yes, Y los hospitales, nada más terminar, el Hospital de las Culturas, yo me tardé 15 años en darme cuenta que la traducción, porque yo no hablo tzotzil como lengua materna, pero sí empiezo a hablar, el Hospital de las Culturas no dice a eso, dice Hospital del Derecho a la Vida. Es una visión distinta. And the hospital of the cultures is something that it took me 15 years to understand, because I don't talk Tzotzil or any other Mayan language. But in reality, the title of the hospital is the Hospital for Life. So it's how the meaning of the language is so different from what we can express. Sí, dice, bueno, en Hospital de las Culturas dice, Snail Postabanechta Taslumaltik sería de las culturas, o de los pueblos, pero no lo tradujeron así. Pusieron Snail Postabanech Tastalalata Kuslajal, que es el derecho a la cultura, a la vida. Vida es Kuslajal. So what they translated into the cultures would be more like the right of life, the right to life. Eso era todo. Okay, so yeah, all of us have to push everything that we're doing on every level. So we all, entonces todos tenemos que empujar lo que hacemos a cada nivel. I understand the area that you work in about language. Entiendo el área en la que trabaja sobre la lengua. What you brought up about our previous Ganyangeja teacher, Guayaguero. Y lo que mencionaste acerca de nuestro previo profesor de Ganyangeja, Guayaguero. You already have contact with him. There is no reason why you cannot continue having that contact with him to get that language. We, on the other hand, no longer have contact with him. Tú ya has tenido contacto con él en el pasado, entonces no hay razón por la cual no puedan ustedes seguir colaborando en el nivel de la lengua. Nosotros, por otro lado, ya no tenemos contacto con él. This was a creation of his own making. Y eso él mismo lo decidió. But I have no problems, no issues. If you continue working with him for the language, I got nothing with that. Pero por supuesto que no hay ningún problema si tú sigues trabajando con él para la lengua. You have his contact. Tienes ya su contacto. But the reality is that for years, we've been having these Zooms, and we've been telling him, we've been trying to connect him with you to get the dictionary, that work on that dictionary with you. The reality is that for all this time, he hasn't done anything anyway. So I don't know, you can try, see if you get anywhere with him. Y la realidad es que, bueno, en todos estos años que nos conocemos, tú lo has visto, ha venido a los Zooms y, bueno, sabía que había esta iniciativa del diccionario, nada ocurrió, entonces, bueno, no sé a qué grado podría funcionar ahora que... And as far as that goes, for another Ganyangeja teacher, like to be able to connect the words, I can't give you another person. There's not another name that I would give. Y con respecto a otro maestro que pueda darte las palabras, yo no podría darte el nombre de alguien más. So do whatever you can there in that area with Guayaguero. Entonces, adelante, haz lo que puedas hacer en esa área con Guayaguero. Just be sure you don't mention us with him because he has certain feelings about us. Nada más asegúrate de que no le menciones nosotros, es decir, porque tiene ciertas reservas con nosotros. Yeah. Okay, we're gonna have to move on. Vamos a tener que continuar. Okay, so what time was it now? It is 5:19 and we see that Janet came into the room and she raised her hand. Okay, what time you say it was? 5:19. 5:19. Okay, this is the last one.
Ok, entonces vimos que Janet entró y levantó su mano, son las 5:19, bueno, 20 ahora, y entonces la intervención de Janet sería la última. Go ahead, Janet. Sego. Janet Jungyat. I'm the daughter of Teresa, granddaughter to Kaji Chawanta. My roots reside from the Ganyanke Haga between Ganawake and Akwesasne. Well, when I say Skanagoa, I mean that piece, whatever differences there might be, I'll put them aside in the spirit of the one who taught us to bring the 5 arrows together. Janet se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, su abuelita, y mencionando que ella viene de una sangre de los Ganyangahaga, y cuando ella menciona el saludo de Skanagoa, que significa gran paz, dice que lo dice con todo su corazón y que implica que cualquier diferencia que haya sido en el pasado la pone de lado. I'll try to keep it brief. I understand you've been on a long time. I came late. So I just want to say before I go into my issue, I want to say to you, Edith, I hope you have a safe trip and safe return. Y antes, yo sé que ya están cansados, voy a tratar de ser breve, entonces antes de que vaya a mi asunto, te quiero decir a ti, Edith, que espero que tengas un muy bonito viaje y que tengas un buen regreso. Yeah. Okay, so the reason I'm here today, some of you might know, I've been studying the language of Ganyankehaga people. Y la razón por la que estoy aquí, tal vez ya lo sepan, he estado estudiando la lengua de los Ganyangahaga ya por un rato. For quite some time now. It's been slow because over 2 years I get to hear the language being taught maybe 1 or 2 hours a week. Y ha sido lento porque tal vez voy a escucharlo 1 o 2 horas por semana. And in the course of the 2 years, I've taken various classes. Y en estos par de años he tomado varias clases. All of them are in Ganyangeha, but some of these classes only last 2 months, maybe 3 months. Y todas son en Ganyangeja, pero cada una va a durar, digamos, tal vez 2 o 3 meses. And while I'm grateful to be in these classes, I would say that there's only one class where I don't feel any, and I hate to say this, any discrepancy or confusion on the language. Y a pesar de que he seguido todas estas clases, bueno, lo tengo que decir, nada más hay una clase en la que no siento que hay ninguna discrepancia o confusión. There's been a couple classes I've been in, they're very short classes. I believe that unfortunately, those classes couldn't last for a long time because I felt that those were genuine classes to the language. Y hay un par de clases que duraron 2 o 3 meses y que, bueno, fueron muy cortas, pero yo sentí que realmente eran algo genuino con la lengua. Anyway, so I started an online class in September. Y empecé una clase en línea el mes de septiembre. And there's no Zoom where the teacher teaches. It's just you go into the website, you get a lesson, and you learn it, then you take a test, and then they grade you. Y no hay una clase como de que vas y está un maestro y te enseña, sino que es más bien algo en línea, tú bajas las notas y luego haces el examen y te califican. So anyway, I don't see a problem with that, but there was some guy in the class that
how I know there's other people in the classes because they have a student blog that the teacher and everybody else can see where the students can ask questions or talk to each other about the work. Y yo no tengo ningún problema con esto, pero la cosa es que uno de los otros estudiantes, y como yo sé que hay otros estudiantes, es porque hay un blog en el que todos pueden comentar, hacer preguntas, intercambiar. It seems to be a good course. Where my problem lies is not in the course so much as it is in some, I would say at this point, including myself, I would put, say, in some of the students. Y yo no tengo ningún problema con el curso, más bien diría que hay un problema con algunos de los estudiantes. So there was a study group this man had made, and his Zoom platform is actually part of Syracuse University. Y había este Zoom que este hombre estaba teniendo y que de hecho él es parte de la Universidad de Syracuse. And his study group it's not under the umbrella of the online course. He's just a student in the online course like I am. Pero este grupo de estudio no está bajo la sombrilla, digamos, del curso en línea, sino que él es un estudiante como yo. So he offered to put on the blog, hey, I'm starting a study group. Anybody want to attend? Y fue él el que ofreció crear el blog y crear este grupo de estudio por si alguien quería ir. And so I missed the first one. I went to the second one. There was maybe 4 people in the group. And then I missed another one. And then eventually I went to a study group the Thursday before this last Thursday. Y fui, me falté el primero, luego fui al segundo, vi unas 4 personas, luego falté a otros y recientemente acabo de ir a otro la semana pasada. So there was nobody in the group except for this guy that owns or uses the Syracuse University Zoom platform for the study group. Y no había nadie más aparte de este hombre que abrió el grupo de estudio y que utiliza la plataforma Zoom de la Universidad de Syracuse. Yeah, that's fine. So anyway, long story short, I thought he was native. Y para hacer de una larga historia algo corto, yo pensé que él era nativo. He had a test that was due at 12 midnight that Thursday, like we all did, but obviously he didn't have his done yet. Y había un examen que estaba destinado a terminar el jueves a medianoche que todos hicimos. So he said that he needed help because he didn't really understand the lesson and he wanted to pass the test. So could I help him, with this issue? Y él dijo que necesitaba ayuda y si le podía ayudar a pasar el examen. So I said, fine, no problem. Y dije que sí, no había problema. I went through 45 minutes of teaching him. Y después de 45 minutos de estarle enseñando. And out of the 33 sentences that were used, he probably knew a handful, whereas I knew everything. And any question he had, I could answer it properly. Y de las 33 frases que estaban ahí, él conocía nada más unas cuantas y yo las conocía todas y le podía responder a las preguntas que me hacía. Now, I'm not trying to put my ego out here. It's just the point that I'm trying to make. So at 45 minutes into the study, he took a break and started to talk. Y no estoy tratando de levantar mi ego aquí, nada más estoy hablando de los hechos. Y después de 45 minutos se tomó una pausa y empezó a hablar. So in the conversation, I found out that he was not native. I found out that he worked for the military, was in the Navy. He worked on a submarine. And he said he couldn't say where he went, but that he was a mechanic on the sub.
Y fue mediante la conversación que supe que no era nativo y que había de hecho estado en el ejército, en los marines y que había de hecho trabajado en un submarino no, como mecánico y no podía decir a dónde había ido. At some point in the conversation, he said that he was gonna teach this language, the Nyangha, to Syracuse University students. Y en algún punto dijo que él iba a enseñar esta lengua a los estudiantes de la Universidad de Syracuse. And it kind of got to me. Y eso como que me agarró. Here I am sitting here in my older age, teaching a man who is I don't know if he's a teacher there or professor, but he wouldn't tell me exactly. I can only surmise because the Zoom platform that he's on is owned by Syracuse University. Y aquí está a mi edad, le estoy enseñando a este hombre que quiere enseñar la lengua y que está trabajando de una forma u otra con la Universidad de Syracuse porque utiliza su plataforma Zoom. In the conversation, I asked him about what is he going to do for the Mohawk people or the Native people, Ganyankehagi people, however you want to say it at this point. And he said that, well, he's preserving the language. Y le pregunté qué quería hacer con respecto al pueblo Mohawk o Ganyangahaga o como le llamemos y dijo que quería preservar la lengua. And I'm thinking in my head, well, how is he preserving it? Because does he realize that the language that's being taught is not the original language? And also, who's he teaching it to at the university? Y yo pensé en mi cabeza, bueno, ¿a quién le va a enseñar esta lengua? Y aparte, él está consciente de que la lengua que se está enseñando no es la original. And he's going to get paid for it. And how would other natives feel about learning their language, which has been altered through colonization, than to be taught by a non-native? Y luego pensé, ¿y cómo se van a sentir los nativos que van a aprender la lengua de este no nativo y que ellos ya no tienen su lengua debido a la colonización? And this issue got even more complicated because a few days later, I talked to a student that was in the class. She looks predominantly native. Turns out her mother's not native. Y el asunto se complicó porque unos días después, otra estudiante que se ve nativa, pero que su mamá no es. She went to a meeting, a cultural meeting by that Arun Hayeris was running. Fue a un encuentro cultural que... Who? What? What'd you say the name? His last name is Hearn, Arun Hayeris. From Zusne. Yeah. Okay. Hay un Hayeri está teniendo, que es alguien de Akwesasne. So anyway, I told this lady before the study group, you know, I asked her if she was going because she asked me how was the study group. So I told her what happened. Y como ella no estaba en el grupo de estudios, le conté lo que había pasado. So anyway, she brought up the fact that Arun Hayeri said that anyone that the teacher, you know, anyone could have access to the culture, but I don't think that's what he said. What he was saying was that the ways of the Longhouse are for everyone, you know, they're human teachings. Y ella fue la que mencionó que algún Hayeri había dicho que la cultura estaba ahí para todos, pero yo realmente no fue lo que entendí, sino más bien que las formas de hacer de la casa larga era lo que estaba ahí para todos. And then the other point to put an end to this, or I'm coming to an end to what I'm saying is, he a couple years ago and started, or a year ago, maybe it was somewhere to a year and a half, started going to his classes, and he said that these were only for Uncle Homeweek people.
Y para terminar, hace unos cuantos años empezaron a ir a sus clases y él había dicho que nada más era para un hue. So this lady, she wants to bring him to the native class, and she's trying to say that she's trying to mix up what Arun Hayaris was saying and throwing it back on me and making me look like a troublemaker. Y ella está tratando de traer a este hombre a la clase de nativos, mezclándolo con lo que ella dice que Ayun Hayeri habría dicho y haciéndome ver a mí como la que está haciendo problemas ahí. Because she said she wants to invite this non-native guy to his class. Porque fue ella la que dijo que quería invitar a este no nativo a la clase. And while she said she supports me and my view on the whole thing, here I am, 60 some odd years old. I'm trying to learn my culture and my blood's broken. And then I'm watching this guy, he's, you know, obviously privileged. You know, I'm giving my language to somebody who's gonna go make money on it. Y You know, aquí estoy a esta edad tratando de aprender mi lengua y estoy enseñándole a este tipo que después va a ir a obtener una paga por enseñar mi lengua. so I'm so confused at this point because this lady's trying to say she's on my side, but then she's, you know, supporting this other guy. And then the only thing that I can make out of it is that when we were in Arun Hayeri's class, he said that the language is dying. Ganyankehaga language is dying, which kind of shocked me. But at the same time, I think we have more speakers now than we ever did. But at this, I told this lady, I don't want to fight with you, but she started accusing me of stuff, making me sound bad. You're very angry, you're hurtful, and all this and that. And I was actually talking to her in peace about the situation. I know I can't control anybody. I've learned something in my lifetime. So I'm not going to go ballistic on anybody. I'm trying to figure this out. So my issue is, or why I'm coming to you is because, there's a cultural appropriation. And again, there's no who I can't go to anybody else. I go to these other people in Akwi, I message them and nobody responds, but everybody will say what they got to say on the grapevine, which I don't agree with. I think people should be upfront. Y bueno, aquí está esta chica diciendo que me apoya a mí, pero en realidad es como si, ¿qué es lo que está pasando? Estoy muy confundida. Y luego ella empezó a decirme que yo estaba siendo muy impaciente, hablándole de una forma irrespetuosa, siendo que yo solamente estoy tratando de entender lo que está pasando. Entonces, esto es lo que ocurrió en general. And I want to just say, I don't want to sound like I'm just like complaining and this and that. I think this is a real concern, and I just want to find out like what is your take on this, or is there anything that can be done, or should I just, keep my mouth shut and, like, I don't know, like, I didn't even go to the study group that night. I just decided it wasn't for me. Y bueno, nada más vengo entonces para saber qué es lo que tú piensas de esto, porque yo no vengo aquí nada más para decir, ay, me estoy quejando de esto, de aquello, sino que realmente creo que es una preocupación profunda cuando hablamos de apropiación cultural. Entonces, es por eso que lo presento. Well, the Ganyangeha language is dying. This is his statement. Bueno, él dice que la lengua gañangueja está muriendo. Eso es lo que él dice. He's correct in making that statement. Y es cierto cuando dice eso. But let's see where this person who makes this statement, let's see what side of the fence that they are on. Pero la persona que está haciendo esta afirmación, veamos de qué lado de la reja se encuentra. Where is this person?
¿En dónde está esta persona? Where do they get to make this statement? ¿En dónde hacen esta afirmación? It's in the white man's academic world. En el mundo académico del hombre blanco. And he's going there giving them Ganyangeha. Y él va allí para darles la clase de Gañanga. But he's telling you that the Ganyangeha language is dying. Pero te está diciendo que la lengua gañangueja está muriendo. Because he knows that what it turns into in the academic world is it turns into Mohawk. Porque lo que sabe que en el mundo académico esto se vuelve Mohawk. The fact is that genocide is a complicated thing El hecho es que el genocidio es algo bien complicado to the people who are being genocided upon. a la gente que está siendo genocidada. Because you're not used to it. Somebody comes up and pushes you here on your right-hand side. Porque no estás acostumbrado, imagínate, estás ahí y de repente alguien te avienta del lado derecho. And so you immediately turn that way. Entonces te das la vuelta para ese lado. But the white man is dirty and corrupt. Pero el hombre blanco es sucio y corrupto. He will never fight you face to face or one-on-one in a fair fight. Nunca te va a hacer una pelea limpia de frente a frente o de uno a uno. So the moment that he pushes you on the right-hand side and you go that way, he's got his brother on your left-hand side that's attacking you from the back the moment you turn to face him. Y el momento en que vas hacia la derecha para defenderte cuando te empuja, ya tiene a alguien, a su hermano a la izquierda, listo para atacarte por ahí también. So let's see, he attacked you here on the right-hand side. Ooh, let's see, what is that? Let's identify it as political. Entonces te ataca del lado derecho, identifiquemos que es un ataque político. You turn that way and his brother hits you in the back of the head with religion. Y te das la vuelta hacia él, pero su hermano te ataca en la cabeza con la religión. And so you turn that way and then you get hit back by the first person with a false education. Y te das la vuelta hacia allí y luego la primera persona te vuelve a atacar ahora con educación falsa. Where you are, where the native person is Y donde tú estás, donde la persona nativa se encuentra, they are never in the instance of where the action's taking place to be able to defend themselves from it. es que nunca van a estar en el momento en el que ocurren el ataque para ser capaces de defenderse. Because nobody's prepared to get pushed. Porque nadie está listo para que le empujen, But by the time you get pushed, it's already done. It's finished. It's over. pero cuando te empujan, pues ya pasó. But your reaction is to face that way, Pero tu reacción es ir hacia la dirección de donde te empujan. which hoodwinks us into having a continuous genocide inflicted upon us. We apply to it. Lo que nos hace caer en la trampa de seguir teniendo un genocidio continuo. Caemos en la trampa. Basically, this corruption or this, whatever you want to call it, what you've experienced it because you applied to it. You went and applied at the University of whatever the hell that is. Y esta corrupción que te está ocurriendo ocurre porque tú aplicaste a ella en la universidad de no sé dónde sea. And why did you apply there? ¿Y por qué aplicaste ahí? Because there's something that seems familiar to you there. Porque hay algo que te parece familiar ahí. This person. Esta persona, Oh, it's easy to associate that person with Akwesasne. es fácil asociar a esta persona con Akwesasne. You know that, you know. You hear the name Hearn, you know. Oh, Akwesasne. Tú sabes eso, escuchas el apellido Hearn, Akwesasne. And you might automatically think, oh, well, maybe it's like traditional there. Y puede que pienses que sea tradicional. Is it true? ¿Y eso es cierto? No, it's not. No. Stuart, I just want to say something before I just, maybe I didn't explain it correctly. The Mohawk class is out of Onkwawina Kinjokwa. Arun Hayeri's class he does it out of his home or at the yurt in Akwi. But I think he has taught at the university. The Syracuse University thing is the guy that I was teaching in the study group. He's non-native. He has a Zoom platform through Syracuse University. Okay.
Nada más Yeah. para ser clara, porque a lo mejor no me expliqué bien, es que hay un Hayeri, tiene su clase independiente, pero hablaba yo de esta plataforma Zoom que este otro hombre utiliza de la Universidad de Syracuse. Okay, this is what it comes down to. As you see, and as you know, that with the Ganyangaha classes that you've been to here with Wayagerda, Como tú viste las clases de Gallangueja que teníamos aquí con Guayaguero, you know that while he was doing classes here, he was at the same time doing classes who know, everywhere else. tú sabes que mientras él tenía las clases aquí, estaba teniendo clases, quién sabe en dónde más. He's teaching people within the band system. Él le enseña también a gente dentro del sistema de banda, He's teaching white people. a gente blanca, He's teaching anyone who wants to learn the language, a quien sea que quiera aprender la lengua, which is not a bad thing. lo que no es nada malo. But Pero, as you seen that when the classes were here, como ves, cuando las clases estaban aquí, the classes were controlled by the Longhouse, las clases eran controladas por la Casa Larga, determined what the subject matter would be. determinando cuál sería el sujeto. And even you have, I don't know if you've witnessed this yourself, but even a lot of times words that Wayagerdo came up with, we said, no, that's not the word. And we had to send them in search of the word. Y a veces, no sé si se tocó ver eso, si Guayaguero salía con una palabra, le decían, no, esa no es la palabra, y tenía que ir en búsqueda de la buena. This reveals to you that in his mind, right off the bat, he has a certain perception of what the word is. Esto te revela que en su mente tiene una percepción de la palabra, But Wayagerdo was not raised in the Longhouse. pero Guayaguero no fue educado en la Casa Larga, He was not raised in the ceremonial cycles, ni en los ciclos ceremoniales, not in the councils, not in anything of Longhouse. ni en el consejo, ni nada de la Casa Larga. He didn't learn anything of law, No aprendió nada de la ley, but he knows the language, what has a lot of that in the language. pero conoce la lengua, que tiene mucho de eso en la lengua. But the language is not the power. Pero la lengua no es el poder. To say that language is the key is to then identify that there is a royal road to knowledge. Decir que la lengua es la llave es como decir que hay un camino real hacia el conocimiento, Where a person who speaks Russian could have the same understandings as a person who speaks Ganyangahaga. siendo que una persona que habla ruso podría entender lo mismo que alguien que es de Ñangajaga, Couldn't they? ¿o no? We're both human. Ambos son humanos We both have human brains. y tenemos cerebros humanos. The difference is in the core, the spirit of that Ganyangahaga and the core, the spirit of that Russian. La diferencia es en el centro de ese Ñangajaga y de ese ruso. Now think, what is the core spirit of our people? ¿Y cuál es el espíritu central de nuestra gente? Let's see, is it somebody in the elective system? ¿Es alguien en el sistema electo? Is it somebody who doesn't even know their identity? ¿O alguien que ni siquiera sabe su identidad? Is it somebody who's in the white man's school getting taught by the white man how to be a native? ¿O alguien que está en la escuela del hombre blanco enseñándole a cómo ser nativo? Or is it the person who's actually in the Longhouse, born and raised in the ceremonial cycles, taught the great law of peace? ¿O es la persona que nació y creció en los ciclos ceremoniales a quien se le enseñó la gran ley de la paz? Which of these are the core spiritual identity of our people? ¿Quiénes de estos sería el centro espiritual de nuestra gente? Longhouse, Great Law of Peace. Yeah. La casa larga que creció con la ley de la paz. So if you're going to learn mathematics Entonces, si vas a aprender matemáticas, por ejemplo, by a white man, por un hombre blanco, and you're going to learn mathematics by a person in a Longhouse, y vas a aprender matemáticas de una persona de la casa larga, you're going to learn two different mathematics. vas a aprender dos tipos de matemáticas. So this is the difference, is that, oh, people can go out there and teach anywhere they want the language. La diferencia es esa, que la gente puede ir a enseñar la lengua donde quieran. If it isn't guided by the knowledge of the Longhouse, the great law of peace, the ceremonial cycles,
then that person, all they have is just another language. They might as well be teaching Italian or something. Pero si no es guiado por el conocimiento de la casa larga, de la gran ley de la paz, bueno, pues es como tener otro idioma en tu mesa, es decir, puede ser italiano o cualquier otro. That person becomes the danger, the threat to our language, Y es esa persona entonces que se vuelve la amenaza a nuestra lengua, which by extension becomes a threat, a danger to the truth. y por extensión se vuelve un peligro hacia la verdad. Because what you have right now is you have a bunch, just like here in Guanajuato, you have a bunch of stupid people from town going into McGill University to learn our language. They're going to learn from a white man in a white man's school to learn white man's version of our language. Porque lo que tienes hoy es un paquete de gente que va a aprender la lengua a McGill. Entonces, ¿qué van a tener ahí? Pues la versión de la lengua del blanco. What else do they teach in those schools? ¿Qué más enseñan en esas escuelas? Do you think they're going to allow any teachings that clashes with the rest of the teachings that they have in those schools? ¿Tú crees que van a permitir que haya enseñanzas que van a entrar en conflicto con lo que ya enseñan en esas escuelas? No, this is the reason why you only have a certain type of person who kisses the white man's ass, who goes into their schools and becomes a teacher within the white man's schools, teaching our languages, our knowledge, whatever, in the white man's schools. These people are a detriment to everyone. Y es por eso que nada más tiene cierta categoría de gente que es de nuestra gente que va a ir a meterse a esas universidades para aprender la lengua, para después enseñarlas. Ese tipo de gente son los que son un detrimento a nuestra identidad. So, okay, this is what I kind of understood, that there was two classes here. It sounded like there was a Ganyangeja class and a culture class. Entonces eso fue lo que entendí aquí, que había dos tipos de clases, como una clase de lengua y una clase de cultura. Sounds like Yeah. the two of Yeah. these, Huh? sounds like the two of these are getting their wires crossed and sounds like they're arguing against each other. Suena como que se cruzaron sus cables y están peleando la una con la otra. Yeah, I didn't explain it. Okay, let me try to re-explain it. The culture class is separate from the Ganyangeja class. There's actually three conglomerates involved. There's the culture class out of Akwesasne. There's the Mohawk class out of Onkwawina Kanjokwa, which is on the other side of the border, imaginary line. And then there's the study group that's sponsored by this non-native man who works for Syracuse University. Entonces déjame tratar de explicar mejor porque no lo hice. Son más bien tres diferentes conglomerados de los que estamos hablando. El primero es la clase de cultura. La otra es la que sale de este grupo que se llama, no me acuerdo qué, Oyokwa, que es otra clase. Y luego esta del grupo de estudio que es con este hombre no nativo. And where the connection lies is that I met another woman in a different Mohawk class that was running just throughout the summer. She became friends with me and she started this online class in September also. I don't know her in person, everything's online. So she comes to me asking me questions. We kind of became virtual friends. I don't consider it that much of a friendship, but it's more of a acquaintance. But so the guy with the Zoom platform out of Syracuse, he's non-native. He's trying to learn the language so he could teach it at the university. Now, the class that Arun Hayeris runs is the culture class. Usually he's doing it from his home in Akwi, but this other lady that's in the online class with me, she found her way into Arun Hayeris culture class in the last several weeks. So now she's in the cultural class and she's in this language class the same as I am.
Entonces, en el verano seguí una clase de Mohawk que encontré una mujer con la que intercambio y desarrollamos como una especie de amistad en línea porque no nos conocemos. Y ella fue la que logró entrar a esta otra clase con Hayeri, que él normalmente da sus clases desde Acuesasne, y yo esa clase ya asistía con él, y es el vínculo. The other thing that makes this confusing is because this so-called virtual friend, the woman, I told her what happened at the study group the Thursday before last with this non-native guy. And she's saying that she's on my side, but yet she's supporting him. And she wants to bring him to the culture class. So I said, when I first joined the culture class, Arun Hayeri said it's only open to Onkohonwe, original people. And she's confusing that with what he said the other day in class, that the longhouse ceremonies are open to anyone. Y la otra confusión que ocurre es que esta mujer es ella la que quiere llevar a este hombre que quiere aprender el idioma para enseñarlo a la clase de cultura de Arun Hayeri, siendo que Arun Hayeri había dicho que era solamente para Unwe, es decir, nativos, y que aparte es en esa clase de cultura lo que ella está confundiendo, que él dijo que las ceremonias eran para todos. And in this conversation I was having with her, I was trying to explain to her, you know, that this feels like cultural appropriation, if that's what the words are, and it also feels like oppression. And I also tried to explain to her that the language that she's learning is not the original Ganyangeha. And so, of course, I know that. I know I'm not learning the original. I've been around the original, but I can't, you know, say that I was raised on it. And so I'm trying to tell her that on top of it all, he's going to be teaching to non-natives and natives a language that's not really ours, but it looks like it's ours. So she turned around and started attacking me, you know, and this is, I wonder who these people are, because I feel like I was in a way targeted, because to start not even knowing me, to say I'm a hurtful person to her and angry, and, you know, and then to use Arun Hayeri's and what he said to go twist it, you know, and create more war or more conflict, more controversy. And that's not what I was, you know, I wasn't trying to create more stuff, but at the same time, I see a problem with this issue. And ella me estaba supuestamente apoyando, pero después resulta que cuando yo le expliqué que esa no era la lengua original, y ella empezó a decir que yo estaba haciendo, que la estaba como atacando, y entonces sentí como si me estaban poniendo en la mira por alguna razón. And I'll just say one more thing. And, you know, if I'm not able to do anything about this, at the very least, I could come here and I could say that, you know, speak the truth about the situation or that relate to it. And what I see is happening, you know, I just think that, you know, you expose the darkness into the light, you know, if I can't do anything else, you know, but my heart is with the original people. No matter what happens, I want you to always know that. Y bueno, poco importa lo que ocurra, yo quería simplemente decir que mi corazón siempre va a estar con los pueblos originarios, y yo quería decírtelo. Well, you know a little bit of the circumstances within the Ganyangahaga Nation. Ya conoces un poquito de las circunstancias de la nación Ganyangahaga. You know now that there's no more mentality of Ganyangahaga Nation.
Y ya sabes que no, ya no hay mentalidad de nación Ganyangahaga. There's the community of Ganawage, the community of Akwesasne, community of Ganasadage. They're all individual communities now. Sino que está la comunidad de Ganawage, la comunidad de Akwesasne, la comunidad de Ganasadage, son todas ahora distintas. And those who claim to be Longhouse in any of those communities are all a bunch of liars. Y quienes dicen que son de la Casa Larga en todas estas comunidades son una bola de mentirosos. Because they're all a part and they all support the British imposed genocidal elective system. Porque todos hacen parte y por lo tanto apoyan del sistema impuesto genocida británico. So what you are subjected to, Entonces, a lo que tú estás sujeta, because you didn't grow up in the community, porque no creciste en la comunidad, you don't have any clue as to what is the separations, the divisions in each community. no tienes idea de cuáles son las separaciones en cada comunidad. And therefore you can't know the divisions in that one community and how it's divided from other communities. Y por lo tanto no puedes ver las divisiones en esa comunidad y cómo divide a otras. And this is the way it is for all our people. They're completely oblivious to the circumstances. Y es así con nuestras comunidades que están completamente ignorantes de sus circunstancias. But it is the circumstances that their elders made that everybody applied to. Pero son las circunstancias que crearon los ancianos, los adultos, y que todo el mundo siguió. As you are applying to different things that are within that community, that without you even knowing, you're applying to different sides of a division to give you whatever, to find knowledge that's going into your mind, but it's a division that's going into your mind. Así como tú has aplicado estas diferentes clases o estas diferentes facciones que es para obtener conocimiento, pero lo que está yendo hacia tu mente realmente es la división. The young people of today in these communities, our communities, are the most dangerous people ever. Y la gente joven de nuestras comunidades son las más peligrosas, Because they're all lying about who they are. porque todos mienten sobre quién son. The majority say that they're native, but when you look at the majority of them, you know, they're blonde, they're blue-eyed, you know, they got those blonde hairs and those blue eyes from somewhere. La mayoría dicen que son nativos, pero los ves y tienen ojo azul o cabello güero. ¿De dónde crees que lo sacaron? And if it's not something visual that you can see clearly, they're not native, Y si no es algo visual en que puedas ver que claramente no son nativos, and it's their mind. es entonces su mente. And this is in each community, in so-called longhouses, traditional people who are the ass kissers of that genocidal imposed elective system. Y eso en cada comunidad siempre va a haber aquellos que le lamen el trasero y que son los traidores vendidos del sistema de banda. And this is everybody. It's the so-called warrior society, which was everybody except us. Y son todos, es la sociedad guerrera que eran todos excepto nosotros. It's the Christian Handsome Lakers, which has devolved out of the warrior society. Y son los cristianos Handsome Lakers que han involucionado de la sociedad guerrera. So you have a bunch of confused people who want to pretend that they are Ganyagahaga or Longhouse people when they are not. Entonces tienes un montón de gente confusa que quieren pretender que son de la Casa Larga cuando no. So step outside of the Longhouse and you know what you're exposed to? Y si sales de la Casa Larga, ¿sabes a qué te expones? Confusion, A confusión, corruption. a corrupción. And an individual who wasn't raised within the communities, within the nation, you ain't gonna have any clue of this. And you're just gonna be like a rag doll torn to pieces by all of that. Y alguien que no ha sido criado en las comunidades, pues no va a tener idea de esto y le van a agarrar como perros, como agarrando una muñeca destajándola. What your solution is to this circumstance La solución a esta circunstancia is everyone's solution to every circumstance. es la solución de todo mundo a cualquier circunstancia.
And it is what we've been identifying, that you have to separate from corruption Y es lo que hemos estado identificando, que hay que separarse de la corrupción and align yourself with truth. y alinearse con la verdad. Now, in your wanting to learn the language, Y como quieres aprender la lengua, you're just aligning yourself with corruption. te estás alineando con la corrupción. And as you know, you yourself have seen, you've heard, again, through the classes that you've sat in with us in Guayaquil, that the reference word that the person comes up with off the top of their head, that's their word that they know. But in the Longhouse, under law, under the ceremonial cycles, it's not that word. It's something different that only a person raised in that knowledge will be able to find that word, even though it's not our language. I don't speak Ganyangeha. I had to utilize law in order to get Guayaquil to find certain words that he didn't know, that I had to describe from within law to him. Y es por eso que se necesita el acompañamiento, la guía de la Gran Ley de la Paz en la Casa Larga, porque así como pudiste ver en la clase aquí, había veces que Guayaguiro tenía una idea de una palabra, pero esa no era la palabra precisa y se le tenía que explicar la definición para que entonces pudiese ir a sacar la palabra que era cierta. So to avoid confusion and to avoid issues such as this from plaguing you in the future, Y para evitar que asuntos así te invadan en un futuro, separate yourself from corruption. sepárate de la corrupción, Get rid of the liars, deshazte de los mentirosos. and all of everything that you do Y todo lo que haces must be done from within the Longhouse. debe de ser hecho de la Casa Larga. So any teachings, any knowledge, anything from here on, everything has to happen from within the Longhouse. Y cualquier enseñanza, cualquier lo que sea, tiene que pasar a partir de la Casa Larga. So align yourself with wherever you find truth. Entonces, alíñate con aquello que en lo que encuentres verdad. But I'll tell you the reason why you've run into this is because you're just bouncing around. Pero la razón por la que haces frente a este tipo de cosas es porque vas de un lado a otro. You're not solid anywhere. No estás sólida en ningún lado. And so you're just going to continuously find yourself in a circumstance such as this. Y si sigues así, vas a encontrarte continuamente en circunstancias parecidas. But within the Longhouse here, I'll tell you this, that there is no Ganyangeha class or teacher that we would sanction at this point. Pero desde aquí de la Casa Larga te diría que no hay ningún maestro o enseñante de la lengua al que le daríamos aprobación. This does not mean there's not people who don't speak Mohawk. There's a lot of people who speak Mohawk, Esto no significa que no haya gente que no hable mojo, acá hay un montón. but they just do not speak from a Ganyangeha mentality. Pero no lo hablan desde una mentalidad gañangajaga. So it's a bastardized language now Entonces ahora es un idioma bastardo to fit the white man's agenda. para cumplir la agenda del hombre blanco. Because in our language, if it says, don't do this, Porque si en nuestra lengua dice no hagas esto, you think it says that when you go to school at McGill to learn our language? No, because everything else that's taught at McGill school is to destroy creation. So they're not gonna be complying with our language. They're bastardizing our language. ¿tú crees que va a decir lo mismo si vas a McGill a aprender la lengua? Pues no, porque es ahí justamente en donde están bastardizando la lengua. Okay, so basically it's this, to get yourself in order, Entonces básicamente es entrar en orden contigo misma align yourself somewhere, y alinearte en algún lado wherever you think there's truth. en donde creas que haya verdad Do not be wishy-washy. y no estés siempre dudando. You get with it and you stick with it. Lo agarras y te quedas ahí. And if you've made the bad decision, stick with it. Stay in one place. Y si hiciste la mala decisión, pues asúmela y quédate en un mismo lugar. You have been taught by the white man's world to Eh, bounce around all over the place, to not be solid. Es el hombre blanco el que ha enseñado eso, al saltar de un lado al otro y nunca ser sólido. And when a person is taught that way, no matter if they get truth right in front of their eyes,
not going to be believable to them. Y cuando una persona es así, a pesar de que la verdad esté enfrente de sus ojos, no la van a creer. So you got to go on some other kind of quest or journey here. Entonces tienes que ir en otro tipo de búsqueda o de viaje aquí. If you just want to learn language, or if you just want to learn something else or whatever, and you go to these corruptions, you're getting your core identity genocided out of you. Si quieres aprender la lengua y vas a estas diferentes entidades, pues te están genocidando desde adentro. Okay, so yeah, that's where that is. Entonces es eso. Yeah. Okay. I don't know if you got something else to say on that, and then we're going to close. No sé si tengas algo más que decir al respecto para después cerrar. I just want to say, I really appreciate your feedback. And there's one thing that really, really rang a bell with me. This one lady that I've been dealing with through this language class, she is one of the younger people, but there's another younger person that came into my being, my sphere, I call it my field, during the COVID. And she's younger too. She's like in her early 50s. And I feel the same way what you just said a little while ago, that they're very dangerous because they're so much further removed. And then they have the audacity to try and put their agenda on me, which shows no respect for someone that's older than them, you know, just out of life, the sake of life, you know, life's progression. So, you know, at the very least, just to bring it here to your platform. I'm inherently an artist by trade, and part of that is that I'm an excellent observer. So if anything, at the very least, as an observer, I'm bringing what I have seen because I've gone through it and I've experienced it. So it's just another piece of proof of how this genocide works. I thank you for the feedback on what you're saying about me, not being stable and all, you know, and I really appreciate that, Stuart. I didn't say stable. I said you're not solid anywhere. I mean, okay, yeah, sorry, thank you. So I'm not solid anywhere. And that makes a lot of sense, what you were saying. The feedback on that. So, yeah, thank you. Thank you very much. Entonces, Janet agradece por la retroalimentación dada, porque algo que le sonó mucho en la cabeza es cuando dijo Stuart que los jóvenes son peligrosos cuando creen que pueden saber y ahora pueden enseñar y cosas así, porque efectivamente Janet dice que ha conocido a una chica así y que están doblemente removidos de la cultura, la lengua, la historia, pero pretenden que saben y entonces quieren infligirle la agenda a gente mayor como Janet. Entonces entiende muy bien y aprecia la franqueza de decirle que no está estable, y Stuart responde, no dije estable, sino sólida, es decir, no está sólida en un lado, y Janet reconoce esto. Okay, something else here for us to have clarity on. Entonces, para que tengamos claridad en esto también, The fact of that the language is disappearing. el hecho de que la lengua está desapareciendo. Okay, now you identified that this Hearn guy said this to you. Tú escuchaste que este hombre Hearn te dijo esto. Okay, I agree. I say the same thing. Yo estoy de acuerdo y diría yo lo mismo. I don't have the language, so I am living proof that it's disappearing. Yo no tengo la lengua, entonces soy la prueba viviente de que sí está desapareciendo. This guy has the language. Well, he's teaching it. Y este hombre tiene la lengua, la está enseñando. How can he be stating that it's disappearing, that it's dying? ¿Cómo puede decir que está desapareciendo? There's something else here to understand. Hay algo ahí más que entender.
I say the language is dying. Yo digo la lengua está muriendo. I also say that there is no one at this point that we would endorse, that we would support as a Ganyangeja teacher. Y también digo que a este punto no hay nadie a quien avalaríamos como profesor de la lengua gañangaja. Because the minds, the thinking is all white in everybody. Porque la mente, el pensamiento es blanco en todos. But what does this mean then? Pero entonces, ¿qué significa esto? Am I saying, or am I myself a part of killing the language? ¿Estoy haciendo yo mismo parte de matar la lengua? Let's see. Veamos. We just send a message to the south Acabamos de enviar un mensaje al sur to return to everything para volver a todo on a political level. en un nivel político. This means to readjust everything, leave all the corruptions of the white man. Esto significa dejar todas las corrupciones del hombre blanco. I will not endorse anyone in being a Ganyangeja teacher right now until we come back together. Y ahorita no voy a avalar a nadie como maestro de lengua hasta que volvamos juntos. Now, we are actively, there is proof, evidence of us working to bring us back together. Y hay evidencia de que estamos trabajando activamente para hacer que volvamos a estar juntos. Now, let's look on the other side of the person who says the language is dying. Ahora veamos del otro lado la persona que dice que la lengua está muriendo. They have the language. Ellos tienen la lengua. Are they doing anything to bring the nation back together that would guarantee the language comes back in the proper way? ¿Están haciendo algo para hacer que la nación esté unificada de nuevo, lo que garantizaría que la lengua volvería de la forma adecuada? No, they are not. No, no lo están haciendo. I know this guy you're talking about. Yo conozco a este hombre del que habla. I know he's not doing nothing. Sé que no está haciendo nada. It's good that he's teaching the language, Está bien que esté enseñando la lengua, but he's teaching the language under a band system reality. pero está enseñándola bajo una realidad del sistema de banda. He even applies to it, Inclusive él participa en eso. whereas we don't. Siendo que nosotros no. And we say we work to unite, Y decimos que trabajamos para unificar. and this is the only way that the language can be trusted then, once all the people are there. Because under a division, that language is that person's interpretation. That language is that other person's interpretation. Y es la única forma en que la lengua puede ser confiada, porque si no, de esta forma es la interpretación de él y la interpretación de él y así. They are all afraid to work on what's good for our nation because they will not be empowered in the areas that they are personally exploiting. Y tienen miedo de trabajar por la nación porque saben que ya no van a poder seguir beneficiándose a nivel personal en las áreas que ellos están explotando. So anyone who's there teaching the language, hey, they're making a living. They're getting paid off of it. Just like all of you didn't know, all the language classes that we've had here in the Longhouse, you think it was free? Never. We always had to pay Guayaguero for it. He always demanded it. Y quien sea que esté enseñando la lengua, pues que están haciendo un salario con esto. Es como ustedes, eso es algo que nunca supieron. Ustedes creyeron que las lenguas, las clases de lengua eran gratis, pero no. Guayaguero pedía un pago y siempre le pagamos. This was the only place that language was being shared, free of charge to anyone. Pero este lugar permitía que se le diera la clase a quien fuera de forma gratuita, sin cargo alguno. Try to find anyone else who does that. Traten de encontrar a alguien que haga eso. Good luck to you. Buena suerte. But this is the reason why they will not work for the good thing for us, because if they did, they would not be in their position of being able to exploit for their own personal gains any longer. Pero esa es la razón por la que no trabajan para unificar, porque si lo hicieran por el bien de la nación, pues ya no podrían tener su propia ganancia en su bolsillo. There's a lot for us to understand about what's happening to us. Hay un montón de cosas que entender con respecto a lo que nos ocurre. But what's happening to us is very different than what's being done to us. Pero lo que nos ocurre es muy distinto de lo que se nos hace. Because what's being done to us, it's somebody else doing it. Porque lo que se nos hace, pues es alguien más que lo hace.
What's happening to us is what you apply to, what you allow, what everyone allows. Pero lo que nos ocurre es lo que ustedes aplican, lo que ustedes permiten, lo que todo mundo permite. But the people just don't know to think, of how to look at these things from the proper perspective. Es como si la gente no sabe cómo mirar esto de la perspectiva adecuada. So this is the reason why. Go and find your longhouse, everybody. Get to your longhouse. Entonces todo mundo vayan y encuentren su casa larga. This kind of stuff here, even the non-native people will inform you, Janet, of something that you can't be aware of right now, is that we told everybody, get to your longhouse, align yourself with the truth. Y eso es algo que ahorita no sabes, Janet, pero se lo dijo a todo el mundo, inclusive a los blancos, que se alineen con su casa larga, es decir, encuentren su verdad. You got no time to be dilly-dallying, No tienen tiempo que perder, but this is precisely what everyone is doing. pero eso es lo que todo el mundo hace. And so everybody ends up in their own personal little agendas of whatever they're doing and finding out that there's big things to complain about in those little areas. Entonces todo el mundo acaba haciendo sus cosas por su interés personal y saben que hay un montón, acaban dándose cuenta que hay un montón de cosas de qué quejarse ahí. This is what's happening to you. Eso es lo que te está ocurriendo. You want to take control, ¿Quieres controlarlo? then you have to follow that advice of removing all of the corruptions out of your life. Entonces tienes que seguir el aviso de remover todas tus corrupciones de tu vida. Okay, yeah, that's about it there. Yeah, we'll leave it at that. Entonces ahí lo vamos a dejar. Yeah, there's a lot more of these internal corruptions within our nation, within the original peoples that you're going to see becoming exposed. One after another now, you're going to watch this happen nonstop now. And the only reason why it's going to happen, why you're going to see it, is because all the native people have allowed something to happen to them. You've been subdued. Y ahora vas a ver cada vez más claras las corrupciones, todo va a emerger y esto ocurre porque los no nativos han sido sometidos. This is what we work, the message that's being sent to the South, we work to get away from all people who cannot pull their own heads out of the darkness. We push you aside. Y este es el mensaje de lo que se envía hacia el sur. La gente que no pudo sacar sus cabezas del trasero, pues les empujamos. Just as I'm sure that you don't want these corruptions in your life, neither do we. Así como estoy seguro de que tú no quieres estas corrupciones en tu vida, pues nosotras tampoco. So we push it aside. Entonces lo empujamos. We focus on what the agenda is from within the longhouse. Y nos enfocamos en lo que es la agenda de la casa larga. Anybody else's agenda it doesn't matter to me. I don't care what anybody wants. I don't care what anybody thinks, their opinions, it just does not matter, as you know. La agenda de alguien más no me importa, como sabes, son sus opiniones y eso no cuenta. So this is very blunt to you and to everyone. Y esto es bien duro y de frente a ti y a quien sea. You've been subdued. Han sido sometidos. I don't know how you're going to get out of it. No sé cómo van a salirse de ahí. Because once you step into the jail cell Porque una vez que entran en la cárcel and the door closes behind you, y la puerta se cierra detrás, you ain't getting out of there. ya no salen. You'd have to perform some kind of magic trick to get Tendrían out que of there. hacer como una especie de truco mágico para salir. Okay, so that's it. Eso es todo. All right, the only thing left to do then now is to close. Entonces, lo único que queda por hacer ahora es cerrar. A lot of stuff said here today, a lot of things covered. Hubo muchas cosas dichas aquí, muchas cosas fueron cubiertas. But like always, as you know, we're dealing with psychology. Y como siempre, hacemos frente a la psicología. And so everything that is addressed today is
addressing the psychosis that humanity has been rendered into. Y todo lo que se habló hoy es la psicosis en la que la humanidad ha sido puesta. We may not be something that you want to listen to. Puede que no seamos algo que quieran escuchar. And get this, you're certain that you, whoever you are out there, you can be 100% certain you are someone that we sure as hell do not want to listen to. Y en donde estén, pueden estar seguros también que no son alguien que queramos escuchar. We are in the circumstances that we're in because of the actions of the non-native people, and any of our people who follow them are subdued by their mind, and their thinking is corrupt just as they. Y estamos en las circunstancias en las que estamos debido a la mentalidad no nativa y cualquiera de nuestra gente que los siga y que estén sometidos como ellos. This is my truth on a personal level. Y esta es mi verdad en el nivel personal. I've separated from absolutely everyone in my life that is the corruption right into my family. Me he separado de quien sea que sea parte de la corrupción, incluso en mi familia. It is the agenda of the Longhouse. Esa es la agenda de la Casa Larga. It is what the law says, to not be connected to corruption. This is the reason for having law. Y eso es lo que la ley dice, el no estar conectados a la corrupción es la razón por la cual hay ley. It's my agenda. It's the Longhouse's agenda. Es mi agenda, la de la Casa Larga. We do not tolerate anyone who is not of the same mentality. No toleramos a alguien que no sea de la misma mentalidad. Too bad. Y qué mal That's the way it is. que es así. So now we're going to close. Entonces ahora vamos a cerrar. Wakatsanuni, agwego gonunwe, danoronunwe, skatne, agwex, dano condor, katsanhayan. We are happy that the life givers and the life protectors came to this council of the eagle and the condor. Agradecemos y estamos contentos de que las dadoras de vida y protectores de vida vinieron a este consejo del águila y el cóndor. Edith Budgets está Soto, eso también da Jesco Panchita, que ganó eso también da Jesco Celsa, Zapotec Musage, Mexica Buenerista, Jonathan Yuni, en quien estadista, Antojarage Ganosesne, Kadinyanga Haga Gahawage, Newisni Honsage, Novarage Pawanoke, Tejinorato, Garonwa, Karinya Gesso, Yonkisota, Santana Tabaraqua, Yonkinista, Nihonsage, Dano Skundum Hetzerat Lawets. Tarayawago, Sawiskara, Sini Kanya Taragero, the Nahuego, or what's it in the Mungueso. We give thanks to Sky Woman, to our Grandma Moon today, that is in her full moon phase, that she's cleaning us. We give thanks to our Mama Earth and to all of the life givers in all of their shapes and forms, to the twins, to all of the waters, all of the medicines, and all of our good relations. Le agradecemos a la mujer cielo por nuestro espíritu, a nuestra abuelita luna que hoy se encuentra en su fase llena, que nos está limpiando, a nuestra mami tierra y a todas las dadoras de vida, a los gemelos por el equilibrio, a las aguas, a las medicinas y a todas nuestras relaciones en buen espíritu. Y a Diñato, y a Natarión, y a Discarogue, Yagunsese de Ganawida, Hueco Dione, Danoro Dione, de Yohayo, Gani Gubrillo, Danoganawana, Ayanera Saragoa, de Yohade, Ayunki Atakanha, Dandawe, Aranhetsera de Ganaron Quatzerawana, Orihuyo, Skana, Gasastansera, Danogari, Warishunzera, Gasastansera, Negunungwe, Gayanawana, Gasastansera, Runungwe, Dano Aweka Watsire, Aweka Sanhaya. We also give thanks to the spirit of the clans, the turtle, wolf, and bear. We ask them to assist us, as well as to all of the peacemakers, be it female or male, that walked on the path, that gave us the gift of the great love, peace, and the Turo Wampum. And we ask them to help us to bring back the big love, the truth, the peace, the power, and the righteousness back to the people, so that the life givers in balance with the life protectors in their true powers can enact the bringing back of our councils, of families, of nations.
Agradecemos al espíritu de los clanes, la tortuga, el lobo y el oso por ayudarnos y también a todas las pacificadoras, mujeres, hombres que trabajaron para darnos el regalo de la gran ley de la paz, el Wampum de 2 vías. Y les pedimos que nos ayuden a hacer que el gran amor, la verdad, la paz, el poder y el buen camino vuelva a la gente y que las dadoras de vida en equilibrio con los protectores de vida en sus verdaderos poderes, hagamos que los consejos de familia, los consejos de nación vuelvan. Y si hay algún obstáculo a esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. No gadena yadaksa, eres awet, eres awet, eres awet. Catarina, yo te figura. Yeah.